te whaatalo whātu i le anganga whaaloalo i le malei fo mai o le atunu i whanunga le lei. Tātou ulia mai fo i le nei asa fo i le alofa ma le anga le lei o le atua. Le aso lulu le nei se fulma le tasi al masina o me lua afe lua se fulma le lua. Good morning talo falava. O le tātou sauninga lotu le nei tai au. O le ata ita i lea le sunga i le whawhengainga Reverend Oliver Tiai. O le kalesia whapoptonga Kerisiano i Samoa i Lower Heart. Usi maia le whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua. O le atua o le li lea wana whaamalama lama mai a te i tātou. Ina noa ia i maia le taulanga i o inifo le whatawhai taulanga. O oe lava lo ua tua o te vivi atu i a te oe. O oe lava lo ua tua o te whaanene atu i a te oe. Tātou te tālo mo le anganga pa ia le atua siri e se whawhitai le tausinga mana lo anganga pa ia. Wa mori mawina fo i le soifua mano mātou wola i le neitai ao. Wa ala whai manuia lo atunu. Whapea le usa whātua tua ua mātou wheiloa i whatasi lunga o ala o whasala launga. Se i o mātou abatu le vi inga ma le whane e tanga o le tāpua inga e ou mala ua fio. Lea li ie le lingi mai a le whao unga lo nganga pa ia i o mātou loto ta i tuatasi. Mātou tāpua ia tuai ma le loto a toa ma le whamaoni e whaasilisili ina i pēa lo lava vi inga yaso e te fōa i mai i lo mātou wola. Mātou te au nā tuai i lau fio. Ma ia mālia i pēa i lau whaafonga upo o mātou ngutu ma mawhau whaunga o mātou loto. Ona o Yesu le mātou whaola. Amene. Tātou pe pese i le pese tolu se lau marwha. Pese tolu se lau marwha. Ua e alofa te Ua e alofa tele lo mato leo leo e ile nei lava inga ua mato alai nei sapei o e ua oti sa taatia umai le nei ua malolosi ua toe no fo mai. Ua whaawhetai lau pule lo leo mai le nei ua tui atu i matou umanei. E whai mau au na e tautu atu ai i la mafionga lo matou leo e. Ina afio maia tatou fatasi ai i tua so uma ma oe leo ia e fasino ina o mea matou te whai ai whai mao vinga o au na nei. O le whaitawina o a whionga pa ia le atua. O le tusi whaalinga mtau poe ono. Te whaitawina mai whaiupu mua. Pa ngata le whaiupu e valu. Whaafufonga mai a whionga pa ia le atua. Nā uiloa atu fōi wa te talaina e le tamai mamoe le tasi o wha mau whailonga. Na u whaalonga i lea i le tasi o mea ola e wha ua leo i whaititili u wha pia mai sawia.
na o vai ai lea whauta foi o le solo whanua sina wa iai le au whana i le o ti ai wa watu foi a te ia le pale alii o na alu atu lea o ia o lo manu malo o le a manu malo pe ia. O te tala ina foi ia o na lua o wha mau wha ilonga o na u wha longa atu ai lea i lona lua o mea ola o lo wha pea mai sawia. O na alu atu ai leo le isi solo whanua mumu wa watu fo i le pule i leo ti e aina te awe se ina le fi le mu i le lalulangi. Ai la tau te whewhasia i ai, wa watu fo i a te ia le pelu tele. O te tala ina fo e ia o lona tolu o wha mau wha ilonga o na u wha longa tua lea i lona tolu me ola o lo wha pe mai sawia. O na o ai atu lea wha auta fo i o le solo whanua uli wa i le lima o le o ti e ai le fua wha tau tau. Na u whaalongo fo i le leo mai le bao mea ola e wha u wha pia mai. O le tau o le kuata o le saito o le te nari lea. O le tau o kuata e tolu o le karite o le te nari fo i lea. Ai aua e te whaaleanga i le sua uu ma le waina. O te tala ina fo i e ia o lona whao wha mau wha i longa. O na u whaalongo i lea i le leo o lona whao mea ola u wha pia mai sawia. O na u wa ai lea wha uta o le solo whanua sama ma le ti e ai o lona ingoa o le oti. Wa muli atu foi i se oli a te ia. Wa watu foi a te ia i la ua le pule e fasioti i lona wha o vaenga o le lalolangi i le pelu ma le onge ma le wha mai a toa ma manu fe ai o le vao. Wha manuia mai le atua i le feita wina wana a fiong pa ia tu maua tupea i a te ia lona lava bi inga nei o i le wha babau. Amene. Wha solo pēr whaitaunga mai le tusi o whaaringa i le nei vai aso. O le manatu au tū o le nei aso. Ti e solo whanua e to a wha. The Four Horsemen. Muta le tātou malanga wha le maho whau ana nafi. Au wha solo le tātou whaitau. Pei se ata wha solo i le tala whaaringa nei loa e la apostolo Ioane. Au whaanu ua i le motu o pātamo i ona pō sa wanga. Na pua ngā tia, ma ti ngā ina, ma mawhati ai urua i kerisiano. I sa wanga le malo Roma. Ma le lalo langi te i le tala li lei a Yesu Keriso i ia ona pō. O i loa atu e Ioane o le tamai ma moe o le o filifilia. O ia le tangata e toatasi i le vaai e le apostolo. E anga vaa o na ia te tala ina le tusi ta ai ma faa mau faa ilonga e fitu. O le tae o nei wa amata o na tala ma li e faa mau faa ilonga. Na au iloa atu foi wa te tala ina le tamai ma moe le tasi o faa mau faa ilonga. Wa langa le tasi o mea ola na vaai e Ioane i mta upo e whaa. Le leo ta alili e pei o le whai titili sa wia. Wa ilo atu le solo whanua sina. Ma le na ti e sailo na lima le au whana. Sa pale lo na pale ali e pei o le tangata e manu malo. Ai se ai uai le au whana ai le o iai se au. Tele ta ofi o le au whaito wha i lea wha matalanga. A o le ta ofi e tasi o loo fōlinga tau mauai se winga tala whengai o le vainga na i loa i Ioane. O le tie solo whanua o le Antichrist. O le tangata tau whaasese whaafōlinga i le tamai mamoe o ia te ia le manu malo i le pale o loo pale ai lo na ulu. Peitai. E leo se manu malo moni. O le antikeriso whaafōlinga i a keriso. O lana u whana na o le u. E le aise a u. O le whailonga o le tangata tau whaase ua fia manu malo e pe o le keriso. A e le i taua ina sana taua. Na te le i manu malo i le taua o le oti. Na taua e le tamai ma moe na fasia. O le antikeriso tau whaasese lea
e pa u iai le toa sa o le tamai mamoe pe a o i le aso o le toa sa o le ali. Lua ua tatala le tamai mamoe le wha mau wha i longa lona lua. E wha pe nā fo i ona wha longo atu i le leo o le tasi meola, sa wia. Ua sau le solo whanua lanu mumu. O le lanu o le afi ma le toto, wha i longa o le taua. O le mu o le lau le ele i taua ma whiwae vai inga, ma le lanu o le toto masaa. O le taua pa ia e o atu ma wha umatia ai le antikeriso. E wha umatia ai le ola tau wha se, ma le tau wha lata i le au kerisiano, o le ātaia i le pelu a le atua. O le pelu, o le tau wha se, ma le wha folinga i luma o le tala le leia keriso. Tolu, o toi te tala le tamai ma moe le wha mau wha i longa lona tolu, o le leo foi o ta alili mai le mea ola lona tolu. Sawia, o le solo whanua lanu liuli, o le lanu o le wha i longa o le onge, a o le ti e le solo whanua sa au ulona lima le fua ta wha tau tau. O le wha i longa o le onge, malele maua o se mea ai. La ngona atu fo i la apostolo le si ufufonga o le alii, mai te tonu o e sa si o mia le nofo alii. O le lapata inga, aua le wha mau mawina le sua au ma le waina. Aisea, o le a o mai le onge, e tasi le tenari le tau o le kuata saito. A wha tau fo i kuata saito e tolu, e tasi lava le tenari lona tau. O le wha ilonga o le wha solo ina leanga le fua o le lau ele ele. O le atau le maua le mea ai, o le saito ma fua o wha atoanga. Awa o le aonge, ona ua wha tama ia le lau ele ele i taua, ma le afi o le wha umatia ele ali. Awa le wha mau mawina, mea ai o le suau ma le waina ua maua. Wha sao le lei, a wā o le a o mai le onge tele i le aso le ali. Wha, na i loa atu lea Ioane o te talaina fo i wha mau wha i longa lona wha. Wha pēnā fo i le leo tele mai o le alanga ale mea ola lona wha sa wia. Wha auta o le solo whanua lanu sama. O le upu e peru lea ua wha liliuina i le lanu sama e wha peretania ina o le ashen, o le lanu efu, o le lanu o le wha mai ma le leai o se wha moe. O le lanu sama o le wha ilonga o le oti, a mawae taua, a mawae le fasiotia o le toa tele ma lo lata o fe fasiae. O wha umatia fo i ma wha tama ia le lau ele. E tupu mai onge ma mala muliane. E tupu mai fo i wha mai, ona o le wha umatia o le si o manga. Tutupu ai siama ma wha mai e tele. E whano ai le anitike riso, ma e le ana i leli. Ale au wha fonga e. O vainga na i loa i Ioane, o le wha alinga o le mana o le atua. Na te wha umatia ai le tangata, e wha tu alama te e leli. Le antike riso tau wha se, ma tau wha taita ese, le ola o le au kerisiano mai le atua. Upo le atu nuu e masani aifa le upolu, o le wha alinga o le atua, e le tu vae, me le e au sanga le tu vae, le tangata i luma o le atua. O le ola o le tangata o le foe whae i le tau, pe a o i na whaali le au malosi o le atua. O leisi tu tā ua, tātou te mana tu natu to toa i ai. E le aise mea e lilo e le sila whanga le atua, peo na i loa i Ioane i mea ola e si o atoa o latou tino i mata e peo tangata. O le whailonga o le sila whanga le atua, e i loa mea umai le lalolangi. Ai le ngata i lea, e whai mai a ea, ma whai te toa, fua fuanga le atua. E fitu wha mau wha longa o le tusi tā ai,
Ai tala ta itasi ina ia manino le lei le whaasolonga o le tau ia le atua i le tangata a mio le tonu. E whaasolo malie ina ia le misi i le silafanga le atua. Le au antekiriso ma le au tau whaasese i le tala le lei o le malo le atua. E matua whai mai a ea pe yo na whaasolo tasi lua tolu wha. Se yo lava i le numero fitu o wha mau wha ilong. O le wha manatu mo i tātou. Tele le au whai ngā luenga i nei o na pō. Tele fo i le au kirisiano i nei o na pō whai mai. Sa mātala noa ma le atua. Ua whetala i mai le atua i a te au. I had a vision. Le au soe o le ngangana le nā le antikeriso. O le ngangana tau whaasese. Ma le tai se ina o le au whātua. A o le ngangana le tangata whātua whaamaoni. Whetalai mai a o whaalongo lau au auna. Tuu le tau whaasese. Tuu lo tātou tai o tangata mai le ami o tonu a le atua. A wae pei o na whaia e le atua. I whaamau whaailonga te tala e te mai mamoe. E whaapena fo'i le lapata inga mo i tātou. E le lilo e le sila whanga le atua. Ve singa ma whaafita uli nei o na pō. A ia tātou manatua le au whātua e. Ua uma o na manu mā lo ai ke riso. O le wholafolanga o le manuia, ua uma o na saunia le tamai mā moea le atua. O loo whaatali mo i tātou. A ia tātou whaamaoni, matu mau i le whātua. Ma whai le ami o tonu le atua. Amen. Tātou te tālo. Le atua silisili e se, whaafitai i lau alofa tau si mai, whaaupopo ai le neifo i aso i le soifua ma lo mātou wola. Whaafitai le whaamaoni o lo wanga le lei mo i mātou. Te leta wia o mātou o leu ma o mātou se. Te leta wia foi o mātou o langa, whaatae alunga ma le whaafolinga i lau tala le lei. Lo mātou tai se ina o tangata, ia mātou upu ma mātou wamio. Ai whaapale pale pea lau o fio. Whaafetai e uina pe sia foi le lalolangi i whaamai waapi aiso i pua. A o loo saonga le mu i mātou ma le toa tele o lau whanau. Whaafetai foi ngā luenga le lei o loo ngā lue ai tangata uma i so se matata. Ina ia tausia le file mu o le saonga le mu ma le ola ma lolo ina o tangata. Whaafetai au o fionga pa ia. Ta oso ina ai o mātou loto ma mafau fau i le nei aso. E sanga whaamalo si ai lo mātou wola tali tonu i lau fio. Whaafetai lo wanganga pa ia o lo mafuta ina i mātou e whaimata i ala. Tai ina ai i mātou ne i o mātou sise i o mātou lava vai vainga. Ma mātou pa uatu i le tia apolo maana mai lei. A o le whaafetai sili i o mātou loto. Whaafetai le tō ngiola na whaia e le tamai mā moe o le wa saunia le manuia e whaababau. Pe a whai mātou te tū mau ma wha maoni le whātua ma le talitonu i a te ia. Ia i lau a fio le vi inga o le wha manu ma le wha neetanga. Nei e o i le whaababau lawa. Le tamalo whae wa tumu i mātou i se maanga sala i lo mātou wola le tu mau i le whātua i lau fio. O mātou wa mio ma upu ma mātou whai unga whai o le vāo le tasi ma le isi o i mātou foi o tai o a inga o nuu ma le kale sia. Lea li ie wha ma ngalo mai. O mātou winga ma mio upu wha antikeriso o lo wha se ina ai le to tele. Wa tau teva ai le ola wha le whātua o tangata o na o i mātou.
o whaasili au pule tangata i le pule a Iesu, o whaaria fo i nei o na po, i le pule malosi, ma le fia whaoa o le mamalu, ma le saolotonga o isi tangata. Le atuae, wha ngalo i mātou i le toto Iesu Keriso lo mātou o li paola. Mātou te talo, lo mātou ta malo whae. Li lingi ifo au whaamanuianga i lunga ia e mātou uma i le nei aso. I le nei atunu a toa i le whea ngai mati ute ma whea au. Ai mai se fo i o whanau leo atu ia o aonga. Ia whaapea o na ia i le mana whaabea i o lau fio. Whaamanuia na i o mātou ta māmati nā mātutua. Ta apua i le aso ma le aso. Ia maua le soifua manuia. Lango maluina ti ngā ma mawhatianga o le soifua o mātutua. Whaamanuia lau whai ngā ruenga tatofi. I le lātou ngā ruenga fola ia maua nganga mo lau o fio ma lo malo. Ia mātou la ngona le fola ma le lapata inga mai lau o fio. Ia mātou whai le ami o tonu ma tau atu le mea moni. Ai le tau atu i mātou e whaase se ai lau tala le lei. Ia manuia le au whaafonga po whea lava le tafa o le atunuu ma le lalolangi o a wai mai ai la mātou tāpua inga. A vea fo i le nei awa noa tāua e whaima o mātou whaasiri ngā mālosi whaaleanganga. Whaamanuia ngā ruenga uma o le nei aso o e o mamai mai o whaanoa noa o e o i whale pui o i lātou o tāotao mia le saulotonga o e o whisulu whai le sāwa ina. Lea li ia iai le mana whaamalo lo lau o fio. Ngā lue pēa lo wanganga whaamana ina tonga fitinga mawaila au o tāpenanga whaavao malo puipuinga o le whaamai. O le whaasoa ina o tamao a inga ma mea le lei uma ia ola manuia o tangata i le lalolangi bi ia oe lo mātou tama. Lea li ia mumori atu e le mana o lo wanganga pa ia le whiau o au o fionga i le neitai au. Wha malo si ai pea le ola wha atua o au tangata i le nei vai tau whainga tā. Tā tau malau o fio i le nei aso e manui ai mea uma mātou te whai. O nisi eo a mātou te talo e a watu ma le tele o mātou mana onga le leo a uma lo mātou ali ie. Ia whai ai pea lo lava whina ngalo ai le o mātou loto. Ona o Iesu lo mātou ali whaola ua mātou wole ma wala au atuai. Ma ia tūmau mai o mātou lunga ma lunga o lau whanau uma i le lalolangi atoa. Le manuia ma le file mua o lau o fio le atua le tamā. Le alofa tu noa o Iesu Keriso lo mātou ali whaola. Ma futa mai pea lo wanganga pa ia ma i mātou nei e o i le whaavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atunuu i le tātou sauni ngā lotu le nei tai au. Wa te tala lo aia fo i ma le tautua si fonga lau mua. Ia pei o nā tāpeneina, le sunga i le whaafengainga. Reverend Oliver Tiai, i o le Kalesia. Whaapoptonga Kerisiano Samoa i Lower Heart. Ia e vea ilo leo e whai ma whafonga le atunuu ma le au whaafonga. Ia mesi fo i le au mai mo mai lunga le tātou penga te whailangi. I mo le tuaile ngā whaafetaitele i lau sunga i le whaafengainga. Ia tu sai o le tāpeneina mai ai o le tātou sauni ngā loto le nei tai au. Ia mai se le upo fola. Ia e tō matau ina i fo i ma tai ala i fo i langa ia tō le tātou atinuu i ngā luenga ma whaivalo filima le nei aso. Ma tō whaamani atu le nei aso. Ia i fuafuanga le awhianga iai. Ia whaamani atu fo i le atu i le tāpua inga le whaletua. A pēr fo i le nofalo. Ia mai se le pa ia lasi o le Kalesia. Whaamani le nei aso. Whaaftai tele lava. Ua luas fulona minuto te ai nei le tu lai fitu si fonga le lau mua i Wellingtone. Vatu le inga le tua mai le Kalesia. Whapotonga Kerisiano Samoa i whalea siu. I ona whangasolo i leo le tātou Polo Kalame. Good morning, tāra whalava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whai ngā mea e asa ma se lape. Kai fonfonga. Samoa. Hi Samoa, it's Auntie Tala here.
Settle fifi falo ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Ama smile apple feet to the vanveal. Su fongalo mua ata ole tayao. Ya, malo le so ifo mani le tatu tinu mala ufa fonga o tatu o lia mai fo ile ne so fo le lofa mala nga le le tua te ya fo ile to so ifo la le ya mi fo se o la ufa nga luenga se itulo ya wa fo ile to ino lo to pa ia malo to malu e ala mai le tatu le ne le si fonga la mua i la ule tio fa longo le tasi ono te si male tasi fa mo si fonga la mua fa pe fo ilunga tatu upenga fa ilangi ilunga le app yo lo fa fonga mai ni si to telo tatu tinu ya mai se ai o le tātou Facebook, ia mai lātou fo ilo mai mo mai lungo le tātou YouTube channel, nei teimo le tāi au. So i fo manuia le tātou atinu, ia le fo ua ma ngā lue atu ma leu sea maru whaivalu, ia wala fo ili tātou puklame o le nei aso, ia ma le puklame amata o le ata o le tāi au, ia. Talavatu lau, te rauso mari, mara rauso. Ia, ma talavatu lau isunga tutolo wa nei tāi au, ia ua lo aso. Tātou mawhtanga, e whawhtai leo mō lewa no tātou toi whiloa i fo i lunga tātou purkalami. Ia whaatalo whatu fo le atu nuu le ua mawhuta mani ni tai au. Ia, mano fo i o e sa o le leia, ia whawhtai ai le atu o butoi mo fo le tātou fsota inga le nei fo i, ia misi tā ule fo tātou whiloa i wale numa whiloa i mtu fue le songa fua, e piwa suila wa i atu fue. No walu fo lele o lae, ia o na o te uto e fo i me le songa fua. Ma tu pe wa pesa koleni le tangata so le fava ya so kole. Wa lusi le tamalo. Ba tu wala tata do wala la matan savani mai le. Nga lu nga. Eu te lo pota un na. Ya ai va tai Mario le wa ta fe do fo ni ta ya. Ia wa fo ta tu amata. Ma tatu klame atal ta ya fa tala fatu le pa ma ulunga tatu o tinu ma la ufa fonga le suayo fa la unga tala le so se fa ta fa ta ulanga le ngata leo tu asina sina na ma tu tausi o lo fa longo mai fa fonga mai ia i tono mota malawa fa pe foi ia tono mota ngase ia ma mota foi o lo tausi fa pe toi ni so tatu ma tu le ni ta ya fo ia me se foi la tu lo fa nga luenga i foi ngai nga luenga fa pe ia ma lo la foi nga lue ia ma e wa foi ia tausi ngona i ma tua o le lora le tātou tinu mai lava foi ia ie o lo whainga luenga wha solo mai le tupulanga talavou o tamaiti a onga o whanau a onga ia o whailele foi ma pepe fou le nitai au whatara whatu e le manatu o lo tau whai tutu sa tātou le alofa o le atua lo mo foi lo tau soi fuamanuia ia e me se foi ia o so mātou wola ia ua foi le tau tuaina le tātou tinu ia la mai le si fonga lau moi Wellington e whelava foi se vahenga lau langi o lo e mai mua mai ai ia whaatala whatu o le tautua le si fonga lau mua male pokalame le ata le tāo mai Wellington i lona ofisa au tū lima se fulma le tasi man Kevin Avenue Porirua whaatala whatu, good morning, tā lofa lava. Ia o le pokalame amatalawa ia o le ata le tāo ia e avatu fo i nai tala fo i e maalie ia whaingofia i fo i au whiau mga luenga amata le tāo ia ona
alu mali e ala io ne yaso wa a mata fia se aso e fai u fia foi ai a fa pe fa isa foi se tu lo le a matango le aso ia u mane lo aso ia u ave u lo fa patu ia se tu lo ia ai mai se foi ia ila to lo o foi le wala fa mai foi ni ta yao ia fa ma fa tu ta to proclame ia ina ia inga foi u vala foi ona o maftanga motia e ala le malanga le malimu le oti fa ma fa tu le proclame si fonga le mua ia inga umalama ia lo to tele ia o lo soifua pea le atua ia e whaamawhanawhana ia ma whaalo tele ia i tātou umalava ia ai o le taa maru le ala a mane fu e tasta pese ia e amata le tātou puklame ia whaatala whaatu fu ia i la tau o mafuta man le taimi sunga le whawhengainga ia iese tu ia tua ma iau kilani ia o le sunga ia whaafusanga masunu talaposi ia whapefo ia whengau ia i sila ia le sina le soata ia po tarife au ia fabefo e ngau ia isila nai to susta ta lo la mal tatu pese ia maia so lo le mal tatu tau good morning tal falava Siva mai, lue o mai, lulu o lima. Siva mai, siva mai, lue o mai, tata mai, ata mai, ata mai, Siva mai, pusi lau pangan mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Siva mai, pusi lau pangan mai tango ta ata mai, ata mai, Siva mai, lue o vai, lulu o lima. Siva mai, Siva mai, pusi lau pangan mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai,
alo va tai o le tātou pese na mai le yang lavas ia ata mai le nei tai au e ua te wha yo o le ua amata le tātou tautua ia whai o nei te wha ia tau whai ata mai le nei tai au o le talo le tau mo tātou Wellington le nei aso e au o le nei aso ia whatu amata o na matafi le o le i le au uli ana nei e langi le nei aso o winga le tau Wellington e va ia le la le nei aso ia pe la fo le nei aso ia ma au ni si o taimi fa solo atu le so ata yao o le alangi le fo le so ata yao as freile le ai se au e fa la ve ya tātou Wellington i le as freile kapiti o Manuatu o Whanganui o Taranaki o Marlborough o Taupo Hawke's Bay ma Wairarapa e tutusa le lei ma Wellington sulu ma tango fie le la ia taimi o le nei aso e awa Fasolo atu i le tātou atunu i Samoa le nei aso, se tātou o mua le motu i saute, good morning, tala atu le motu i saute, i Nelsone, o Claistete, Queenstown, Dunedin, ma Invercargill, susulu mātango fie le la le nei aso, ia te outou i le motu i saute. O le malu ulu le ea, o Claistete, whaiasi malu ulu o tau le tai au le nei, e tutusa le lei ma Queenstown e taitasi. O Nelsone lea e whamawina e 5, valu taninen au Invercargill e fitu o le maulunga le mawhanawhana le ea mo le motu i saute ia amata mai le se fulma le tolu ia le iai Claistete e o atu le se fulma le ono Dunedin o pia le tātou atunu o Samoa le nei aso o le tūlanga le le tau e langi le lei lua se fulu lima le mawhanawhana o le vevela le whamawina e lua se fulu ma le iwa o suwa i fiti ia sampula vinaka vakalevu e awa nei aso ia te utou lua se fulu le mawhanawhana o le vevela le whamawina e lua se fulu ma le iwa o fasolo atu i Rarotonga i Cook Island e pāpā whai tiri lua se fulu wha le mawhanawhana o le vevela le whamawina e lua se fulu ma le 5 fasolo mai le malulu nei porurua o lo iel tātou fisa fasa lau e tolu o le mawhanawhana o le ea se fulu ma le wha e lua le malulu i parparaumu se fulu ma le 5 le mawhanawhana o le ea Apahat, e lua le malulu, li tio atau malulu mai le nei tai au, se fulu ma le wha le mawhanawhana le ea, o wainui mata e tolu, se fulu ma le wha foi, ia le mawalunga le mawhanawhana le ea. Wellington, fitu le malulu, le tai au nei, se fulu ma le tolu, le mawhanawhana le ea. O le angoto i fo le lana fiafia na nei, se fulu ma le 2 minuti e te ai le tulai 5 le fiafi, o na toi oso a lea o le la le tai au, se fulu ma le 5 minute te ai le tulai fitu. O le au te renga o le tulanga le ai le tau le yaso, mo ni sila atoa mai le motu i matu nei, whaasoro atu i le motu i saute, o le a langi le lei ia masusulu matango fie le la. O savidi o le angi mai lea i saute, whaasoro atu ai i matu i sisifo. Mo le au whangota, ia vai atu le vasonte nei le tele le tātou tunu una tele la tau paelo i ai tai Wellington ia ele ma se sa mo stufa tai lo ia i pesa tu faisi ia ele tu faina isi malo afa pe na sa un se fai vale nei aso manu ia fai nga faiva ia matauli matua ia tufa o le fa malo e sa fa mole ia o le a pe le tai Wellington luas ful 5 minute te ele tu la ono ile tai nei lo no winga la o pe le tai ia o lo le atomato ofi tai le wafu ona sua leo le tai i le afiafia na nei po le aulia na nei lua se fulu mo le 5 minute le tu la tasi ona toe pe lo leo le tai i le afiafia na nei se fulu mo le 1 minute e i le tu la fitu i le afiafi o porirua ia o le fo i pe le tai o nei ia ese ase au tanga ta porirua fangota o le sa faila to lo tu tai au o pe le tai o nei i le toe lua se fulu mo le 5 minute le tu la se fulu mo le lua i le uli sua le tai i le se fulu ma le 2 minute i le tulai ono i le afiafia na nei. O le tala na o le tai, ia ma le tala le tau, fua ia ufuafuanga o le mana ia le tulanga le eili tau mo tātou. Ia whapea e lafasau tupe i Samoa, o le sua. Ia, o le sunga tupe le tai au, ia mo la tola fuina la tu seleni Samoa. Ia o le tai au nei tasi le tala New Zealand, maua le tala ono tasi sene Samoa. Tasi le tala New Zealand maua tala ono tasi sene Samoa. La voina tatu tupe fiti tala New Zealand maua tala tolu 5 sene. Tala tolu 5 sene.
O le malo se tupe New Zealand i Amerika de nei aso, ia maua leo leono lua sene. Tasi tala New Zealand maua leono lua sene Amerika, ia malo se tupe New Zealand i Australia de nei aso, tasi tala New Zealand maua le valu iwa sene. Manuia la fuina o tau tupe i le nei fo i aso. O whaamarianga o aso i fua maa sa whanau, e na whaamanatu atu pele tātou emaili e tau au mai a tātou as whanau, o le as whanau at samoacapitalradio.co.nz, tātou emaili nā. Ai mo uto umalawa na soifua mai le nei aso, le aso sifuru maletasi o me, a whapea o lo waso soifua le nei, e whaamani atu le tātou poklame ma le tautua i o tau waso soifua, whaamani a tere lava le atua, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo utou, ia mamoa tātou mo le mea whale le ola fia. Ua le ola whaanonoa mo wai mai o tino. O le mau mo i tātou le nei aso lulu, ia wā fo il whamana tuino te waso i fua mo mai le salamo e 5.5. Salamo e 5.5, au lona fo iupe suma le fitu e wha pera whaitawina. O le athiathi ma le tae au, ma le tūtonu o le la, o te tangi ai maui o, o na whaafafonga mai lea o ia i la uleo. O le athiathi ma le tae au, ma le tūtonu o le la, o te tangi ai, ma o ui o na whaafafonga mai lea o ia i la uleo. Ia manuia tele uto waso i fua, o le pese nei ma uto. Hip hip! Hooray! Amano whaftai, usmel whafonga nei tala fo i le tala whasolpito lolangi tausanga mawai, ia wā fo i le whafonga mai. E momo atu o le sol tausanga tasi valu 5 ia na oso whai ai e le au whatu ese initia ma la tau pu e vai lua mai le nuu leo Delhi ia mai pulenga pele tānia. Ma tau fo pele tānia le sa la tau pulea le nuu leo initia. O le aso nei tausanga tasi valu 5 o le nuu leo Minnesota ua avea ai i la tau ia ua avea le nuu lea mastete lo na tolu se fulu ma le lua o Amerika. O le sol tausanga tasi valu ona fitu na tuto tasi ele nuu leo Luxembourg ia ma vea manu wa tuto tasi. O le sol tausanga tasi iwa fa iwa ia na suia ile ingoa o le nuu leo Thailand. O le ingoa sa iai o CM ua suia ia Thailand. O le winga le uputai ia o ila tau ia po le ethnic group le to tele to tonu o le nuu leo CM. Fa pelo lea e sili le tuu ia le tai ia mal ele ia ona o le winga la le uputai le freedom no winga o le ele o le Saul Tonga pe a fa matalaina le nuu leo Thailand o le solta usanga e tasi iwa ono tasi ia na fatanga ai ma vatu e Palestine John F. Kennedy le ava no ia Amerika e o so soni ia South Vietnam ia ona o le malosi tele o North Vietnam le na mafu le taua o i pole na o foi e lango le taua le Vietnam o le sola ia na vatu e fatanga le Palestine Amerika o lo so soni ia South Vietnam o le aso nei tausanga e tasi iwa i valu ia o le ulua i coin lea o le tua ngā tupe le o le euro na whaonga ina mua lava
i to tonu o le nuu leo falani. Ia pena fausia i tono falani o le euro, o le coin o le euro. O le so na tupu e tausanga e tasi iwa valu. O le aso nei tausanga e tasi iwa whaalima i New Zealand na amana ia ai le tautua stasi o fita e whapeo se fita na i longa na tautua i le vai tau le tasi iwa whaatasi ma le tasi iwa whaalua. Sanga lua i to tono le nuu lea o Kereta, ia po Crete. Nuu leo Kereta, ia o le tasi leo motu o le atu e leni. Mai to tonu o le Mediterranean Sea, o le motu lea lona lima i motu la popo ai to tonu o Mediterranean Sea. O le motu foi lea le sanga lue ai, ia le tama foi leo tito le na tusi ei paulo na tusi a tito na o tuua o i Kereta. Sanga lue la le fita ni usila lea na whanau kala estete o lona swafa o Charles Upham. O le so na whaapaleina i o ia si whaelonga maulunga o le Victoria Cross e amana ia ila na tautua i to tonu o le nuu leo Kereta. Ia, o tala na, toi maua le whapoponga tai masani whaafitai.
whaafonga pele tau tua si fonga le lamua nei taimi o le tai au tolu minute te nei le valu wha malu atu ia nai minute lava hia ona whaafonga lo le tātou telefou matala mai Samoa ia ae maumai pea ia lau tāpo inga ia whaafonga mai pea i whaafiafianga nei ma le fianga wha ale palauli ia po o le pua ianga noa. O le whaafitai le tua le nei fwoi aso fau tai lo tau sai fua ia mai se fwoi o so uola vai vai. E whaawau le tau tua masande si fongo le lau mua mai Samoa e tawala iana tala fau. O le aso tai au mele se whareile le ua tu ina mai le ofiso whainga pālota. E so se sui anga va e fia tau vā mo le whainga pālota e filifili ai se sui fau. O le tu malonga ngai whamangu numero lua le amata tu le aso atai au le aso tofi se fulma le lua o me, ma le aso se fulma le tolu le aso whareile le o me, e te tau ona restala mai ai o lato swafa. A mai a le ona tu inatu le iau le vai aso e tasi, a nga i le aso lu se fulu o me le aso whareile le vai aso fau, le au auli le tu lai se fulma le lua. E whaangatai ona toi whaau i tua se swafa se sui ua whaaulu, e fia tau vā a vea masui o le tu malo. Ai ua whaasilisile sui kumseno whainga pālota le Fau Francis Ainu. O le aso le tuto tasi, le aso mō mua iuni lo na aso lulu. O le a whātau nuai le whainga pālota mō mua. Ai aso whareile lo le aso tolu iuni, e whātino ai le whainga pālota lai titi. Ai aso ono le masino iuni, toi whaafo i le whaasilelonga a le ofisa o whainga pālota. Pei tai o le aso ma le aso atai au, wa whaasolo tu ai sui le ofisa i te tono le tu malo, mo le whaatino ina pe whaatomu pe patalo sanga, mo i lato e mo mia le au o nanga. Aina te talatu le ava noa mo talo sanga i lato e mo mia e fie palota le palota mo mua, ma i le aso to na ina te nei le aso fitu o me, se io o le aso lulu le aso se fulma le valu le masina la vale nei o me. O i lato e anga waa e talo sanga mo le whainga palota mo mua, o se tangata o le amalanga ia tunu i fafo, e le vaiaso a o lumana i e le vaiaso e whai ai le whainga pālota lai titi. A ftoa i ma se tangata ua ono se fumale 5 tausanga anga i lunga, o se tangata i e fo i ona mana o ngā tū mau, a toa i ma se tangata o lo tausia matua tausi, a toa i ma se tangata o lo ia tausia matua tausi, ai ua filfilia e le matua tausi o le a whai o ia mō na sui, e whaatino ina lana e kisi. Ai ole anga ia tua ia sui lo fiso whainga pālota i te tonu a fio anga o le tu malo i le so ma le aso atai au. Wa tālo sanga i naile na noa se i pae pae lu mau maota malawa e mo o mia le au au nanga e whaingo fia i le ngā luenga. O le aso to na i le whai unga le vaiaso nte nei na whātau nuai le wha moe moe o le a fio anga o sa napu ma sa whata. E se whali ia tele sa whaatuwina le maketi funga lei. E whali ei fua whaile leanga māti nae. Sa whita i tunga iai whai whaatu anga ma le au whai whaiva o ia fio anga. Le ua sele. O le porkalame leo le talo mua ia fio anga e lua. Wa tala whiunga ma le lumana iai o le aso sa whaapitua mōti nā.
Lea sa whaamanu nai le au whaatau e lea fo I aso to nai. Whaalia le whailau tusi le so se lau whai whaatoanga e whamasina sa fua mai ei le talo mua le whionga sa napu ma sa whata. Peita ina whaafteia le whionga le minister o whaatoanga mwhai ngā whaiva le whionga la ulu le male to le watea pola te Valforce Schmidt. Le tā watele o le fausia ma le ati na e leo tātou lavalau ele ele a lei fua whaatoanga e tua I ai ainga te itasi mo le manuia whapea fo I a whioanga matangata lau tele. Sau no la auli e silia ma le lua se fulu le au wha o isi fo I a whioanga o sa auni moa lātou talo mua e wha alia I se teimi o le a fua foi nei wha tino ai. O le porkalame o le talo mua wa mai on tufatu e le malo ni nai se leni. E fesoa soani ai le au whai whaatu anga una ia ai lo lātou nganga ngā lulue ma wha tino le porkalame ao si pea le taua o loa mai atunu I whafo ma ono whaafangta ai o tātou tangata le soifuanga moa so uma. E le mai ai o le whaaftai le whiongo le minister, ona tuina tui leo puso whaamilingo la au tuto, ma mea whai ngā ruenga, mō whai whaatoanga ma le au whai whaiva o sa napo ma sa whata. O lo tāli le reporti lata mai al matanga ruenga le soifua maloloina, e reporti ai whaamaumongo le COVID-19 fruiva mai le aso ludo le vai aso te nei, e o mai I le aso sa le whaeungo le vai aso. E pau le vaengo le reporti le wa whamanino mai le sui ofisa silo le soifua maloloina le whionga tangaloa. E to atasi se maliwa se tamae valus fulto sanga le soifua, wa whao popo atu le lua se fulma le lua wa iai nei, ma ua lua se fulma le tolu wai ilanto wa maali liu. E a whianga le COVID-19 fruiva, a si lia male afe ilanto na wha mawino tangata fau mai tangata lautele, na a fiat COVID-19 fruiva. Wa toi whaamnino fo I tangaloa le whailoa inga malau tu stala. E tasi lava le virusi le COVID le wai Samoa. E na o le Omicrona PA tesi tasi. A li o mai Samoa le PA tesi lua, tolu, whaama le lima. E pe ona maue New Zealand. A o le motu I sasai Amerika Samoa. Wo o yona lau whanua le Omicrona PA tesi ma le lua. E wile tūlanga mawalunga ma le leo le whaangaso longo tuipui le atunu. Ai wa whaadia manino le sui ofisa silio na tanga rengo le soifua maloloina I tanga loa. E tele le popolengo lo I le tūlanga la mati o le tātua tunu le whaamai le nei o le COVID. Ona pe a mai tau I le vailusi numero mua le wa awhiai lo tātua tunu. E ona tūlanga mawhatia I tātua le lumanai I le tau se sio ai ngō polo inga. E tau fia le pepesi al whaamai. Pe ao I no fi mai si vaengo le virusi al whaamai. Lea ua o isi atunu o le lanolangi. Sau noa tangaloa, o le tūlanga whainga tā lea o lo iai o tātou tangata. O le tūlanga o le leo tangia ma lea mana ia ina e tangata lautele. O ai ngō pui ngol whaamai lo tātou tunu I vai aso taitasi. O lo maita wina le ai o fo I o se vaenga o lo mata I tui nai. Le whaamau ni o le tangata le o iei se sia mor COVID-19 fruiva, e ulu whale I tono malu tā puai, o whaapoe putonga I maliu ma whaai poiponga, whaul whalenga, whapea fo I sao whai. O lo maita wina le toa tele le mamalo le atunu, e leo tau se sia fo I le whaonga ino talifofonga I teimi uma, ai maise o le putu ma tumutumu, e no whanga whai tele. O I na sau noa tangaloa, e whaingata ai o mai le temi nei, wa ngata le mawalunga wo o iei le a fio tātou tangata ma toe whaifo, ona e na o le tasi le virusi le COVID, le waita tono le atunu. O tala fawia mai Samoa, Manuel Niaso, whasoi foia. Tala flaval fa poponga mo tala fo mai le si ufonga le la mo le nei tai ao. O la susformatasio me lua lua. E se lau se fulma le fate si malilima miliona tala se vai ngato pe fa popo le atu inato. Mo le pui nga mai sa wanga I ai nga masa wanga matanga.
Na whaasilsila le minsta mo le puipuinga o ainga whaapea masawanga mātanga Marama Davidson i le asoana nafi a o lumanai le paketi po le tala whaatatau au tu o le tupe mo le nei tausanga le vai ngā tupe mo le a whaatino i tutono tausanga e whaa. Na ia tā ua fo'i, o se taimia le o toi mamao le a ia whaasilsila ina i se whaala potopotonga, po o se komiti whauwhautua wha minister so soani e ta iala ina o iei le tūlanga o le vai ngā tupe o le atu ina atu. O le whaataunu unga, o le te aore re kura, o le ta iala wha ale malo e whaamuta ma ave isi ai sāwanga i ainga ma sāwanga mātanga. Mai le vai ngā tupe, o le atu ina atu le $12 miliona tala. Po o le tali atu, leo le a whaaululu i mawhitanga o tangata lau tele. O le isi $12 miliona tala o le atu ina atu e whaamalo si ati le ni polo kalame. O lo o iei mawhitanga Māori Pasifika, whaatase ma le whaunga ni whainga po o ni me tutia fau. Mo whaala potopotonga o tangata anu ese o tangata mātutua, ma tupulanga tala vau. Ele o iei se fōwhanga le vaenga whaapwhai le National, e whaatuatua na i le polisi le vaenga whaapwhai le Act, e ono whaamuta, pe ave i se nisi o matanga le wenga le malo, o ia whaatalnoanga le a whaatino le tausanga a sau, pe ona sauno le te tai le National, Christopher Luxton, na sauno le Minister pe Grant Robertson. E iei lea ia te tau tangata lau tele, iei lopo o whea tonu lava e sauwha iei se whainga pā anga vaenga whaapwhai e lua. Ma whailua i le tunuu, po o a polisi le Act o le atali e ina le National. I lalo le paketi whaata ita i le Act sa whaalaulo i le vai o sonei, wata wai, o le aleto iei se minista mo le atina enga o Māori, leto iei se matanga luenga mo tangata Pasifika, leto iei se matanga luenga mo tinamata maitai, matanga luenga mo mawhitanga o tangata anu ese, ma se komisi mo ai a tatau, e le tatau ona iei ni matanga luenga e ala ona whaatutu, ona e mo se itu a inga e tasi, ona e tatau i matanga luenga taitasi oma, ona tautua ina itu a inga o tangata ese, pe ona whaalia le taitai o le Act. David C. Moore, e se fulu whaafe ngā luenga i tutono matanga luenga le malo, o lo ofina ngalo si Moore e whaamutaina, na whaitioina si Moore isi whaipule Māori il Parlemene, ona o ana polisi e whaamuta atuai malamtanga luenga o le atina enga o Māori. O le aso salus fululu me, o le whaataunu ina ile whaataita inga o le polkalame New Zealand e whaongai nei telefoni whea pe ai ni fe au moni whaalavlav whaafua se ititele e fia longo ina ile atunuu e iei fi au malapta inga ile e tatauna whaatalinga tuli i ile atunuu e tauwala atu. I telefoni whea i peona ta wale nima, po le National Emergency Management Agency pe tai awale popole wana o se whaataita inga e to sai masalato pe pa whaamatalanga na whailo ina ile asoana nafi. Ole a whaatino ina le whaataita inga ile aso salua sifululua me ile vaole i tulai ono ma le fitu ile a fiafi. Ole mafua anga le whaataita inga. E siakia iala tau au nanga ma polo kalame o pou telefoni malamalo si anga o telefoni fe avea ai e mawhaiona taliaina fe au whaanatina te momoli atu i ai ina ia mautinoa a tutupu ni whaalavlav whaafua se ititele ai olo o mawhaiona whaatino ina lea au nanga. E fina ngalo le malo ina ia tala whianga i tau e te tongi e tangata whaatau i whale unloa pe ona sauno ele minista mo mta au pisinisi ma tangata whaatau. Ina ua amataina se talo sanga saini ele Consumer New Zealand, wa vala awa ile minista ina ia whaamalo si a tili ni tauwanga i whaatawa inga o oloa i supermarketi. Na saunole minista ile asoana nafi, sa manino lava iso engala komisi mo pisinisi, le tete leo polo fiti whaapopo a supermarketi, ma whaia ia lato whautuanga, i vaenga i whaalile iei whainga whaatauwanga i tawa oloa. Ma ua ielo na whaanaunga ilo a tili ai, i se tali ele minista. Ele talo sanga la Consumer New Zealand, le o whaanga solo e saini ai le atunoo, e whaapea ua langona lo na fie no wa aiele ngā iu ingal whaala potopotonga o lo o whaia lo na tiute e tū mō tangata whaatau, ma o la lātou lea ma tā whaio i lo whaamanino ai. Le tā o le whaio se tali sao ile nei ma tā upo, e o mai le toi kuata i le tasi lau auliana nafi. O atu le luas fulfafe lau whainga o tangata ua mai o na saini. I lea tālu sanga pol kalame whaatau sena la Consumer New Zealand.
I se saililinga le newspaper Dominion Post i le asoana nafi i tau pata o loo whaatau ina atawai i tutono supermarketi mawhale oloe le tu malo Wellingtone na ta uai o le tau pito mawalunga le polo kapata 5 se lauka lama le tu aingo le mainland po le Rolling Meadow i le New World i Island Bay Makandala e fitu talai vaiva sene e silia male tolu kuatau polo kapata ta 5 se lauka lama. Sao lato mawaina mai supermarket Countdown, New World, mal back and save. Manisi o fale olo la iti. Sa silia to male fitu ta lale tau le pata. A o iaini tau whaapitoa po le special. O le tau pito silio na tau ngofie sao lato mawaina. Ile pack and save i pitone. Lea sa mawai i se tau e 5 ta la iva sene. Aina o le tailua polo kapata e whaatanga na ave mole tangata whaatau e to tasi. O le pata o le enga i nisi o fale oloa. Sa iei pa ufa apitoa e fitu ta la 5 sene. Mai le tau masani sa iei e valu ta la 5 sene. O lo tatali se whaasile silanga le malo i le so, e whaelo ai se isia sa fo e toi tatalai feo inga le atunu o, i isia atunu o i fafo. O le awhaia se fo le sanga le tamaita i pale mea Jacinda Ardern i se tau mawhatanga pisinisi New Zealand o Kilani. Le e le talitonunga o le aia toi tu umaya i luma le taimi tatalai tua o New Zealand i feo inga isia atunu umalulangi. Mai le masina o ke topa, lea sa whaatulanga ina mua ai. Ma o le amatala i le avanoa mo tangata tafa whao mai fafo. O a inga matamaitia o ngā maisia tunu o e mo umia ni visa e malanga mai ai. O le awai fo i male minister fe malanga inga Chris fafo e. Male minister mo talia tu le COVID-19 fuluiva Chris Hipkins. I lea whaata singa, ma lea whaatala noa inai mata upe whaatatauli toi whaafasota ingo New Zealand ma le lalolangi. O suie to tolo le maftanga kirisiano Gloria Vale, sa ngā lulue moni i tula se tele mai le taimi whaato ata i ono la tau sanga, o ni tangata whai ngā luenga. E tu saima le whai unga le wha amsinonga mum tau i ngā luenga, na tau e se tasio ia tau le atalavou, na avela la tau tangi, le nganga fia ona le whai unga le wha amsinonga, wa tele tau sanga ungu i la tau ono no fuai. Ai o le ufto ala ngona ina o la tau leo, ma ua mana ia le to la fono, e tu saima se wha amatalanga se tasio ia tau le lea, Daniel Pilgrim, o le masino Februari na fufonga ina ilu mo le wha amsinonga, ni moli mau i winga i tūlanga o ngā luenga o lo tutupo, i Gloria Vale, i se tangina whaia e ia tau le lea e tolu. Sa mo moli la lato mata upuina ia wha amaneno o i lato ni tangata sa whai ngā luenga, aile o nisi na ufoina fua la lato fiso soani. Sa masani o na ngā lulue moni taimi o umi, sa matoa mata ituina lelei i lato i taimi a ngā lulue ai, ai sa whaia mo le manuia o pisinisi, a Gloria Vale. Sa ta ue wha apia sala i titi le leo mātu e mawhaia na o fiatu, i le umi o taimi a ngā lulue ai, a lato whanau. Ua ta ue se iuni mō tangata whai ngā luenga, ua matoala ngona le whaano no tausi soifua, ina ua toi poloka fo i whaafina unga mo se malilienga, i le whaatutu sanga o tutongi o i tūpā ese. Na whaatulanga e sui o le whaalapatu potonga tausi soifua, se pālota i se malilienga i le vāma pulenga whaafalma i le masina taluai. Peitai, e iei nisi sa le i fia, o nei le i au fia le tupe au wha i e toi tutongi i lātou, mai ni taimi ua tua nai. O le taimi nei o le ua pālota sui o le whaalapatu potonga, ina ia avela lātou mata upo le pulenga mō mta uptau i ngā luenga, na ta ua le polisilo le whaalapatu potonga tausi soifua, Paul Coulter, o le atalu sanga fo i le pulenga mo isi whaafitau le lua na alia e mai, ina ua mai a whaatala noanga mā lātou sui, po o lava nisi itanga o maua e tausi soifua sinia, ai pe whaafia fo i o na ilo tutongi o i tu ainga po i tu bata i tasi. E eile langona o tausi soifua o le pulenga lea e pito silo na tala whengai e ave i eila lātou tangi, ina ia mawai se fofoma se tali, ma ia vave fo i o na whaatino ina. O loo whaamau na pa ule tau o whale le atunu o mai 2.2% na pa uwaile tele o tau o whale i totono masina e tolu e o mai le whai ungo Aperilla Bay o na lipotia. O le tolu masina moatu sa whaamawina le 10% na pa uwaile tau o whale
E se fulufa pasene na si ai ia mati le tausanga taluai peitai o le si tanga wha le tausanga na pa mai le sfuluvalu tesimal tolu pasene le masi na taluai. E pito pa I Palmerston North pe ona wha amawina ile 5 tesimal wha pasene pe tusale mal fitsalau tolu sfultolu wafe fitsalau iwa sfultasi tala le tau fale ia aperila. E pito iai Wellington e tolu tesimale ono pasene po le tasi tesimale o 5 miliona tala a o Dunedin ma Hastings. E tolu tesimale wha pasene pe tusale male ono se lau iwa sfulvalu wafe male ono se lau fitu sfultolu tala le tau fale. Male valu se lau iwa sfulfitu wafe 5 se lau male fitu tala. O kalai estete le isi vaengo le atunu o ele ipa ule tau fale ena wha amawina le o tesimale iwa pasene le si itanga. I whawhatunu sila, o fitile atunu ili Pasifika I pito silo na whaale e tonu mo le autus tala ilo ilonga pito la tamai sa whaia, e le whaala patupatonga mata ituina le saurutonga o whaasalalaunga le Reporters Without Borders, o le vai asu taluaina whaala ulo aia lato whaamaumaunga, maolo numera se lau male lua fiti, mai atunu e se lau valu se fulu, o lo o au fie tono lea saili linga, saili tūlanga 5 le tausanga ilua awhelua tasi. O ne usila, o lo ile numero sfultasi, au se talie numero tolus fuluiva, Samoa e fas fululima, tonga ile fas fuluiva, ma Papua New Guinea ile onus fululua, na ta'u ele RSF, o au te aroa New Zealand, le na mawaina makai valu tolu te simale 5 faa. O se whaata ita inga le lei mo le nei tūlangi le saolotonga le autos tala. Ona ole ia Ioana ta iala e pui ai mai so tanga tau I whainga whaapolokiki mō tu stala e whaatino ai a lātou ngā luenga. I ta alonga, ua vivia le numero tase lalangi Novak Djokovic, le li o Carlos Alcaraz, le na siambini le vai aso nei le ta amlusanga tenisia le I Madrid. Mana ia ta ua mauti no le maafuli le lango tangata le li talavou se pania mo le ta amlusanga tenisi, a falani I se taimio le masina nei, e uili tinga o le tuli vai o Alcaraz peitai. Sa mawhaiona ia whaato I laloina ni tangata ta alo e to 5 pito ilunga, e au fie Rafa Nadal, Djokovic, ma Alexander Zverev, aili a tolo na sfuluiva tau sanga, na ta awe Alcaraz, o le ali a waile ta amlusanga I Roma. Ona se itonga fitalo na manuanga, ina ia mauti noe o atu ta amlusanga falani, ile aso luas fululua me, ua malosi a toa. Tala fawia male si ufonga le lau mua, mole nei vaenga o le tai au. Malo whaftairi whafunga mai tātou atinu, na ua whafunga mai fōi le pongo mo tātou telefou le nei tai au, I pe ona tāpe nei na Sabrina Casiano, e mai se tala mai sa mo le tautua le sea tāse Salem Sam, tu whafunga I le whaponga I le tūlai wa le tau nei, ia mai se o le tūlai se fulu ma le lua. Lua se fulu 5 minuto te ai nei le tūlai valu, ma lia fo I le whalonglongo atu mauri le I polisia le pāti le a le acta New Zealand. E pe fōringa fo le ua tau mana o ia le tangata le taita e tu whaatas, e tu I se au te lenga se tasi whalaptonga, a mi se maori mai si whalaptonga. Ia pero tūlanga nao le nao mai ni tātou telefon. Tūlanga taita ile ia David Seymour Act. Ia manutua leo se tasi fui leo pāti le li tua ngai te mini. Ia o le lātou fui ana watau lo o tūla I mili te mini. A whai e sao mai lātou whai ngā mālo tau sanga fau. Ile mai o le pāloto tau sanga fau lua whiroto. O le si vaianga le lātou polisi ia. Av eser matanga luenga tangata Pasifika. Av eser matanga luenga tangata Maori. Av eser komisio o la ia tau tangata le Human Rights Commission. E nisi vaianga o isi matanga luenga na. O la ave esi uma e o foi le entity Maori le la le tamu fai le leipe fa tulanga foi le mole. O se fo malo luina. Ave esi uma o lana mau tamu fai a one I fa pito ia Pasifika ave foi fa pito foi le vai malo I tangata Maori. A o tangata uma e ia la wata sia uma pe o malatu na le ita. Ia se vai la ia I mea I polisia tamai e whatatia. I polisia tamai o whatatia mai. Ia e whai ai oilau whiwhinga o lere o le taimel pālota na ua a whai ai te ilo e mana ia, I kisi, o le ek, ia, watu lau kisi lea, ia, leipa, ia, o lea. Ia, ai fua e tātou Pasifika, whape o lai, ele le ia le tūlanga leo le taimel nei. Ia whai ai oilau fuanga.
Ia mana tor te mini lu wa matana mai fa foia. Ana va tau patia wa. Ia fu tanga te matua lang wa ile va. Ia ai e tatu tu vai tatu Pasifika ia poto tu lo fa fo mo tatu tu. Ia tatu vai fo ile. Me manu ia tatu takat. Na tonua. Ia wa lo winga le la aves a fa tu la mai ia mo tino wa le ile ia le fo tanga wenga le tatu Pasifika. Ia va le vo ia le il ministerio au pito no winga na le to ise ministerio takat Pasifika. Ise ministerio mo takat Maori. Ai ol manatu ale fele au tele ia tasi ia tanga mo takat uma. Ia e be mania la fa lo watu ia ai mana tu ese foi mana onga o tangata ele tu so mana onga tangata ese foi tu langa o mana onga mo miel fiso soni pila ta takat Pasifika ia tangata mauli mai tawala ese batanga luga ia tangata mauli po ai si ia la ko tangata ele wa tili fia tangata mauli ile ia ilana polisi ia esa oi ia foi atanga tala te lang ina ia mi se atanga foi mana o tama ulunga foi mana o tama ia tasia se vai nga vole le tu fa tasi mai imtanga luenga ia na pulela ia au tama tua ia fa sapa tua ta to ia Pasifika ma na tanga tama uli bang fa pe ia fa ia ro fo fo ngole tai tai o tai mi ole fenga palota pole fa pe nai sa uni fo ia wa fo ia fenga palota ni fo ia tunu ia ole tulang ole so ia mai po o na se malu ta ia to ina malo matua ia tatou ia no fale nei fana wa onga manuia fo ia onga na fenga mo to ni yaso to anga le onga le wa afale tau sanga tulang fo ia pe na ia onga ia wa ole so lua le na fa do fo ia tu fu le so ngfua le ole ala wina ile lisio o si vanga le University of Victoria to le fa wina ia fa muni fo ia la to fa longa na so ina ia ai o ne ta manuia la fo ia onga na fa nau le ala nga luenga na fai ia i tonu ainga ia me se fo ia le tapelina fo ia malu ta ia nei matua ia malo fo ia te na kuka le nei taimi ia fa malo fo ia nga lue ia alela talta to pesele o le wa afa le valu ia on fa nga solo le tato programa le sunga an se ko fa mo o so ala o la titi ia
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai, o le ua toe 25 minute ia o na tālea o le tūlai iwa, toe whaamalo atu le teime le tātou atinu, ia le whaafonga mai fōi, tātou ala leo, e mai se fōi, ia lungo tātou pinga te whailangi le app, o le tātou Facebook, ia ma le tātou YouTube channel. Ai ole poloka paka maru ilena mai tau atu fōiso. O i Johnsonville ia ma whea fōi. Island Bay. Lea wo atu lunga le fitu tāla masene ia le tau o le poloka paka. Fitu tāla iwa iwa. Ia. Ia ole mea fōi le mane fōi ai tanga ia nei se a whapeo nai e fōi le matua whaapapanu iau, whaapakanga whalau. Tio tau, se whai fuafua o le hua tangwa tāre pata. Io e o tūlanga lea mai tātou talafou. Fitu tāla iwa sene le tau o le ploka paka lea le anka. Lea lai maua nai le New Road i Island Bay ma Kendala. O le lima se lau kalama le... Ingo tamwha tawhawhafu. Ia tamwha, lea ploka paka na. A fua lama le o le ploka paka pa uale i nei piti Wellington nei nai pack and save le pitoni. Ia. E lima tāla iwa. A o le ploka paka e tasi. O le se senga na o le pack and save. Ia ma le New World. Man tuan New World e se fo le vaenga o company e la tu te pūlema va aia le na company. Ia e peila o le pack and save le va aia la tūlanga i o le. Ia o fale o loa le i local food shops ia tātou super saves. Ia peo tūlanga na lima tāla iwa ma le fitu tāla iwa ia o tau mata. E tusa le leia. A ploka paka e tasi. Ia se vai la ia. Fua e oi po fale o loa nei tau ngofi ai ona o tau mata fo so i fuanga nei taimi. Ai o le tātou whafsiri, o le tātou whafsiri fo le na. Wa iei se suinga o le whainga au whaatau i lewa yaso ma lewa yaso talu ona si i pe ilunga tau o loa o tātou iei fo i le taimi o whaamai. Tau le tātou lina, tātou e vai, vini mai, tātou tala noa, e o ngā fo ilu vini mai a whaapea fo i o nei, i iei se vanga fo lele tira o fia lita e au i tono le ainga po tono whawhenga vini mai. E iei fo i o mātou mai whaapitoa fo i lele, e watu ai whautua. Pea whaapea o nei te whaali il tai au. Ea, e ona e vini mai le tātou tala noa, mwhai mai sau whaasoa mai il tātou whesilina. Wa iei se winga o le whainga o au whaatau, ia mo le ainga i lewa yaso, ma lewa yaso. Ia pe o tātou iei fo i le taunga tāo so i fuanga le vai taimi. Ia e mai se fo i le tūlanga i pe o nei le whaamai. Ia wa e sa o le iar fisiri lea. Ia. Wa au teiloa. Ia e atangata vui le wa matana, vui le whaatau. Ia pe whai le mana o iei. Ia le maare vui le tau o le tūlanga o le mea le fia tau whaatau a. Ia o le stangata o le whaatau o le simia. Ia ona lao o tau whai le whiutanga i le paketi ma tūlanga o tau ta. Ia maare po oi se suinga. Ia. I lau whaatau ni vai tau o te soifuanga o tātou iei. Ia a whaapea fo ona watu ia le tama fo le na ia wale o toe whaia ia nia whaatau fo le vali. Ia maare fo lau vini mai. Vini mai ia o ngā fo lau vini mai. Ia e whaalonga mai fo i Malaysia au vali. Ia on whaapea oi lala e sao las dinale vili i tātou le tio. Maane ia le tu o le vali se i toe. Ia. Tūlanga le fo i le soifuanga. Ia on toe whaatau fo i leo nia au vali. Maale. Ia maane ia. Tātou fisiri na walau mai. Tonu vali malua whaatasi. Ia e toi whaatala whatu i nei tātou paanga, i mese nei mātua lo tāpua i mai fo i tonu ainga, i am whaalonglo mai le tātou tau tua le tasi ona tesi ma le tasi whaamo kalamin ata le tai au, whaatala whaidunga le tātou Facebook mantua, ia share le tātou Facebook, ai subscribe le tātou YouTube, ia ona avea ilo o impaanga le sifonga la mua, whaatala whatu i tama tuai au ato i mai lunga leina, tapusoa lilo mayama, ia vape fo i le sunga, i whainga ia seu ngali ka pedi, ia ma Charles Gwen, ma lo lava le mafta mai nei taimi, ia o le tātou whisili nā, vini mai tātou taratala noa, ia ma atonu whea o ngā fo i lo vini mai, ia e mo i fo i ni ma manatu whapea, oi so le leo lai mana, ia nā le whasoa lea la, tu ueli si whaatau le masani na whai,
O toi luas fultasi minute ya o Natalia o le tunaiva va vetele le lo tsavi. Tamaiti manuia o ngore fengai mo tau. Ya le la fa watu ta fianga o pepese ya ma tala tu tato. Leina. Ya, finga tau na ru tau fai mai pentanga tai fia vari nei tanga tai ya. Talo fal. Oi, se malon se fo manuia. Malo tasi, malo eu sei amari. Malo. Ya, alofa. Malo. Wa mal tai au. Ya, ale manuia fastai. Eu lua. Vai singa break. Kiki ya. Oi, foi le. Malis? Oi, sole o tau, sole pe o tau. O sui fa lo. Sui lo leo, sole pe o tau fa poni mai lo. Langa pio vali o e pita. Ale si o fengan venga. Ia, le fu. Oi. Malo. Mana ya. Alo fa foi na iu so Samoa na tu fengan venga. Le tai. Le fu lo fa lo ka mo ka wasare. Oi, sole. Ia, malo. Ia, ma ia ko kala me Aftai. Pero ia langa o ka ka fa ia ka wal ma ko ai ngai so uma. Ia. O le makua ke le ala suinga le o ia ila ke mingi ka le alo le ka ka se fanga. Ia o fainga la fa ka usa ma sangi. Kusa wala ku va so ngi fa pe o lai pe pa ungi me fa ngale ma sangi ai Ia o ka ngolo le fa ka ia te ave le fa puku va ngale ma. Ia nela wo va ai fa ngale le kupu ma ko ai nga. Wa pe wa vero ko nga ngale fa ka ma va ko fa puku. Ai pe wo le fa nga. Wo ia o nga ufa pe lo o mana o ka ngol lo ko lo mana pa nga ufa. Te lo la suinga le ufa ai akuma. Suye ko ima ole afa ka me nga o mia le aso. Ia. Le ma po se me fa ka ngai pe ma mia ka au e fa nga fa ka me nga o mia nga ngai ma ka au. Wa vai ku ma ko ka po ke ni sa me ia ku apa ia mo ko ai me ku apa ia le nga fu ku umi. Ia, mana ya. Bila ole suinga nga le wa makango o kikiro wa nga le. Ya awol so nga fa ka wa nga le ni me ya so kas. Mana ya. Ya, ole si vai nga ia. Kau sai ili ne ole pa ma ke la me le manga ia o le fa mai ole ni wola ka ka po ka ka te ke se. Ia. Ya kasi nga me manga ia ro kikiro mu pe pa wa nga le fa le ia ka mu fie ia me. Ia pe o suinga nga le o kikiro ka fa ia fa ka wa nga o me manga o mi ole aso ia mala so o ai. O ni so nga. Kilia mo me le ka hoki ia male aisa o so fa o me pusa aisa ia uminga malo wa nga ia pero la kanga kilo ni te mi suinga so wa nga male o langa le ka ku ia ia o pero ko va ko ia o aso ia fa alu la ka lo sa la ka la fa ka we ai lo ka ai nga lo so ako al me lo so e lua ko lo so ai o me lo sa la ka ia ole le mais ia kasi nga me ia me si me o ka ku sa mo si ke le ka lo ia le o ka va ia ku ia lo ka o ka lo ia ma ia pe pa u finga mo ia ko ko Aisa. e vai ia me ta un ofie vai me ka un ofie wa nga le ia me si nga me ia ole me ko la ki lo wa nga le tini o ka ko fa nga ia fa nga o nga ni ke ko ka ko nga fa ka me ka un ofie wa nga le ma ia ele o ia lo ka mi ke fa nga ngai piki me ai ke kulo mo ia kasi nga me manga ia ole kala ngoi ka mai ia sa la se me ko ke sia ai ai ole me ko ke manga ia ngo ka salu le fa ka sa o mai
pero la kanga ki kilo e ho si suinga ka hunga nga mo ka ko ni vai kau le kau se ngai ku pe ngo kau ka so swang mana ia tele mana ia lo fa so mai we se al swinga lo tala no le we mana se ne te we se al swinga o fa so solo ke akwa ko viki pe o kau makua ko ia malo mana se ona e ola le tau le tio i tono fa fenga luenga sorry ra le ona e ola lei fa ko ola fa ko ki ma ko ki o pe kasi moko oi talo fa ngai kamai e ni Samoa uma ia ngala ringa ki le ki o pala ni ko le ki tole o le fa fenga luenga oi e se ngala ma ko mai si moko ia ki lo le ma ko le ki o Samoa fa ngolongo oi ma la ia te ia pera kai ni ngata ke mau mai ka ko pa sala launga ia ngala le ia kasi nga me fa malia ko foi pa ka fisilia ko ni siva e nga wa ka ko pokala ia le o le ka ke behind wa nga le ka pokala le wa ka ia kai me mau le wa ngo ia e fa kai ke le lo sunga mo pokala oila nai oila nai malo ni te mo to simoko do tan longa na fa ia e malo ka mau di malo va te 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 o uso ia mo ni foi nga lungo le fele mo to va tu ko ia ke o lua ma se la nga luenga fa tai e vai va te pa te ia e tamo ia la e o tasi moko kiro malato liti o fa longo mai mo mai le ma le sita faso sa o le ia la ua fo le tasi moko ia mana tua foi tatu sa mo pe va pe no fo le fa poto ma na fa senga luenga ia tamala na te mila na te va ai lai tama ia tama sa o ia se itala noa la ia matua te va ai atu le fainga o tala tama ia matua le isi pe o le matua le ia ma se mo ia ala sa fa lo ta si fo chuanga ma le si do i su nga lo i ma le si mar chulango o fa tau lui mana ia le swing o le lainga o le sunga malesi la ua fo le wa nga fo ile tonga tao o loa ia matulanga pe le fa mai ia ua fai fu ile fa tau mali fa tau ia le fa tau fai ile me ai le aso o le so na la ua mai fo itu le aisa ia mali ia fo chuanga ia mana ia ile sta tu fa talo fa Malo sai fuatina. Malo sai fuatasi. Oi fo. Malo sai fuatina. Oi lunga le ea. Ia, o le te lunga le ea. Oi ia. Le ai mana ia mata upul ni tai au. Aftai. Fa longo fo ile mata upul sa le. Ona pona o alwa ni will. Ia pe o kau pelo fa kule le vai akule le kau le paka. Fa pe o ia e makaulia foi ale a mer pakale maui ai ile se winga ai el fresh bread ai ola o fatu anga tina ole afoi ole market le pe o mato i loa e fai le market ta le sona a fo mato ainga tanto to mato a fata uma ia fruits ma veggie makeki le make e te le ole se senga mal fata mai le supermarket tu sala wa mai ka pisi e piki na o pe na le fa moli fa kiwi fruit e te loa e uma le vai aso la e nga alu le supermarket mai te pa e mfai fu ana fu o taitasi ole se foi le tupe o ma taula tolu mato ainga o fruits ma veggie e tolu se fruta la wa mau mai e fala e veggie ma fruits alu il flelo o ka e mau e kasile le kawe o le market i foi le e monio la lua e se fena le se fe mai le afa ia malau mau kengi pa fai e fai sa fa ngal fali ai alu lo supermarket ia mali sebe pa so sisi e fu a volile e sa ole stu ngani nana umat ile so ele ngale le so na la umai e o tu si vai sa pe ai
le ai le me le wa mai ala le fonga ni me le wole vana le exa we have to sima mari we have to think smart o le fa mai wa mai fo le me o le sia inga o le me ai to me le sia so fonga le sia so you know I fa pena ma ko fa le fa o le si fo imita sima mari o le tele o le sona au mai o le tele fo na so na fai e moni e fua sa oi mai o le wa nga fa mai ma me tato te ma ta lai ma fua le me tauna ai mali ma le me fo ele tauna na to tango io fa so atu na lu sunga ia ta si te vai atu ia oi foi su tau ngalo le oi foi le oi o Katerina oi ka se e te ro te Katerina o le te tala no mai o fa te fa solo mo po ile o ngala te le leo le ona wa sui la fa longo le fa o le vana lu a Katerina ma sinante nei na vili mai foi e awa vili mai nei fa pia solo pia tanga tale e wa tu se fulu va tau sa pia la o se mercy mai petelo se tu habla mai te la o fia ta vai a turista e que a cule de YouTube fa pe oui foi le un po la le po tato e se un po thank you Mari ma taila va Katerina ya Manuela apena foi dai si fu mania te le si tu ta wole na mai Katerina o maketi mania tasina vaenga tasina no fonga esele tau ngofia yo fuala aina ma fuala au tau mafmata ese tatu ese wala au le wa fa ya sipisi mel tatu leina talo fal wala au talo fa tas alo se voa malo se voa ya malo la oi foi o mai oi baila au mai ya malo se voa ya fa so se mga ku makau pua ya so no mai ele fa ngo fi la ngale lo ma ku la nga ka ko ai se ka ngo malo a sa de ya pa ku nga ele si leo ka unga ko por ko fa sa la nga mangon mere ka makala maka bangu ele ku pukele le me ale me ka mo fa ya ka wanga fu le kupe kupe i me ka nga ka kipi me i me ka nga ese maka nga ese tai ngai o me mo mua di fa kuanga ya ka kipi ai yo a fa ai lau ma mo a ko fa penga kipi fa afa por al kulanga mare simia ma ia kuka me ai kuka le fale me ai o le mako ai de anga me de masangi de o mai mo me o ale yo me ko ele anga ai ka mai ka wo so o ke piki de upa ita ele ro po ai fa musa ai ma fa ka komi ka ma ko ko ma ke mako ai o persone pele loa ia wa foi nga me nga ma ngi vale le o ku la le de me ko fa so ko ka ku so le e kalo pai ngai ka le mangongi de na pa la ni o la ko ame mala ko ka ai de do le me de vai se ko nga fa ko ngi mai ko ngi ku re fa mangongi so e ale ku ka me ai ka ku ka fa masangi wa ka mai ki ka ko ai de me ai de fa le ka ku ka e ma le tira me nga fa ya ko foi ka ko le me do le vari e de se fa le pico sirio nga ando de ko ko ni ma mai kau kongo singi sole ko ki aso so vale le ko ki aso so vale le kupu ia sole ako la mo fa finge sole le vai aku o le pisingi tire le ma ko ko ngai mo le singi lima ma le ulu pe kai le fale la na ma sena ya lo au mai e fiale le vai ngai vali u tingi lima
Okay, le ifaya kasi la kasawa. E ora o kingo ro uru vale le oki. Ia. Ngo kong ko di papingi ya. Mana ia. Okay, le kasi nga mea. O le kasi nga tisi si aru ni o fare o kiuru kama. Sorry. O ko kale kele. Le mea pia ai la le malku pea le i de alu kanga ka. Ia. Ise vai ana mea kele ro apole ale. O kele o kia so uru fare o kiuru kalungu sa nge. O ai usira o sa wa sa nge. O fa pea ole en al parque li pa kukusa mai va kulo mare pe sa ro kali pa ka mai ko no kilo ya ir ma Sa se fel tupe mau vale ya mare ki mea va ai ro ma me fa la vela ve fa soka ko vai eu oi fa manga kungo ki ke muso eu oi mo so fa nga wa me o ko kai eu oi me nga ma me ai ma buchi ainga mai ko o le kamao le langi fa so kai ko kongo ro pa sisi e fai me miki lengi ma io le se me a o le kelo le se lengi le oi me wo fa ke kele ye do me ka ngaka kele ko pe wai o le vi inga nga me ka ngaka o ki ka ko mai ai o ri me ke ma fa inga le mea ki a fa inga o nga ya ke o fo fuanga ka ko kamo fa ye les mai me le ka ka ma ai der ke lo me e nga ye fa so le Ania. Tai lava mai mania fo ile mo nga luenga le asa. Tai lava ya de vielaso. Tai lava. Australia le serva lau. Australia le serva lau ya. Ya mana fo ina vai nga mai. Mo me o fa o tiulu. Ia. Ele fa pe o fa tu tatu pola me a wole o tatu tinu o fa o tu le ai. Na on nai fa mana tu fo ile. Ya sa o iu mai lo no winga si so ya au mai. No winga e fo le fa funga ia lo na o. Ia. E na o pito iluma. No me lo le te me tsa alo. No me lo le fa na ya teu mai tua. Ya le wele si falau, talo falau. Talo fa. Ya. Oi. Alo, soy fotasi. Ya wo mai tama ya mai o le motu sa. Songa Mauri. Alo se fua. Talo mi foni, ma no fo ngal lue. Alo lava. Tai. Ya. Ma ye fa so ni ka ya. Ai. Yo va ve fo ka ko kai. Ala u fo kuanga fo ya inga ya inga. Ka kaua nga ye ni fulisa fo ni ka ya inga. Ya. O kai mi nge nga fulisa nga wai. E pe on ka o si wala au ala ko o ka ngo fia ya me sa me o mit mo me o. Ya. Ya fa ka mo mai ku le fulisa wai. Fa so solo mai ala ia le. E fa nga mo ku kala nga me ia o fa lao. Ya. Ni pe mi mai fa lao ke le fa ku fa lao mai ku le fulisa ia. Fa nga fa so solo pe ia mo le sira me le o me lo ia ma ku fa di. Ia. Fa ka ko mai me. La le winga no tala le fon. O ma ko sama sangi fa ka u venga fa ka pe pasuka fa ka mo pe fala o maka o pe pa la i tu ngai Ia. Al pe mira ngai o Ata wa to arta. Ingal me lo fa ka wa ko mer tanga fala o maka. Tanga lisa. Tanga lisa la po. O ka ngang yangi si dia ko ngang ka mo si. Ai mai sia o loa fa pena pe o i tanga lisa tanga yangi o masima masuka. Tanga me fa pena pe o Samoa. Awa o le so o le fala o lo. Ia. Sa bale. O le cost foi ngal ka o ping sinyo ka vale le so o le fala o. Ka sa o. A fa pe ala ma fa mo ko fa ka. Ia. E ala ko alu ka fala o lo o le susu. Ia ma mangisi me fenga o pe o fala o ma me ia ka ma. Ia. Ala me sa o ai. Le kele o kaimi e pe o fala o lo la ka po ngalo ka wa ko. Ia. Asu mo fala o maka e fa ko pai fala pankeki. Asu pe la isa faile ya isa fa popo ye pol kokoles. Ia. Awa isi kaimi su ko ka po ke kilo. Wa va vela no le isa yang ko male o le isa e so fala o maka fa ko pai pe fa pankeki. Ma. Be va pe nga e o kangang yang mal kangang yang la po u le ko ka poki. Ia. Paso solo ala ia uangi kaimi nge wa sa o le o makwa sil ko ka so fu nga le wo. Mo. Sa ko ka mi fa lo o le lo se la le wo ye kaimi nge. Ia. To o makua pe o le selo le lo se la uia so le fa sa. O le makua ka nga ka ile se o lo o le alu i lunga ka. Na. Male sila me lo ye ia uia o kas ya la se ai le be angol va yes.
Ma, nga le sa La sa. a fa ka vela sa u me ila sa po se fa po se kalo nga le pau nga le aso le u fa ka o me angole ka ko samo al me lo ye u pe yo sai nga nga le lai o le lai sa me lo ye ai u se dia nga ma le fa i tu fu o ya tasima mori o le kungo le lai sa fai male skiu ia nga lua ala ia ko koe kula isa o sia so koe fa vela ia koe kungo le isa koe so ia male si mea o si mea si wa inga male tau fa sto wa inga iPhone o le o tangata ne ia tunu ni si ia fia la to le mashed potato ia malu atu ma le iPhone ni mashed potato kama ia ai kale olvea que fia foi a le equipo que moa ma ia ga fa ia le wa fa ila ko to sia ma ma na ia o fie wa o mes al mera ile ai pancake pe fa fa le pancake fia ia wa le la kwasu mo fa maka isa palu fa le pancake ma ia o mera lu fa ma ko fa le swing of a ka sama sangi ma ko fa ka we fa ka kasi mai olo la ki wengai al mera le wai o le fa ka wa ko mai ma la ia mai ala ia ku le ko mo pa elo ko mo ka poki ia fa solo ala ia e o yang o me fa pe ngai fa ngo fia nga mo ngi ka mi fa ka nga a wa o le so o le fa lo a lu ngai a lu ka yao ko ya lu le so fa laide ia o le alu ngal pengi sinyor ka va mo ma na ia ka fa se fe pengi sinyor ka va le ka o le alu ngal wenga ko sa u fale ia mangisi me manga o mio a nga kamaki me ka u nga ala so o le fa lo e pa le me mo le ingo ke le fa lo le ku so a te telefoni ma na te lo fa so ma na lo so son mil tato pu klame na ia fa ka te la vai lo su ngai di malo mo le mo ka ya ta te mo ru la uso e mangu tai lava na fo ya tai lava ya lo fatu ma na ya ona pisi tele tato rina mari ona le wo mal time tato telefon tala mai Samoa tu tala tato leina ia pe ai ia le tato telefon tala mai Samoa te tele lava o le whaftai le tua le nei fo ia so fau te tai lo tau sei fua ia mai se foi o so ua la vai vai e wha wau le tau tua masande se fongo le lau mua mai Samoa e tau wala iana tala fau. O le aso tai au mele se whareile le ua tu ina mai le ofisa o whainga pālota e so se sui anga va e fia tau vā mo le whainga pālota e filifili ai se sui fau o le tu malonga ngai fo mangu numero lua le amata tu le aso atai au le aso tofis fulma le lua o me, ma le aso se fulma le tolu le aso whareile le o me, e te tau ona restala mai ai o lato swafa. A mai a le ona tu inatu le iau le vai aso e tasi, a nga i le aso lua se fulu o me le aso whareile le vai aso fau, le au auli le tu lai se fulma le lua. E whaangatai ona toi whaau i tua se swafa se sui ua whaaulu, e fia tau vā a vea masui o le tu malo. Ai ua whaasilisile sui kumseno whainga pālota le Whau Francis Ainu. O le aso le tuto tasi, le aso mua mua iuni lo na aso lulu. O le a whātau nuai le whainga pālota mua mua. Ai aso whareile lo le aso tolo iuni, e whātino ai le whainga pālota lai titi. Ai aso ono le masino iuni, toi whaafo i le whaasilolonga a le ofisa o whainga pālota. Peitai o le aso ma le aso atai au, wa fasolo tu sui le ofisa i te tono le tu malo mo le fatino ina pe fatu mu pe patalo sanga mo ilanto e mo mia le au nanga ana te talatu le ava no mo talo sanga ilanto e mo mia e fie palota le palota mo moa mai le aso to na ina te nei le aso fitu me se io o le aso lulu le aso se fulmal valu le masina la vale nei o me o ilanto e anga vaa e talo sanga mo le fainga palota mo moa o se tangata o le amalanga ia tunu i fafo, e le vaiaso a olumana i le vaiaso e whai ai le whainga pālota lai titi. Aftoa i ma se tangata ua ono se fumale lima tau sanga anga i lunga, o se tangata i ei fo i ona mana o ngā tū mau, atoa i ma se tangata o lo tau sia matua tausi, atoa i ma se tangata o lo ia tau sia matua tausi, ai ua filfilia le matua tausi o le a whai o ia mō na sui,
e whaatino ina lana e kisi. Ai ole anga ia tua ia sui lo fiso whainga pālota I te tonu a fio anga o le itu malo I le so ma le aso a tae au. Wa tālo sanga I naile na no se ia pae pae lu mau mau te malawa e mo o mia le au au nanga e whaingo fia I le ngā ruenga. O le aso to na I le whai ungo le vaiaso te nei na whātau nuai le wha moe moe o le a fio anga sa napu ma sa whata. E se whali ia tele sa whaatuwina le maketi funga lei. E whali ei fua o whaile leanga māti nae, sa whita I tunga iai whai whaatu anga ma lau whai whaiva o ia whio anga, le ua sele. O le porkalame leo le talo mua ia whio anga e lua, wa tala whiunga ma le lumana iai o le aso saa whaapitua mōti nā, lea sa whaamanu e nai le au whaatau, I lea fo I aso to nae. Whaalia le whaileu tusi le aso se lau whai whaatu anga, e whama sina sa fua mai ei le talo mua le whionga sa napu ma sa whata. Peita ina whaaftaia le whionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, le whionga la aulio le male toa le ute pola te Valfosi Schmidt. Le tā watele o le fausia ma le ati nae leo tātou lavalau ili ele a lei fua whaatu anga, e tua I ai ainga te itasi mo le manuia, whapea fo ia whionga matangata lau tele. Sau no la auli e silia ma le lua se fulu le au wha I o isi fo ia fio anga o sa auni moa latu talo mua e wha alia isi teimi o le au fuafui nei wha tino ai. O le porkalame o le talo mua wa mai on tuftu whatu le malo ni nai se leni e fesoa soani ai le au whai whatu anga una ia ai lo latu anganga ngā lulue ma wha tino le porkalame a o si pea le taua o loa mai atunu I fafo. Ma ono whaafangita ai o tātou tangata le soifuanga moa so uma. E le mai ai o le whaaftai le whiongo le minister, ona tuina tuai leo puso whaamilingo la au tuto, ma mea whai ngā ruenga, mō whai whaatu anga ma le au whai whaiva, o sa napo ma sa whata. O lo tāli le reporti lata mai al matanga ruengo le soifua maloloina, e reporti ai whaamaumongo le COVID-19 fruiva mai le aso ludo le vai aso te nei, e o mai I le aso sa le whae ungo le vai aso. E pau le vaengo le reporti le wa whamanino mai le sui ofisa silo le sui maloloina le whionga tangaloa. E to atasi se maliwa se tamae valus fulto sango le sui fua. Wa whao popo atu le lua se fulma le lua waiai nei, ma ua lua se fulma le tolu wai ila to wa maali liu. E a whiango le COVID-19 fruiva. A e si lia male afe ila to na wha mawino tangata fau mai tangata lautele, na a fiat COVID-19 fruiva. Wa toi whaamnino fo I tangaloa le whailoa inga malau tu stala. E tasi lava le virusi le COVID-19 leo wai Samoa. E na o le Omicrona P8 tesi taksi. A le o mai Samoa le P8 tesi lua, tolu, whaama le lima. E pe ona maue New Zealand. A o le motu isasai Amerika Samoa. Wa o yona lau whanua le Omicrona P8 tesi ma le lua. E wile tūlanga mawalunga ma le leo le whaangaso longo tuipui pui le atunu. Ai wa whaadia manino le sui ofisa silio na tanga rengo le soifua maloloina I atanga loa. E tele le popolenga lo I le tūlanga la mati o le tātua tunu le whaamai le nei o le COVID. Ona pe a mai tau I le vailusi numera mua le wa afiai lo tātua tunu. E ona tūlanga mawhatia I tātou le lumanai I le tau se sio ai e ingo polo inga. E tau fia le pepesi al whaamai. Pe ao I no fi mai isi vaengo le virusi al whaamai. Lea ua o isi atunu o le lanulangi. Sau noa tangaloa, o le tūlanga whainga tā lea o lo iai o tātou tangata. O le tūlanga o le leo tangia ma lea mana ia ina e tangata lautele. O aia ingo pui ngol whaamai lo tātou tunu I vai aso taitasi. O lo maita wina le lea ai o fo o se vaenga o lo mata I tui nai. Le whaamau ni o le tangata le o iei se sia mor COVID-19 fruiva. E un fale I to tono malu tā puai. O whaapoe putonga I maliu ma whaai poiponga. Whaun whalenga, whapea fo I sao whai. O lo maita wina le toa tele ma malo le atunu. E leo tau si sia fo I le whaonga ino talifofonga I teimi uma. Ai maise o le putu ma tumutumu. E no whanga whai tele. O I na sau noa tangaloa, e whaingata ai e o mai le teimi nei. Wa ngata le mawalunga wo o iei le a fio tātou tangata ma toe whaifo. Ona e nā o le tasi le virusi le COVID-19. Lea waita tono le atunu. O tala fawia mai Samoa, manuel ni yaso,
whaasoifoia. E toi whaatalo whaatol whaapupunga o talafou mai le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le tae au. Ua whaamawina i te tono New Zealand le silia ma le tasi le miliona o tangata na afie le COVID-19. Talo mai lava le taimi na amata pepesi ele whaamai le atunuu ma le lalolangi pe ona ta ua le matanga luenga o soifua maloloina o ana na fin whaamawina i tangata fou. E to o iwa afe se lau fitu se fulu tolu na whaamawni ele virusi ma le to o se fulu wha o tangata maali liu. O le taimi le nei i le tausanga taluai na whaamawina ai e to o lua afe lua se lau valu se fulu valu leo wha inga o tangata na li potia na afia mai le virusi te tono New Zealand pe ona whaalia le matanga luenga o le tali ato le tono i le COVID-19 sa fesosoni te le tu iti le foi numero tangata ya afia i le whaamai i le tausanga mua pe ona ta ua le matanga luenga o le taimine e to tolu se lau valu se fulu lima tangata o lo ta afia i whale mai ona o le virusi ai to o se fulu tolu o lo ta afia i potu mo ngase ti ngā ina. Ua whaasilsila le maloni tapu e whaasanga i tangata e whaatino ina ni ngā yo inga whaasolto la fono i whasota inga whaate konolosi. E au whiele whaasala launga ni tala pepelo e whaawi ngā yo se whainga Lucia o lo whaia ya Ukraine. E to o valu ni tangata mani whaala potopotonga i Lucia. Iolo una ina whaatau sina o whaamatalanga pepelo o Presidente Vladimir Putin. Whaapia fwoi mos whainga whasota inga whaate konolosi ya Ukraine. O le a afia i a tapua New Zealand, mai amata mai lava le minsta o le puipuinga, ma le militeli a Lucia. Na sauno le minsta o le vai fafua New Zealand na ia mahuta i le asoana nafi. O tapu masai a ua whaia, o ni ngā yo inga mua lava i a New Zealand, i whainga whaate konolosi a Lucia o lo whaia, ma ua whaata atua i fo ile matua te te o New Zealand i whaamatalanga ma whaawinga ngā Putin. O lo wha ngā ina whasota inga whaate konolosi o se au upe ngā Lucia e whaaleanga i au nanga te tele a Ukraine, ma taita ina se sea i le lalolangi pe ona saunoa mahuta. O le ale aveina whaapango tātau le eto o lua ia ngā lulu le meka upload i le United States na uatalia e Amerika se malilienga o le atalia i o la mulianga i tutono New Zealand. Ai toi whaau i tua le United States mulianga i whaasanga ia i la ua o Bram Van der Kolk ma Matthias Ortman o ni whaatona sila o company o le meka upload mana o la taua o New Zealand o iai o la ainga mai fiau mawai foi. O Kim.com o loo whianga i fo i mamolianga pe ona mana o Yele United States e ave atu whaapango tā e tali i molianga o le neima tā upe mai lawa i le se fulu tausanga utoa nai ai o le tausanga talwaina whai ele whaamsinonga sili se whaai unga e whaapet tau na ave whaapango tā ai i la ua na toi ave leo la mata upe le minista o whaamsinonga Chris Whaafoi na tā ue tau lele ai to alua o le whaa waunga o le tūlanga le mautinoa o la lama ta upo, ua whailea ma avenga mamafa ia i la ua. Ua ta ue whaapea awhafonga ina le whaamsinonga ni usila molianga o Van der Kolk ma Ortman o na toi whaawilo le itua molianga i le United States. Ai olo o whaawau pea le mataupa.com e whina winai o na molianga i le United States. O na olana upenga ta whailangi o le meka upload. E se lau se fulmalfate si malilima miliona tala se vai ngā tupe whaapopo le atu ina atu. Mo le puipuinga mai sāwanga i ainga ma sāwanga mātanga. Na whaasilsila le minsta mo le puipuinga o ainga whaapea ma sāwanga mātanga Marama Davidson. I le asoana nafi a o lumanai le pāketi po le tala whaatatau au tu o le tupe mo le nei tausanga. Le vai ngā tupe mo le a whaatino i tutono tausanga e whaa. Na ia tā ua fo'i, o se taimia le o toi mamao le a ia whaasirisila ina i se whaala potopotonga, po o se komiti whauwhautua wha minista e so soani e ta iala ina o iei le atu langa o le vai ngā tupe o le atu ina atu. O le whaataunu unga, o le te aore re kura, o le ta iala wha ale malo e whaamuta ma ave isi ai sāwanga i ainga ma sāwanga mātanga. Mai le vai ngā tupe, o le atu ina atu le $12 miliona tala. Po o le tali atu,
leo lea whaaululu I mawhitanga o tangata lau tele. O le isi tolu 8 miliona tā lau le atu ina atu e whaamalo sia ati le ni polo kalame. Olo o iei mawhitanga Māori Pasifika whaatase ma le whaunga ni whainga po o ni me tutia fōu. Mo whaala potopotonga o tangata anu ese o tangata mātutua ma tupulanga tala fōu. Ele o iei se fōwhanga le vaenga whaupwhai le National e whaatuatua na iei le polisi le vaenga whaupwhai le Act e ono whaamuta pe ave I se nisi o matanga luenga le malo o ia whaatalnoanga le whaatino le tausanga a sau pe o na sauno le te tai o le National Christopher Luxton na sauno le Minister pe Grant Robertson. E iei lea ia te tau o tangata lau tele, iei lopo o whea tonu lava e sauwha iei se whainga pā anga vaenga whaupwhai e lua. Ma whailua I le tunuu, po o a polisi le Act o le atali e ina le National. I lalo le paketi whaataita I le Act sa whaalaulo le vai o sonei, wata wai, o le leto iei se Minister mo le atina enga o Māori, leto iei se matanga luenga mo tangata Pasifika, leto iei se matanga luenga mo tina matamaitai, matanga luenga mo mawhitanga o tangata anu ese, ma se komisi mo ai a tatau, e le tatau na iei ni matanga luenga I ala ona whaatutu, ona e mo se itu a inga e tasi, ona e tatau I matanga luenga taitasi oma, ona tautua ina itu a inga o tangata ese, pe ona whaalia le taitai o le Act. David C. Moore, e se fulu whaawhinga luenga I tutono matanga luenga le malo, o lo ofina ngalo si Moore e whaamutaina, na whaitioina si Moore isi whaipule Māori I palemene, ona o ana polisi e whaamuta atuai ma le matanga luenga, o le atina enga o Māori. E whina ngalo le malo ina ia tala whianga I tau e tutongi e tangata whaatau I whale unloa, pe ona saunua le Minister mo mta tau I pisinisi, ma tangata whaatau, ina ua amataina se talo sanga saini ale Consumer New Zealand, o vala awa I le Minister ina ia whaamalo siya tili ni tauwanga I whaatawa inga o oloa I supermarketi. Na sauno le Minister ile asoana nafi, sa manino lava isu engala komisi mo pisinisi, le tete leo polo fiti whaapopo supermarketi, ma whaia ia lato whautuanga, I vaenga I whaalile iei whainga whaatauwanga I tau o oloa. Ma ua ielo na whaanaunanga ilo atili ai, I se tali le Minister, I le talo sanga la Consumer New Zealand, le o whaanga solo e saini ai le atuna o, e whaapea ua langona lo na fie no wa aiele ngā iu ingal whaala potopotonga, o lo o whaia lo na tiute, e tū mō tangata whaatau, ma o la lātou lea mata whaio i lo o whaamanino ai. Le tāu o le whaio se tali sao ile nei mata upo, e o mai le toi kuata I le tasi lau aulia na nafi. O atu le luas fulfafe lau whainga o tangata ua mai o na saini, I le atalu sanga polo kalame whaatau sina la Consumer New Zealand. I se saililinga le newspaper Dominion Post I le asoana nafi I tau o pata, o loo whaatau ina atu ai I tutono supermarketi ma whale oloi le tu malo Wellingtone, na tā uai o le tau pito mawalunga le polo kapata 5 se lau kalama, le tu aingo le mainland po le Rolling Meadow I le New World I Island Bay Makandala e fitu tala I vaiva sene. E silia ma le tolu kuata o polo kapata ta 5 se lau kalama. Sao lato mawaina mai supermarket ya Countdown, New World, mal back and save. Manisi o whale o loa laiti, sa silia to male fitu tala le tau o le pata, a o iaini tau whaapitoa po le special o le tau pito silio na tau ngofie sao lato mawaina. I le pack and save I pitone, lea sa mawai I se tau e 5 tala iva sene, aina o le tailua polo kapata e whaatanga o na ave mole tangata whaatau e to tasi o le pata o le anga I nisi o whale o loa, sa iei pa u whaapitoa e fitu tala 5 sene, mai le tau ma sani sa iei e valu tala 5 sene. I whawhatu New Zealand, e fōlinga mai wa filifilia le atali I o le sa avea mataita I pule malu se o Filipaina, Ferdinand Marcos, e avea ma presteno le atunu, ma o sa tūlanga o lo toi whawhangu mai I pule ngalo na tua a. Ma le taimi na whawa ila na whainga malo, ina ua whaailoa le tite e o tangata o le atunu, e silia mal $12.8 miliona leo whainga wana pālota na maua. I le whaitaunga mōmoina ua mai o na whaitauina le silia ma le 2.5% o pālota. O lo pito I ele sui prestene Lenny Robredo, o se tasia malo si le fina unga ia te tau masuinga. Sfulfate se malefitu miliona na pālota, lona tolu I ele ali I fusu taua o Manny Pacquiao e tolu te 5 miliona ana pālota.
Na ia ini tangata e te ele au Marcos, sa poto e whailolo la tau le fie le komisio whainga pālota, e whapea o mafua le manu malo Marcos Jr. Ona ole whaale e tono masine e whaita wai pālota, ma isi whaafita au li sa le mwhaiona pālota, isi tangata. I ta alonga, o le vai aso talo ai sa filifilia matofia i le sunga to i whaasina Sir Brian Williams i le saufa inga o i la tō ni suitu mau le lakapia New Zealand. Mo wai ei whaatasi ma suitu mau e to ofitu o lo soifua pea o le uni. O le tali tonu ngol to tele, wa lewa na tatauna filifilia Sir Brian i le saufa inga o na olona soifua ngatautua le ta alonga mai o mai lava le taiminei. Peona ta wale reporter se tasi e whaia tusinga i ta alonga la kapi e le to tele ni sina te iloa ua aveo ni sui filifilia tō mau e le ngā tole uni la kapia New Zealand au Kilani, Bonson B ma le New Zealand Barbarians. Ma ua manino mai le tūlanga maua e o tui whaasina le tō malo a toa ma le tunu ile nei wha a ngā tama o ios tangata ilonga le olpeleki le vai tau le tasiva fitus fulu sa avea mawhaia onga le manu Samoa i le vai tau le hawhew se lau iwa sifulu ma o lo tolo toi pea i te tono le ta'alonga la kapi e o mai le taimi nei. Ua vivi le numero tase lalangi Novak Djokovic le li o Carlos Alcaraz le na siambini le vai aso nei le ta'amulusanga tenisia le i Madrid. Mana i ta ua mauti no le maafuli le lango tangata le li talavou se pania mo le ta'amulusanga tenisi a falani i se taimi o le masina nei. E uili tinga o le tuli vai o Alcaraz peitai. Sa mawhaiona i whaato i laloina ni tangata ta alo e to lima pito ilunga e au fie Rafa Nadal, Djokovic, ma Alexander Zverev aili a tolo na sfulu iwa tau sanga na ta awa Alcaraz o le ale a waile ta amilusanga i Roma. O na se itonga fitelo na manuanga ina ia mauti no ai o atu ta amilusanga falani i le aso lua sfulu me ua malosi a toa. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O whaatai le whaafonga le tinu na o mai al whaaponga lona lua tātou telefou, le whaafonga i whaaponga lona tolu, ia po le whaaponga muri le tūlai sifurma le lua i le au i nei, ia na ua toe talatu tātou leina, e luas fultasi minute o te ai nei le tūla iwa, ia ale whaua tau no mai fo i le isi sui o tātou visfasa lau, ia ana wha solo, ia awa fo i le tātou tau tū o le ni aso, ia tala whana mano le usu. Tala whana. Mano sai fua, ia lua sunga li mano. Mara se watasi watara watu foi tona a Maria malo mana ia was lingo foi lua si fonga ni tai au. Tai. Ia. Ia mai tau fafo na le materi o atu fafo talu mai fitu tai au. Malo lo ia o Sevilla. Pe la e langi leila vai ile o sultin foi ile la. Ai langona lavan malo lo o Sevilla. Io. Sevilla masani lava tato Wellington. Tone. Ia malo ia ona ai vai pula si tio le tai au. Panikia ke mafula fola pe panikia ke la poto. Ia ole mana ia na ia tulo ia male koko Samoa ia o mapu ai ava piol panike ke mafula fola te taula ia le tipolo ia taul tipolo ia o istanga tai ave fua mo le palunga ole panike ia pe ave fua mo pe apal fa tasi male fala mata ia tamalana ia na nulu ia lo wa na avulele vai ngo te fie mo panike ke mafula fola e vela ti polo ia lu i masina suka fa pe tanga ta fa tu le fa ia le wa pe fa ngala le big soide pe ko suka ala fa ko male ipo ia pulia e pe suka pe le suka Se Mario le fia fai mea fo ia tamale o tasi. Ia ai ma no la vale fa fo mai tu no na tala tu tatu leina tatu sin masani pe ona ila tu ina mala mai ia wa o te mu tatu telefon. Ia ale la ma tu tel no atu ma tatu ne tatu pesel ni tayo. Ia tali fo istatu wala ma ne ta sa to pese. Vai fo le tami ana mar.
Mana ia na wa fafifianga so fifilo e tai au. O le ngalo fesili vo le tas. O ese suinga la fa tau temi. Yo o ese suinga la fa tau. Ele fa pena o tatu Wellington le fesili le New Zealand toa. Ia po America wa le vala mai fe foi. Australia. Sydney. Yo ya au mai le a le o ti le ulu na oluma ia tu lana fa na o ti pito tu. Wa le si tu ta wa na. Vale. Mana tau ta foi ia fa le o ti ulu se tu lo fa fa mai le tu e o ia tanga tai. Fa funga yo la toa. Ia mana i fodai ki a le sunga au mai. Fa po luma. Ia na tu o menelo tamitia onga ia ta alo tu pito tu le ulu ia ma se fa fo tupe. Malo. Ma na ia yo fa soa ma va ia na au mai tatu vala au ni tai au. Ia ese la fo tanga tama to iki. Ia ole nganga. Ia se fa le tupe o fa ia sta ngata te mi nei ole. So ifuanga ma telefo ia. Tau ta i olo. Mana ia fa so le sunga lai foni. Mai nga foi le fa tau mai tanga fala mata po tanga suka. Mai no tu ai. Ia. E se fe ia vai la fa lo tina vai nga le tasi mai. Tu se la ile so wale sata le sa ina ta le utu mai sata pela ia le fa tau ia ma. O ia la te fa tau e se fa le tena foi. Ele se tu la le vai la le wa tena tanga te tamo ya le ulta tu para alofa ta alofa tu va se solo malo se fu le ala tasila le tangata le fa tau tanga suka ta alofa Erika malo sai fu tu sua pina te vala mai lungo le wafu eu lunga salma malo sai fu malo ya mo ta yao ia fa longo kulava male fia fo I fa so fo ia ngai kama fo mga kinga ko po kala me ngi kai au ia se po kala me ka u ke fo ia ke o malo ainga wai pe ia wa fo ia kinga le ainga le fia ngai fo I male fa nga fo I fa ka nga wa fo ia me ai le ainga le vai aso ia o la ai kia ke kango fai kwa yo sa fa ile lalo fa ila ulisi okay anu mo se akin mako ka poki yaki male aisa o angi me e ngo mga obia o lo ula ma fa fa wi okay mga o ia fa kau ma ia me ayo le aso e kasi ke fua ya o ia me ayo le aso sa so fua so lua ka wa le ko nga ia ngo walo le mala ulisi le le wa ia me le o mokingo e kaunga au mai ia mai lo la ia le afaila e ma wa la fa kaulia ia mai lo le ku le aisa ia o la le fa bela so la sa ia ngo walu le amai ia le me ai le ngo kusia mo le visi a wala sa ia e fa penga au ka pokila ia e mai ia ngai me ai e kele ai snacks a ngai ka mai ki o le foi ko kele sia o fa ngau lai wai pe ia o ngai ka mai ki ai ala inga kele ia me ai mai ka poki o me e fa ia lancha ngai ka ka fa ngal wenga me o ma fa penga ke kangwa ia kusi leila ia mo ki ngoa ia o mai kongwa me ka nga fa nga mo le ma ko wa ainga Lona winga na wai le swinga mai le taimi mai le tele o taimi mai le tele tau sanga talu ona ele i fu fa mai ma tu langa pe ona maulunga fu tau lo na winga na wa tele le sefe o le ainga I tu tau se leni ona o lau por caramele malau ai ki foi le Erika oi awa foi o mesai e sa le yangi so fingalo ia e ko ki kia so uma e o falolo e mawala le kulanga foi ngale ngalu ko le me kasi e nga kwa ki kilo ku le sime ke ya le faka alu kwa ya le ole kupi ele o se me nga fofu ai ngai au mai nga le ala nga so nga alu ka ko seleng ngol kulanga nga pe yo ka ko so e falolo e fa ko ai ka ko ya me ma le me ai ya le lisira ko le me manga o mia e lo ka ai nga ya ke au ia lo wa inga ele fa ia fo ia inga la kele la ko la ia fo fanga ale ngali ia mala ko fanga e pelanga nga isa o le ya sangwanga le ka so fanga le wa ia mal kai minga ma vai ia wa si merka o mea
ia o foi le na ia le sia fi fai makoloko o mal makoloko fa ka male ainga mafanga ia lo ko fa longo ko si ka o lo o longo a wenga si mai ko ku pe mai pai ma na ia te la tu ana lo si fo il ku pe mai fa ka wa le fa pe a si ka o lo ai ko ma wa ya le ku pe sa ole ma fu fo tau sa mi le tu pe na ma tu a ele o le fia foi ngai me ai fa ka ma ya fale o lo au sainga o na wa ku kai le fale io o ma wa me o ke kukanga ai ala ma o fanga foi ngale e fia o e fa ka me se me ai o ka mai kila ai kile chips ma me fa penga e fu ala ya o yanga se me mo ma o ma kamale ai nga o mai a wa o si kai mi e ke wa ku mai ia isi ma fanga o mangi me ai ale o manga fai se ma ko kuka ulanga ia ela ngonga i anga le loka ki kilo ma fa ngongo a kele mea ia mea ai ia o kala ngonga foi ngale loka fa pia pe ama i mau kupi ia awa ro le la ngonga voi le bo wa lo fa mea ai awa le lo fa le kingo vale ia ala mo ka ma fa i ngale e fa onga o loka ma fa o le wa alu ai ia se lengi ia o kulanga ia e kangaka ia le fofuanga o fasoso inga o se lengi sa le ia o ngo ma kwa ka ngi vai kai mi ka wo lo ia moni le o te lo foi wa te le se le sona e uma a tinga ia fa kala o ke fa amu ia ika ia wa ele ka kele fa nga me ele me vai lima e ku sape ke ala ko la ku fa lolo kele kai ia ko ngale ko singa lo ko la ngai le ma sangi mai lo kai ka o la sale singa la un ku vo ya ale o soya e soya o il ma ko ngalo e ka wale lo ke ya wa vale lo ai mai mau e pena fa pe o le ola inei le la au le na o le loa ia ma ko ia soya soli o kal ma ko fangua sole ngo volangi o la ke le ma ko ngalo pe yo le si foi nga venga ku pe se o ai ngai a o tamo se o ngai yo ma ko o le loa ia o lai vai ke minga ai ma ko vo ka o le loa ia ma ke o mai wa mu fa yo mu ka ko mu i mo kala un ku pe me nga ma sange ya i ka ia ka le balang malo fa tai Erika mana ia la fason ni tai ia mana ia mole por kala mi matsango fie man ia lava ia tutem 5 on ia se sunga ia so te lava Erika tai lava Erika ia vat ia pase va mana mana ia ia e sa ole tio tava ia e ka isi taimi na malung ia la no viole ia vali ia te vai ia te alwa tu fani fata ia na sa mari wala va na le va tu ia se vai hui te i fonga fali to se so longa le fo ia le so fonga fata to ia a ole lisi tasi mana ia tele tu si le lisi va ai bo a me ali tono al kapoti ia vai foi ton pisa isa ia fa to a faile fa tau ai pe ole si mana tu le na mai Erika ta to wa ia Samoa tingan e sir mena na tu fa tau ta sir mena tu fa tau ia pe lo to sinala le isi me ia pe la na e lima su ta la pa ke tina to fai e o mai fu se la ta la le yo tu lo ngana na ta wan ta to fu lima ma ta lai a fa pe fo yo e fia yo i tau longa fa tau fu le se fai sina savani ia vai le fale saina na e foi le lo te tu le off lo te le off lo te pe fa tu foi pe fa pe la fia savani o e tono fale na e fe o ia ma fa para tu le off para tu le off ia o tau se no no le si ai ti e fai a me se ia fala aina po fala au tama famata a fa pe man tois o si ai ngai ba vele e tele ai twaile ai vai lan tipi tu ton flisa foi le fai smoothie sa fai de blender ai be ai le skulimi so le tio te va ia Salo pun malam. Maror se fua. Alo, talo fa. Maror se fua.
Se fo mania. Ya, sa mai. Mari. Ya. Ana. Ya, malo soy fo. Oi, soy fo mania la sunga taina. Ata lo fa tu to va se tolu. Malo si fo, sunga taina. Ko ne se sao ma to foi fe au il mutau. Ma ai a te fa aftai. Awa ma to foi sanga to foi fa tau. Ia, mon. Ale fainga la fa tau. E tasi al falo lo tausia. Vai o supermarkets, o New World ala o supermarket e tausi. O le tausi o lo falo loa. E te malamalama i le tau o loa. Te malamalama i tau o loa. E te loa foi le aso, e pa ua i le o loa, ma le o loa. E te alu sao foi lava, fa tau mele te manao ai. E to e alu le fale. E ngalo ia tātou, e tā milo e sa ili ni tau o loa tau ngofie. O le te lei o le tau ngatana wa iai. E whai o le alu le penisini o le tā vale. A o le alu foi malu taimi. Mantua le taimi o le tangata e tau ngata. A whai nei lao se o loa e. Nā se a whai tūla e te alu ai, e umane wa, tolu pe whai tūla o e tā milo. Wa tide lawan tau ngata tau o loa. E ngalo le e tātou, le va ai le o loa. E ngalo le lo taimi le wan. O mai lau whasoa le. O le o lau nā whatau, o te alu. O malamalama le o loa le o te alu e mai. Ma le whale o loa e mawai. O le si mea. Pa ai anga i fruit shop. Ana i intia mana i saina. E le na o le supermarketi foi e te alu e. E mo foi fo la auto mo fiel falele. O le saina ma le intia. O le o lo masani il falolo. O le masani fo na o fa to lo ia te oi. Io no mo fo lo se discount mo. E fa to lo ai. E fo oi e tu ai lunga tau no lo. Ai vai mai lo o tasi masani na sau. E te ia e se ale tau le pi mai o le tau o le talo. E fa pe fitu tala al talo. E te musu mai le saina. Le lave o el limata. Ale lave te musu O teni saina, o teni saina. Ale te musu mai le lave fua. Yo, ia wana ave fua na tipi na. Wa tipi lo na fi e fai lo mai te le faunga. Va pena, o la una fatau. Vale. Na fatau. Ia, vale si mea. Ole fo yo le fatau mai mea nga. Tau malesi me au sona mai a. Pe tala Caterina le fai me tal wai. Au mai a me o tau mo le aso pe upo le talo a. O sona la mai na mai le tu e ale aisa ma to e pala i lava. Ele yo ele fa so. Ia la no fa so. O au tanga fai fa tau. Ana la tu fo lo mai lo me la te na ai. Male a foi. Male pa la wo mo wale o lo. Ia no le ta milo le. Wai tonga talo taimi pe an. Ia nan fa penatu ai puleta a fa fo mai fulma todo. Ia la ai si le filma todo. Eu vou me fengo tanga me fa pena ai le te fa fi au. O man tu la o. E fa fo mai o lo. A o lo e al tanga me. E ngau mai ai o le. Ngau mai lava a ole tongi le ato to manu minumi uma man to le la ole auli na le ole auli o tato lava lava na ngau mai to pusa vela la to mai to o futa la pe ala sa au ai kia nga kia la kinga fa vai fiau e si la fiai ta tilo uma vai fiau Anga lo to ina lo to le to le fulu ni matoi. To le fulu ni po a me ne se fe ngo fi ai sia. Me foi la lunei. E o foi o mas po vi neta po fe. E la foi la lunei na me na fe ngo fi le ta to le sota. Ja, man wil to was. Tailava, so to ina. Tailava. Tailava. Te le o la ngata o le ta o fa so mai le sunga le feo ina. O ta o le fa ma sani fa lo tasi. Ma sa le ya. Lo pe te lo tu fa me te ne fa to lo wi. Sta ma le so so o le sa fo va so te le to sa. E te musu mai.
Ilo tango tungi no fa tau. Se me pena. Ya fa no mai fo ila wari e ma sani va nga yo fa tanga lava. Ya, nau mai o ina o le wa tau lava. E sa o le. La de yele. Te ro ma twasi lo ala fa tanga me. Al so me toina. Ya le wini si balau. Talo fa balau. No. Vale. Mo ai foi nga se o ngai nis fo yo ra wa kanga me. Lo sunga ya me se foi fatua ya ana. Allo si for me si. O le si o kanga me kiringo ka vai. Kanga la kwa se mai de o fo ele le ping e respiko. Ya na sa o le. Wa kan ko nga o kanga me la ngai mo ya na. Tolu fa so iri ngau. Te ko muri ka mai ki ka ping. Ma wa o ke lo wa mo kwa ma nga ya fa so ni ka ya o fo i ngai far ku fo ya me so ngai ka ma ngai ki nga ya me se le sunga toina Bon. Ole ko nga ka no ko nga vai ka mila ngai le la wo kilo ya i wingo mengi o senga akavai ke le o senga ho le mai ma wa kwa fale ole ale vai nga yo koko eli koko wa ka mako o ka pisi le la wo ka mi wa ka le so fo nga me ka me fa pe ya ma le o so ko le senga ya ku sala me ka pisi sala mai le fuanga yo ka mako ku o fale ia mangai mau kengi ngai mela nga lai ko ai ri ko so papis ngai mela lai ko o fale ke minge yo ngai ka mako ia wa fua ma pula ka mako ia wa ai for mau kengi tikulo la le sa nga la so langa ru matsila o la ye la utonga tamato tua po o ni tamato la next door la wa ti mai le vala o papa vo le wa sa ulo pito le ma fainga le inka ko me pa Tongata mato tina le ainga. Se me la oso mai for ka makore ari next door la ko ye kongo pa lu pe maxila. Ya na. Se de alu pe maxila ye me nga ko yo nga lima. Vale. Ora kan ni ya wasawa wale ya se me ko ka mo fi. O me sa ka mo wale i le fiku ka la por iva ka la e o ka la ko so dunga sfuka la. Ya peila ka ke ka fa sa o ai foi le fa so ale uso i la lo ya la iPhone. Aga valor ku pe de va yaso. Ya pe o me ka o ala le mukuka o le mukuka se kurua. O le mukuka ma le fare ka ele me ia le leia la awange isio. Me nga ai o le nga foi o le fubisa pe on ka o le uso ya la iPhone. Ya ka la ku o mo fia ya mai de pepa ku le aisa mai da. E fa pena e o foi la ai sei ya va ku ku le aisa le ya la ko wiam. E o nga foi fa mo le ya wa pe sia so e ke o le ya le aisa. Ya. E mai ale ya le fedesia lo ango le pe o mit. Ya pe o la kai ka na fa so a ku ni vai kau. Ya o ar kai mi ore o nga lu go fa kasi male fe fa so a yo manga ko malango o ki nga mar mai e sa o fo ni so koko o me fo nga denga keller ku pe alu o nga fa yo le no ka lu e me fa la makamale mar masima ai ka la ku fu so nga fa lu ai so ko no fo lo ya nga mai do me le ku si ale dis ai nga lo ile me nga no ka lu e mai bon ya ora foi na fa fa ka a fa ya la kulia o mai de suka ya la ko wa sa me la ya suka ko sa con il suka ko sa fa vale ya ma ke po ni wa ka nga fa so le ku pe la ko ya kai lo ai de nga fa ki le o fu mai ya kasi ya o ka ki fu fa ka ole al fu fa ta kusa fu yo pa ya o fu mal fu su yo kasi lo se la ya alu ita ya talo senga la e mo fa ta i foi awa pa kusa foi des vale le mea o mo le mea na me nga o yo e pe o sa no sunga ko inga fo ai mai me ai tau moreaso
Ia, o la kaikanga whasoa ko kana me matango fi. O le mesiri whawhai lava o lea ua peonga sa ngua foi. Ia, o leo koe wawa iaku ia o koe whamakang whapokpoko le au whainga ruenga ia mare au wa. Ia, ua ia swinga foi I le uso ia kasi la ka vai atu karu leo munan. Swinga lei, luk matsila. Ia, ua wamela ko ina ua. Mane a masi uso. Malo, ya manuia nei asa no tsila. Ya. Ya lo fatu. Ya manuia lava. Fasi fu. Mana ya. Ya. Malo. Ole o tes fulon minuti na tale ole tu la se fulu proclame ole atu fe vai lai ya tapena fo le fionga la wano ati lava pe ats fulu tasi ole proclame ole moli ole ama ya le fo tapena mai fo ile sunga ile ona le tua sunga fa fenga o taima langi sani taima langi le tu la se fuma le tasi fulua fa pongo telefon tala mai Samoa ya ona se fo ile ole tatu tua to fini ya anfa solo ia ole atu mafuta tu la taimi ia mo tu fa fonga ina tatu pese fa mo loto ia pese fo fa bifia tatu ia se pa fo le tu la lua ile uliana nei ora lo tara pel tatu ina mo nei vala ia ia manatu matua lava matu fa so ale tu e pe ole ngal na tatu fa sonias e fo ia ia wa ia fo ni me fo ia ma nei ia nga mo tatu uma mo te lo wa tatu si fo nga nei wo fenga tal te mo tatu si fo ia ma nei nei fi au ia fi so swani mutato ia fa titi e fo ile le tatu so ona fa tau me le me timi nei mo sa ole ia malisi vai nga mane fo vai pe ia o tatu fa afsilina ia le na mai fo ima le fina le fa so le sunga to ina mane mo la to fo ie le o ia o mai ia tanga lava pe e mane ia lo tu fa si na fa marstino o mana na me lava se tu lo yo ia sa ole ia ma to inga tama fo le se ima ia o le pine to a mo pine te me mo ile va fiti solo na pine fo le fia ia ana ia to na ma o ia na fo to inga ale o te ata vapea so le matua sa ole tala ile ngau mai le waia ale tio ata te va ai lo tina e fai fo ile mere no fo le waia mana na ava pesa le to te ata vai so tanga me ngun fo ele ia vale ia tata ya ola na tanga lava ave fale tata pito silina na ia ale tata to pese le ia e vai foi ia po ile uto el watu le stato va au ia le la vai foi le temi tata pese Samoa lo tunu no fa na wai tinga una manu vanua ole alla o pe o tau fo I ma pe o langa e no fo atu inu ese su e pe le fama lama pe anga lo e fa pe fe con te o fa tu nei Samoa lo tato finite I vea la tanga nuta te mama fiai yangi per le tanga vai fa ola wa tu pula lolo ona solo mai Tella no ma fa tua lo to time silly on the tower lo vai nga masia o fa ia fa mua pe anga lo e fa pe o te o fa tu nei te I wale le tamma ma tenga Samoa
salo, ai tēnei runga maralo. Awara masal salo, ai tēnei runga maralo. Fai mari e, fai mari e, o oe ora u teine. Lulu, mai miti patau pati, kaloa re tapai tai. Mai miti patau pati, kaloa re tapai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola o fale, o ina o mi te vale, o tu si pola o fale. Ae, te pou peixe vale, ae, te pou peixe vale, a woi kota a vale vale.
Fianga ve pese ni taimi o le tai ao ina ua toe 5 minuti ona tā leo le tū lai se fulu, tā se fulu, ia lea ua tāpina mai le fionga la wano atilawa, ia awa le tātou pōkala me o le ato e whewha ili ai, o hafu ini mta upu le atu inatu, ia tātou whaasoa iai i le tū lai se fulu. Ia ai mole atu le nganga whaaftai tele lawa i le pa ia maurunga le tātou nu, e meise i la tau sa whaasoa mai i le tātou whisili fo i o le tai ao, ia o mana ele foi fa so ale tunu ia i tu ese ia fa sa ina foi tatu se leni ia o tatu ia i le tau tau so i fuanga le temi male si i lungo tau loa ia ai me se foi le fa mai mo le toile fa tele lava ia i la tau na vala mai ia fa so mai o to finangalo mo to natu le o to no minute tars fulu ia le o tapina mai tatu klame o le atu fe va ia ia ai va tu pas il pesele ia on solo le mo tatu por klame. Samoa Nala fililo ai tama matau ole taua ai no ale amalona tulanga la Eliu liu ai o ole afioanga Lauli mafale toi sale saena uila susu ai lua patasa malo o fuatino sio unu ue te mitai tuana io le numero tasi apio ai saena male ainga sale saena susu ai po io lua patasa malo Tino Suite autu male fa abaonga Aino amale fale anga fulu Atilibu ole vade Mulfeta laina ya zupa ilesa Ele vai o ali ileta elenga o loto o mana I leve della mai o le la o inana au au ai le mali e toa
Yo ai sa ena male aina sale sa ena susu ai po io lua fatasa na malo fuatino suite au tu male fa abaoma ai no amale fale ana fulu atsilibu ole vade mul fetala ya supa ilesa Tamau le ala la mafana le toa ben mai au tero ani usila tuana ine ie tau mateina ita o a ulavana fofoa mai o ele ele sa ele o e ilo Mātou whaatalofa mo whaafei loa atu I le mo maru lau whaafonga mo le tātu tunu ule nei tu lao le aso. Ia malo lova le langi mo maa mo le soifua lao le nei. O le tu la masani ho le nei o le Paul Kalame a le si fongo le lumua o le whaasoa o le ato e whewā iliai. Nisi o mta au fo I o le a whaatulo I atu. Ia whapeona tātou talitala noa whetu wha iai. Ia tonu fo I mo waise malamalanga a tili. Ia ma maua hoi mo se whesoasoani mo I tātou uma. Ai maise o tātou soifuanga I le nei atunu o tātou o iai. E fifia fo I whaatalo whātu. I le mamano uma o lo o sisila ma mai mo mai. I te whae fio le kelope I lunga o whesota inga tele vavave. A le tātou ala leo si ufongo le lo mua. Ea mai I Wellington nei. Ma lo lava le soifua manuia. Au te fifia fo I whaailo atu I le whaafonga le tātou tunu. Ma ngā lua fo I ma le sunga ia tāsi. Tui tolwa ai nei vaenga le tāi au. Pe ono maastani ai. I le Paul Kalame le nei o le ato e whewā. Ia I on melea. Ea ma lo lava le tawata I lau sunga tāsi. Ma lo le soifua manuia fo I. Whaafitai mo le soso mai le tātou Paul Kalame. Ya, whaatalo whaat fo I ma le nganga whaaloalo, ya, I lo fionga la wano, ma lo fo I le soi fo manuia le tai au, e pe o le tau malulu mili tātou tau ne Wellington le tai au, Ia, o e moni o le tulanga na pe o le ua a matahu I o le tātou whaalongo ina sui ngō le tau, ia ua o me le nei o tātou o iai, ia o tātou anga ia tua ho I le vai tau malulu,
Ia pei ona masani ai I tausanga uma, ai ui o lea o loo mai tawina. Ia a oso ai ale la, ia pei a ua lelei mea uma o lae, vata ngofi, e ui ina tau ma ini fo ila malu lui ni si taimi. Ai o le tātou porkalame la e le nei tai ao. E nai mata upu ia whaisi whio lolo nai mea tupu fo i le nei vai aso, mai sa tātou I New Zealand eitas. I le mai tau ina fo I o le mau whawhita auli, ia ma le mau mata upu whapeo nā whaina ailo tātou soi fuanga ma sani. O le mata upu mua, ia nā o nā whaatulai atu lava ai pule ale, manu lau whaafonga, a whia whaari eisu, whina ngalo le lei, ia wala o mai tātou leina e māsani ai, ia ona tātou tala noa le i ai. E pe ona whaafonga mai fo ia tātou talafou, ia mai se fo ili vāanga mua o le tautua le nei aso. I le tulanga matau tia o le tau o le soifuanga ua iai mātou I New Zealand nei. Ia mai e le alofia le vāenga I le fuatasi se tu e le tau tasi. O toi titi hao mea umoro soi fuanga nei walu I lunga le tau se tu lou. Ia ai pe o le mai tau wina o le ua iai se tau sanga o lo tau wha mao popo nei e le whala woptonga fo ile nei tau o le Consumer New Zealand. Ia po o le stasi whala woptonga e tu mō tangata whaatau e iai tātou uma wai le ia se isi e le whaiasana whaatau. E peila o le nganga lea o le whalapoptonga lea tu ma oti e ta ua o le Consumer New Zealand. O whamapopo e la tau I le teimi nei ia se talo sanga lau tele se petition. E whamapopo e tau awatu I le maa lo. E na ia whapea o na whaia se tu la fono, whausia le maa lo se tu la fono. E whaatanga ai tātou ia e whaatau māsani ia so uma. O na tātou maua le awanoa e whaatau ai o loa I le tau si I atoa. Ia pe o le whaapelitania hoi lele o le meo le wholesale price. Ma pe o na silo fia. O le tau le tātou te au maia ma whaatau ai o loa mai supermarketi ma whale o loa. E whaingoina o le mena tau o le retail price. Ia e sea o tātou maua se awanoa e te alu sao ai e a maisau o loa si I atoa ia ma le tau whaatu la fonoina la iai. A peila o le anganga o le Consumer New Zealand. A whapea e maua e ta ngata uma ia la wanoa lea e whaatau ai o loa I le tau si I atoa. Pei on tātou silfia. Ia e pau e pau le tau o lau whaiwhala o loa la iti. O la tau ia e o whaatau mai o loa si atoa I le wholesale price ona mai loa la lea tu iai ia la tau maka a poila si la tau whaapoponga ina ia mau ai se polofiti I whato a ato ilo tātou au mai I le retail price ai peila o le nganga I lau whaitau atu ia I le whaamoe o le Consumer New Zealand whai se tu la fono e ma whai ai ona avanoa uma tangata uma I le whapea na o le au whai o loa ai avanoa uma ma access I consumers I tau ia o loa si I ato. Ia au mai loa mafuanga e pei o le mea o lo o whaataua I le whinaunga le nei le Consumer New Zealand. O le matua mahoa e le mafau fau se I tu lou. O tupe ma po o profits. A company ia mai se a supermarket. Back and Save. New World, Foursquare, o le aingoa. So le whai tau 4 miliona I le vai aso, ia meo polofiti po tupe mama. Ia e mantua. O loa nei, e le asesi ma whai ona alo, ia pe whapea tātou te leo e whaatau. Ona, o mea tau mafa. Dausi ai le soi fua. Ma loina. Ia pei o le mta upu mumole na, ia laso langona. Tāle whea ngai le whinaunga le Consumer New Zealand, te tauna tātou lango iai. Ia le whata milo mai lunga o le fwoi o sota inga tere wawawe. Ia le petition le, ia po le tāle sanga le,
e no inga e fai tau le iai. Ai o le nganga le na, ia o na whaali le o lo langa lango, ia ma lo te iai pe a e o iai le vaenga, e pe o le nganga au ao lea o le wha popoina o le nātau sanga, ia pe o le mta upu mua na, mai se hatatou o lo o mtua polonga, i le tau mta tele o le tau mea tau mafa, ia ai mai se le tau lau tele o le soifuanga le cost of living i tonu o New Zealand nei. O leisi mata upu, leo o whaatula i mai, whaafesili mai nisi fo i o whaalaputonga tau whaasaralau i New Zealand nei, tai peila o le News Hub. Lea sa ia ila la tau fesili lea se survey sa fesili ngia fo i a fina ngalo o le mamalu le tunu. E winga i le tulanga lea o lo o iai le taimile nei, o whaapa uai i le afa, i le fua o pasese o pasi, a toa mana foafi, e le ngata ia tātou i le lau mua i Wellington. A o New Zealand a toa lava, a le ana amanta mai a Aperila, i le tolu masina le wha afa ai, i le tau pasese, i pasi a toa mana foafi. O le visili la sa tu ina tu i manu le au fai tau foi male, atu nuu e le News Hub i le mai aso le nei. E whamata e te langoloina pe awha pe mai le malo e le to is wia ia le fuafuanga le o le atu maua ia i le maurunga le tau pasese i na fuafi po trains ia whapea ai ma pasi. E atau no se fisili tau ai pe o le tali i le susuenga a le News Hub lava lato e maua ai le to te lo lato e lango ma io tu uai pe a wol to is wia. Ia ai pe yon Silvia Hoitas o se tasi leo fuafuanga al malo sa au mai e tau faa soani le tau mata o le tau fe malanga inga mai se pensini ma mea whapea ia ma sa iela mal faa punga na o le toru masina ia ona toi sila le iai le no winga a umaneila me le tau te iai ia mo yuni ia ona toi sila le iai o le whainga malo ia ale e mai tau watu i sa ili linga foi ia e to te le tunu ue manatu o se mea le lei whaatu maua ia pēa whapea ia pei o le o fō linga foi ia ma le ile mai tau watu ia i fuafuanga le malo o lo o nau malo e unai ia le mamaru lau telo le tunu e whao ngā pāsi mana fuahafi i whe malanga inga mai se lava le usua i ngā ruenga ma toi te liu mai. Ia ai teu le leilo sa ma lau ta wale le fale. Ia atono fisosani i le tau o le pensini. E le ngata la e fo i ai le tau ngata o le sua u diesel fa pe ma le pensini mo ta wale. Ai e fisosani telefo i le fuafua ngā malo ia fa ai titia ia ea o ona po kasa o ona ia ma fua mai ona o le tātou whewa i ta wale. Awa a le teleng ta wale whewa ia aluinga i pa ufo i lalo ia le whaaleanga ina o le si o manga ma le ea ona o me o kesi ia mai i pensini ma suau ia pe i o le tasi nā tātou mta upu pe a fia whaali fo Yesu fina ngalo ia ona wala a maile le tātou leina masani toru waru lima rua o whaatasi ia tātou tala no iai pe whaamata o se mea le lei, ia whaatu maua i pēa i le tau lei ei nei, i le awha o le tau sa sani ai, ia pāsese o pāsi a toa mano fua awhi. O le si mata upu o ngaonga, le sa mai tau ina ho i pei o na whaafonga mai a tātu talafou i le tai o na le i la. O le mai ngā tupe le pei o na wha i loa mai i le malo, e ui o lea e loma le tala au tu o le tupe. Ia ai pei o le whaasisi langa e tu ina mai mua. O le se lau se fu mo le wha miliona, wha moe la e wha malo si ai ia ngā ruenga. Si wha pitoa lava i le mataupu fo ili nei o sa wanga i tonu o ainga mea tau family violence. Ia ai maise fo i o isi sa wanga hoi nei a fiai,
sa lo le foi ngo file fa nga tātou o meu sa wanga mātanga i le va o li imtama tai po le sexual violence pei ona iai o le porkalame la malo o le vona iai ngoa ili ngoa Maori o le te ao rerekura ai pei o le nganga ma le wha moe tahau fia matau sa ili se tonga fiti o lea fo i vaenga whainga tālo so i fuanga sa wanga i tono ainga mai se sa wanga mata ngā pei o le i tō tele tātou o māsani ai wa o tele fo i pōr kalame wa uma o na whai ma wala au di ai tātou ma tātou a wai ma wha fonga i ai si sila pēla wa i ai pei tai lea i lava ni wha ailonga o mauai se tonga fiti pe wha mata ua uma pe tā ofi ai le ali mai pe au i tu ai ngā o wha fita auli I don't know a fi fa ali fo eso fi ngalo se mta upu nga wa pe ole ta ti le family violence la ia wa be ta te le lava i me misa fa lu ngali va o tanga tam tu lang pe ai o mai lonta to il mta upu le sexual violence pe fo to o ngata ta to tal no ma fe tu fa ia on o tu langa fo i masani ai pangale ele vele malave ai pe ele o mawaise ve so sani ile tau fia ile aua ne i toi ali eli mai ni mea fa pea i fa ba bonga ile mai to watu i ai ale ma lo ma o lungo tele i la fa i le vaenga i solinga tu la fono le fa mai le fu le ai a fai e lima la fa i ni solinga tu la fono po crimes il fa peltania e tupu mauti no lava o le lua o na so ringa tu la fono a fiai le sexual violence no ingala e tau mai ai foi numela le mau lunga tele ai mo ta to lava pe ona uta ele o tasi pe lua pe tolu ni taimi o ta tu fa alonga ai mata to iloa o lo ai ni por kala me o lo fa nga solo tau mwhai ma waise fe so sani awala i le whaatalutala noa whaamala malama ma mai whautuanga i mea tau on whai wala mai pe a fi whaari so fina ngaro i ai il tātu mata opule nā ai atonu pe a lawa ase teimi o lo tūle mai foi i le mai tau atu i au ki lani las whaate ita inga Taru wai le tele o mau osa fo inga o i tu a inga o soli tu la fono fo ia le a fia le tupulanga telo vau mo ram rates. Ia po osa fo inga fo i nei wha nga aita vale e ta lepe mua ai le whai te toa o le fale ia ma le supermarketi ia ma le mall. Ai un fale iai le tau o ram rates. Ia o tele ina maita watu fo i feso o ta inga tele wawave wha talital noanga fo i a mai sea au ki lani. O tele whaatal no, a mai se lau fai business, le a fia la tu whalo loa, ma company i osa whainga nei. Sa whaia la ni whaatal no, anga pe whaamata o le a se whainga, e fe so ni ai, e ta ofi, ia ma ua whaina i toi tupu, a mai se, o le pui nga la, o business nei, ia ma whalo loa, ma mea tō tino te tele ia, whaaleanga ina, i le taimi o ia i tu ainga o se whainga. O ia lani whaatal noanga, i le tele ala mau mea te tau ona whai. Le pei ona whailo mai fo i le tala le tupe ala mano, le o le a tātou o i elwa so a sau. O ia se leni, o le a ave i le au whai business la iti. So ani la e pui ai, whaalanga ina o la tau whalo loa, i oso whainga ani ta male. A wala le i le whausia o meo pou ua mea ho i e luma. Ina i tau tā ofi, isa tā wale awane i o te tonu o le whalo loa ma ta lepe. Ia ai, ia le langona pei ua fōlinga o tō tele e lango ina. O lea tā ofi whapea, pe le ale mea e le whaatanga i lo whaaltula whono i le au whai pisinisi la iti, a mai se le au whai whalo loa. Whaatanga whaaltula whono.
ona iai ala tau whana mo le pui pui. Guns. E matua maniti tino. Pea, e ta ilo iai. A pei o sau mai tau. O se mea matau tia le me pea whai o le a wha penga ina. Ia le au whai whai lo. E awa a fuala iai i tangata ia e whaia le soli tu la fono lea o le Ram Raid. O ta maiti. O tu pulanga te lo vau. Ia no inga lai sisi tu a whai o le a whaatanga. O no inga. O le la whaatu la fono e ma whai o na whana e whai o loa. Ia stau mai titi. I se mea whapea na te whaia. Ia ua na o se ni mahu whau. A pe o le anga tonu alna pe a oa i le o onga. O le fisili la mo dātou. Ia whamata e tāla whea ngai lea mea. E mo ia lea tātou te wā i so i li poti fo i o whaasara laungo whita auli whapea. Ia o le tele o nai tangata e ona whale o loa. Ia u whao o lima i aile au whao mea ma lau ngā oi. Ia u whasi ma nua nua. Ia al fisili tele a whamata ua lava le nā e justify ai le wha penga ina. Ia pe whaatanga la tau e tofu ma le whana e wha o ngā lai teimi whapea. Ia pe o nā o nai a pe o nai muta upula nā ia pe a mo sa vanoa ala o tātou iai le tātou Paul Kalame le nei o le ato e whewa i iai. E tal no ai ia e whape fo i iai a se si mata upu i lau fina ngalo. Ia e te fia sili mai, fo i pe fia sauno mai, au le nganga tōnu ana o le whaasoa, ma le tautua le nei a le si ufonga o le lau mua. Ia, wa talatu le tātou leina pe fia walau mai, 12.5 lu o whaatasi, ia o whawha tō Wellingtone, o le o wha 12.5 lu o whaatasi, so fina ngalo po so whaasoa foi, ia i mta upe pe ona folisia le fionga la wano. Wano e lisi mta upu, ia, pla fo isi fina ngalo lau fionga, ma le maro le tātou atinu. Le tulang fo lele pe ona whaalia le le taita i le vaenga le act. I le polisi fo lele la tō vaenga pe a whaapea manuia le palota le la sauni atine iai. Ia e mwhaiona la tō avesea ia nisi o mtanga luenga vaenga fo lele Pasifika ma isi mtanga luenga nei tangata Māori. Ia pe a o na tūla i mai ia le whainga malo le national ma le act pe o le policy na le na fosia le taita ile o le act para sfin ngano le atu ma lo fio io e mari vo ia o mea o porgiki ma u fai o malo e moni na o fa longo vo ia no po i le wa pe o na file na fai lo mai isi la to e pe o si vi vo itasi a tu la lata lo i vai tau palota. Ia ona tele ha leo le mau langona ma le mau filosofia e whaari mai ele au porkiki ma la tau o lo iai upwhai o malo. Ia e moni a pe o tulanga umana o le ua fola ele li nei si mua. Ia pe a whai e mau malo, ia pe o la tau a veala na pāti ma se vaenga o se whai ngā malo fau. Pe atua na ile palota ile tausanga asau. Ia pe o mena lai mana o la tau e whai. Ave ese ele to iai se mtanga luenga Māori. Ia ma se mtanga luenga al Pasifika. Ia maisi tamai mtanga luenga iai. Fo e... Ia o le langona o si moa ia mana la tau pati. E pei o la tau mana e taifo linga me isa masani ona tarano ia il to ina wa wasa mana ia fo ile Winston Peters e pei o le langona ho ile le ele tau na fa ese ia ni Paul Kalame mo tangata o se tunu e tau na tasi a Paul Kalame e launga ta sia umai ia tangata uma. Ia e to tele a foi la tau e tali tonu ile na filosofia. Le lai fo ringa mai pe fa pena fo ile act la tau. Ai mani la fa longo ano po. O le fonga ale minstale nei o le officiale o Maoli le TPK o Willie Jackson. Ai sa fa isa na sa longa pe o le lile nei o si mo ina o umala na fa alinga le
te puni pe ave ese ia le mtanga luenga maoli. Fa pele o le sauronga al minsta ia Willie Jackson. O le foi o le maoli le na o se maoli le onga. Ai fa taula ia Simo, David Simo, wa o le maoli. Folinga palangi al maoli ia. O le upu sa fa onga ele i minsta o le useless. Ia ele o se mea ma tau tia lea mea o le pau o le wha au punga wha a porkiki la tau wha amtalai lea nganga o le minsta i lea fo i uso a maori oi a lau wha longa tu i le lei tio o le au papai o matua fōlinga o se upu sa se i tu lou ia le wha amtalanga lea a Jackson o le li a Simo na iu fu ina fisilingi ai la tosi mo ia ia la e pe ole nga moni ole mta upu ia se ole fina nga lo ale ole ta ole act la do ia wa ia na o se o te la mesalo pe ole fainga le o a fo ia fa sa la lunga ma tu singa tala ala upu pai le asina mei titi ia tau mawhai e blow up fo elele ma vivili ina ia fōlinga o se mea ma tau tia e uma i lololangi asina mea le titi ia ma ave la pe ia ui ole e saolawa e tau au na lua ia i tu o le tupe ai mai tau le ia i whaasara longa e amata se whaasara longa o se manatu o le tua ngai. Amata mai ai, whapea ua mana o le taitai o le tua ngai, whapea. Mana o le taitai o le acte, whapea. Ai, e se ha au ili ia se tala, e winga i se whaaiunga mai le malo, e na pe a umia pe lua ni laina, tātou te whaalongo i aiwa pe ole mele ua sauno i ailpāl mia ole ane. Ai man tuole lei. E a fia uma tātou ono o whaai unga whai ale malo. I le te ilo iai ai pe ole mea tāle whea ngai la i se vai inga o aui. E le lei le whaamanino mai o whaai unga nei a fia ai tātou. Na ino le au mai o ni mawhau whaunga o le tua ngai e lea o ngā. E le o i te tonu o le pūlenga o le malo. Isi o ulea langona. Se tofu tātou pa le langona. Ai moni le leia e le whapea ea fo e le te tau ona au maia i a manatu o le isi tu lea o le mea te tau. Ai pe ia e loinga o talutais. O le te lea o news i a porkalame i te whaalonga i le tio ala upai. E a mata i le negative. E a mata i le te o le tuangai. Ai fai la wa mai sa ola mele ele fina ngala pe e sa wa pe e folinga sa ole tua ngai ai se sele malo ai man tua e le a fia il so i fuanga o ngata i se manatu se tua ngai na ole nga mo le tua ngai wa fa a wala mai ile la tu tala inga ile mela mana ai la tu ai le sui ai se me e fai al me fina ngalo ele malo pe ia ona tatu sile fia e ai ona o le tūlata i pālota. E msalo o le tele a mea la tātou whaalongo e o le tu ainga whaapunga lea. E whaatou sina i pālota a wai peo no whai atu. E to tele ala au pālota e iai la ngona whaapena. Te peo na tau whaamtalatu. Ai peo na la fo la si le fia le leia si mua maisi o loa a fia ai. E te tauna la tau maua i a pālota na ia e wha atele ai la tau whai numela ma ono tūlai mai eis tūlanga u manu malo. Ia ma sāwhanga i le tausinga ma le pūlenga o le malo i le lumanai. E pei o so ne atu na alo o tala le tātou laina i le manu lau whaafonga e fia wala o mai. Ia po la sau fina ngalo i nai mata upuna. Ia pe tau na wha awau pēa le tau mau fie le o lo i ei nei. Ia le tau o pase se pasi. Ia mano fuafi. Ai a fai e pe o leisi tūlanga tōna mana tu ilvaenga le tas
E pei o le nganga fo le ia wha mahalo sia le wha o ngā ina o awala nei e wheo ai tātou. Ia le uana o tāua. Le nganga o le malo. E te lele so sani I kasa o ona e maua mai I le wha o ngā ina o tāwale. Ia pe atu tāwale le whale. Ai usu I le ngā ruenga male a onga I le pasi. Ia wha pena fo ina toi fo I mai le whale se ia ulia ho I le weekend. Ia na wha o ngā leo le tāwale mō tie ngā I o mai. Ai pe ai o le mentu a fai wai to tele ai le masani o ni pasi money train e to tele foi tanga to fenga ruenga wo ia la to parking I o I fata inga Wellington e le fale e te lo to lo ta vale nei io na e alu le e tu ai tele official malo e mo ia paka ia de tongi ele officer ia mo e ngalu ai le na officer Ia ai e to telefo ia e le fia pe ona o tau au ai fu I le taimi o le ngaruenga mana mea ia ai mana ia le mala mai ia tatou lo ai la le ai pe o la o tulanga lo tele na nai fu o ia ia po la so fina ngala e tala fe ngai fa au pe o le lei lava le tulanga le tau mo fie o le sa fitu tala le alo tasi mai nei po rua nga I Wellington Ia le upa ui lalo le tau tāla I le one way. Pe mana ia le wha awa upea wa leo masina nei le umai tau masina. Tau tele ino. E o lua alea ia male a ho I le tau o le pensini lena ave ese le excise. Ia ai ui o na ave ese. Ia ale tātou te mai tau ina lava. So o le huoto e aru lu. Ia ai mantua la o le alu le ilunga ia nei le taibini nei le o tonu tā la am sen ia o le mafuanga ona o le pau I lalo le ngā le tā la New Zealand e le whapela o le la fonga ia po o le tuai mai o le waa swau me le ai o le value o le tātou tā la a New Zealand o whaisi pau I lalo I whasuia ingo tupe wha alwa o malo o le mafuanga tonu le nā o le sitanga le nei le pensini e o no inga a fa pe o ilea vai aso o toi aru lalo tala I o le mea la weta sia ia ai mala o mai le ava no le tatu leina le tevili nei le ato e fe vai ia ia le si fonga o le lomua I Wellington ia tol vol lima lo fatasi ia e te mala o mai ai o le simta pele fe te o fi fa sile to ile o finga la wano le mta mua Lona winga ole yele tula fono fo lele I wata tele mamla mata ite me tau fatau ingo o loama Lona winga ole yele tula fono e sai ti ai tanga tala utele ona o fatau mai o losi atoa na o ila to e business a fa pe nei la ole a faile tula fono le pe ona tapena ina fo ima ave star sanga ele mainga le ale consumer New Zealand a fa pe la ole a tapena star sanga ma ave ole malo o mai se tula fono fo lele fatanga ai e tangata lau tele pe ona I tātou ono e whai mai whaatau ma mai olo si ato. I o se sosoani tele lea mo tātou wa e tau ngofie pe e le oe a mai olo si ato ana ilo le te mil nei. Ia pe o le mai tau atu na ile nganga o le Consumer New Zealand. Whala o tunga lea na tāua. Ina ia whau le malo ia stula fono e whaatanga ai tātou. Wa tātou uma o consumers. O lau whaatau. E o lo winga la a fai le o ye stula fon e o ma fo angal na e pe ona o tau o fo I o le au fai business ia ye le mele o ia e o mai ia la tu lo I le tau wholesale a wa la e fa mo e o mai ona fuale ia I o la tau profit la tau mark up ona fa to a sa wile ia ta tau I le retail price E o le la, o le whanonga la o le Consumer New Zealand. E le lei una whau e le maro, tu la whono, e tanga o mai tangata. Ai au alfa pia, e na o le au fai business. Ai o le pia o le nganga, e le ngata intongo fia I mo tātou. Ai se kau whapa ua I lalo, le whai tau 4 miliona tā la o tupe mama po o polo fiti. A supermarket, ai mai se a supermarket. Ia si silo e inga o le pack and save, o le countdown, o le meo la New World. Ia le vea tua ima le Four Square. E le whape lima. Le
e motua milionaire nei, i le malosi o tātou ono mea tau mafa. Supermarket, ia. Le tele o kompani nei, e pulea mai Australia. E le aise supermarket i New Zealand, se i wanga nale New World. Foi le pe ole nganga au tua na pe e tali tonu le consumer New Zealand la to e ma fua ona tonga tame ai mai supermarket ona ole mau lunga telo le tau le ai i falolo ma supermarket i tele nei tatou te fa tau pe la pe ai e o la na la i ona tele la to profits polo tupe mama e ona ile fa alu la lo le tau pe o le tau e la ngona le consumer New Zealand la to a fai o le a wholesale le tau mo tangata ia tonu o le a le maurunga la to profit ai o le a te le ho ile fesoso ani mo la fa tau i tanto ia ai o le a tatou te mori mawina le tele o le o loa ho nei le anga se tu lo pe fa le anga ina le waste ia mo se ala i fua o fuala au aina fuala au ho nei fa ye kuka e tele ina la fo e o mo meo o baking ho ia wa o tele a supermarket e fa ya la to fa lawa e mo po isi me e o moi foi vai aso lua vai aso tiai ai pe la o le fasili a fai o lai e nga fatia ona tiai ai se ala la io na le a vi fona il au fa tau se tau ngo fie ina ia tau li ai ai fe so ani mo manual au fa tau e pe ona i ta o na a fie o mai tato e ai e le upu ile da to e pule ai mo te malo ia walo no vingo le apo pole nei la ia business la iti ia pa pe ole a mal tu la fono le afa tanga ta to le ta to e fa ta mo lo si ato i walo no vingo o le tala lo tu la fono o le tele la tanga ta ia la le masena o fa ta o business ia e la ki to ia i wale la o sa o fa ta mo lo si ato ia apo pole lo la ia mo la fa business la fa iti la to tu pe mo la to profite mo le aso mo le aso ia o tele o mtua manino le lei i le au fai business ia wai e lei se ka kou business ai e ai ia o loa mai se fo io mea ai tu apa e sa te inga e te tau atu i le pack and save ia pe na oni nai se nei se apa e tasi a fa pela o le afi apa pe fa pe lima ni apa ia pe o se tau fa ta i po se toru ta lai ia apa na me se e na ia pa ia sa tin so ia lai te masa ni no mo el tau mo fia na ia maola e vai atu e vai este me vai ku se fa kau se inkies va ga alla se kololi trolley ia ole me ma san pena o se lua ni me va pe tau na e afe ai vai atu la ia i fa tau nga atangata nei ona e loa le o salo e fai se fa o loa po se dairy a le tangata e fu le so ona la o loa o lai tau ngo fi ia ona e va tu lola le i se dairy se aso ho le o po se po ia po o e o ta fo i talo supermarket ia a felo ia a fe tu le apa le na e va ina o le iva sen o le o tolu ta la i le fale ia pe o tu inga me la le ai pe la i la o mai tau i le nga o le petition ia mal ta sanga le lo fa ma bo po le consumer New Zealand ia ina ia maua se fe so sani i le tau o loa e mai se a mea tau mafa. E ma tau wha i tia. Le sau noa o supermarket i a tātou. E awala la i so ona whai o le tau o lātou o loa le la i o na tele a lātou tupe ma mai maua. I le vai aso ma le vai aso. E pe o le o nai vesili nā mō tātou uma.
O le tasi fo i o vaenga a tari ai se si vala mai. I le me fo i le o lo o vesi e nei fo i. Ma sa lo peia o le vaia so fou e mau ai se fai unga mai le malo. A winga le fuanga e whaia se tau wha api toa lava mo le teimi e pisi ai da vale. I lunga o awala. O au ki lani fo i le whape a matai. O le me tau o le congestion charge. Ia po o noinga o se tutongi wha api toa. I se teimi o le aso e te ui ai se awala. Ia i te tonu o le aitele o au ki lani. Ia e tātou te leilope e fia ai pe o nai whaamtalanga i e maa ua fo i lunga so te inga tele wa wawe whaatala noi nai le mata upu i au ki lani. E tau fo ia ai ia le soona u umi o leina ia po o kiu ia matuwai e o na o te ngata ia lātou ngā ruenga. Ia wā le fo ua e tātou i nei Wellington e i le o umi e solo a ta avale le teini pisi o le tae au. Sa e mo ia fo i sa umi aso ia. Ia e peitai o nei ona po o i o le motua o umi o leina. E le leia la pe a le tupus wha ala velave pe pes ta avale i lunga o le motorway. Ia o le teimi a so a ia leisi ia on mauti noa lo le ua le au ngā le aso. Te le me o loutu ai i lau ngā luenga. Ia e fia isi tu la ia o le a le mwhai ai o na mingoi ia le traffic. E pe a tupus te wha ala velave. E pe o le nganga na o lea fo i fuafuanga. E whai se te tongi e tau fo i ai le so ona whaonga ina o ta awale i lunga o teimi whaapitoa. Ia masalo o teimi whaapitoa po teimi pisi la le. Masalo po le vāo le fitu le tae awa nga i le iwa i le tae awa. Ia a whapela e le aia se si awala e mawhai ona e o i lau ngā luenga se i wanga na o lau ta awale. Ia ona e malia lea. Te tongi la e oe le fi lea po le charge lea. Le ta ua le congestion charge. Awa lea o la e whasosoani i le wha umi o le leina po le kiu i lunga o le motorway, ia ma le awal tele. Pe o le winga leo o se tau wha apitoa wha pea. Pe ia o le vai asa fau le e wha i roma ese wha i unga i le tu langa pe whai pe le whai. Ai o le mea mauti noa, o le teimi ai pasi ai o le a whai se mea wha pe au kilani. E mauti noa lava, e so o tuai ma tātou, ia maisi ai unga. Ai pe o le nganga au tūle na e whai ai, i tau whai titia, ia le a whai o ta wale i lunga o le awala. I taimi au pito sili ao na pisi ai ia se aso. A misi o le usu ai ngā luenga, ia male mānawa o ngā luenga. Ia ai po la lau i linga ia ia la tātou loa pe atu ina mai, ia se whaari ngā lo ia mai mā lo il vai aso mua. Ia pe o nai me umai ia a fia ai lo tātou soifuanga. Ia e tau waro tātou manino mo malama le le i ai. Wano vātai, ia, nāolo o te talpele tātou leina pe fia wala mai, ia, e whaaso me fo ini mta upu. Ia, o ngā mo tātou umalama mta upu pei o nā tu ina tu le whionga la wano fo la sia foi. Ia, a wā fo i o tātou, ia, ma le tātou o mai lea tunu. Ai, stoi fo ia i tuara, e le na uma ua fo i lau talafoule na mai le tu la, i le asonga fuala wano. Ia, i le vaenga fo le au pango tā, ia, e whare pui pui tono New Zealand. Luas ful pasene ne na mai tau atu ia o i faian tu i faian tu pui pui e tate o fo iso le e tele me o le tele fo o tu pere ma lo ma o lo alu i le fo i vai tanga lu ia le me tau atu le e New Zealand to luas ful pasene ia pa ngo ta le i faian tu e mo i le ia fo ama mo ma lo tanga lu le o corrections e pe o le a fo i o le tulanga iai. O lai wha afoe ai lato, el whal pui pui lato porka la me mo le tui pui pui. Ia o lato fo i o loo iai te tonu o le to ese, o li inta mai tai po o lai tuli o lato wha se langa. O le whainumela lena o mai fitu afe ono se lau, lea wha i o pauta o lai te tonu o le to ese o New Zealand. Ia mai le na fitu afe ono se lau, e afe fase lau maon tupu. Ele i whaia ni tui. Tele. Ele o whapela o mai ni mafuanga. E ae peia on silo fia.
I le whamalosia, le whainga o le tui pui. E alu no inga la tātou te le mai loa. I po la fo i ai, e whaali ali le aia le tau o pango tāla tu, o i le whaia so kui. Ai whaia tu e whaia. O ai e le whapea, e whalu pui pui o no whapea le, ua le aisa ua ia tau. E le ave se a le aia tau le tangata sui fua la tau. Tātou te le ilo le mea wai le isa whamtalanga whapea, na pawal mea o whainu mera o la tau e le i maua ia se tui pui pui e tasi. Whai e tolu le o tātou ia o tui e mana o mia mō le tau singa o le sui fua le lei. Ia o la whaina o la tau lailto e se e le i whai a se tui e tasi. Ia ona iei leo le langona e ili whalawo tonga e pei e langolango e la tau a ia tau pāngo tā. Na e whauru i le li ilo iel nasa ta ua li tātou tala Hampton. Ia foi o lai mana o la tau e a pe a sui se whainga le correction po le tanga luenga whalu pui pui. Ai a watu nisi tangata e la tau te whea ngaila mpāngo tā e le tūlanga o le whaamalama lama ina ia i o leo ngā le tui. Ia le tāua e lai o na tāua na whai i le tui pui pui. Ia ma mea umala whapena, tu sa la o le whinaunga na al whaalapo tonga lea e a hoi malo lo la whai ngā luenga māsani e le whalu pui pui ia po correction officers. Ai a watu nisi mai whafo. Ia msaru pe watu ni fo mai ia po e la tau te whengaila ma le whaia o whaamtalanga nea e promote ai mō le si le whia o pāngta ia leo ngā o le tui. Ia ato fwoi ma le whainga o le tui. Ia mō la tau, e moni le alau si mai pe o le tūlanga na ta uai. O le mawa e le mawa runga o le la whai. Se i 5% fwoi. Ia, e 20%. E 20% mai la whainga e fitu a whea ono se lau. Tui titi lua hafe. Ia. E le eise me o whai. Ia ai amon tu o lai ta fie tonu o no fuanga ia e fengo fio na ona PCI ia po la me la o ia tu la ta tu lo ho stemi ai fengo ta tele me la ia tau o ai ele si le si le la fo il fin ngalo le si malona ia ia tau fa ele na fa un malang filifilinga element tau na yelo na soi fo malo loina le tūlanga na iai o le siam tau pule tau o tele ia te au e le asa se temi ma matula mai pea mi se tātou whaatal noanga nei ma le polkalame o le mtau puale i whainga pālota hoi nei o whaalota i whale whaitu mā local elections le ua mai tau atu il nei hoi vai aso o se fina ngalo o le vaenga e whaaulu i ai i whainga mālo i e whaaitu mālo pe o le leta o le local government e eilu na minsta ho i pe ia o pia o le tamaitai ho i le minsta o le vai whafo mahuta e iai i el portfolio le o meo government local government o i la se vina ngalo mta ngalo en kalea o te tau na whaia se swinga i ala tau ia e tu tū mai to whinga nei wha ai tū malo i taimi o whainga pālota o le upwha beltania le wha au ngā mai o le diversity i e polo inga i e matua te le se swinga e le ngata ianga waa ma fōlinga ma tūlanga a oi tu a inga o tangata e auto waa mai i to whinga ia tau pūlenga wha ai tū mālo pe tu ese o le tino pe o le mana o le ia ia le tanga renga le al mālo ia mai se o le tau sanga fōile nei whenga iai tātou uma ma whainga pālota nei wha loto i whale wha ai tū mālo local elections a wala a sila ia e pei o le foi no mela ia ma fa mau monga o no ia i table nei o la tau e masani ia pe o le e auto va mai pe i to finga nei uma le fainga palota fa loto i fale tu le mai
whapena. Ia mantu, e tonu tau sang, a te peia o parlemene. O mai tau ina lai wha mau maunga. E ma fuli lava ia li, i lei tu pāo li. Ia la tau e filifilia, pe manu malo mai pālota nei. Iso se tu malo ni sila, ai ma fuli ia li. E le ngata o le tu pāo li. Ai o papalangi, po le au papai. Pakeha. Ia o ali, papai, o le motua. O le vā o le 5 ono, a nga ia tu le ono se fulu tau sanga, o le soifua. So la, e ma fuli iai, ia la tau e filifilia, ia pe manu malo mai i pālota nei. Uma lea tolu tau sanga, whai le si pālota, o le mea lava lea i mai tau ina. E le whapea ua le o iaini ta mai tai, ia po o nisi tu a inga o tangata. O le majority lava o la tau e filifilia, o li i papalangi i le motua lea a mata mai le 5 ono anga i lunga al tau sanga o le soifua. O le lai whai mai i whaapunga a le tanga ruenga leo le local government. O te tau ona whai i aisa swinga. O lai o se wha matalanga lau tele le tu ina mai i le au pālota. E tātou te tau whai mawhau uma i ai. Awa ale ai, ia ringa o le whainga ale ala ai ai. Pū lea pēr tātou e tangata papai. Ai mai se o li. I le matua le, i le wā amata mai le 5 ono tau sanga anga i lunga. I to tonu o pū lenga nei whaale nu. Ia wale toi pōs e lilo le whisui sui a inga o le soi fuanga. I nei ono pō. Ua le o tātou mai tau wa mātou no to tele o tātou tangata Pasifika. E le ngata fo o tātou a o isi lanu mangangana. E pei la o le winga nai la o mai tau o se langona o le local government. Ina i o tātou i le whaupunga lea o le diversity, i le filifilinga o tātou sui. I to tonu o pulenga ia whaaitu malo, whaale nuu. E awana lai whai ngā pālota. E o masina o ke topa. E whai ai, e tele tu malo o la o lewa na tā pena. Au kilani maisi. Ia, e sia o ta whaalonga o pisa tātou i pālota nei. O mele nei o tātou i ai. I uni u lai au kuso. Toi 5 masina o ia o ke topa. Ia peila o le winga la tala dasi. Na o le talta noai fo isi tulou whaafonga tātou tunu umala o pālota. E tau na whaataua ia tātou umai ia to whinga. Awai, i le losi si whaapunga whaawhainga o fie. E a fwoi, e sanga whaamatala i nai ma whaamanino. Le te le o le sao o tātou uma i le filifilia o suia o i te tonu. O meo whono nei whaaitu malo i e pe whaapito nuu. Ia awale pulenga o mea lava o tātou ono nofo manopia i ai. E a hoi pe telefu i teisa e masani on taltau noa ma se whautuanga ma se vai inga i le tulanga. O le tau mawhai e whaao ngā ia lo tātou aia te tau e pālotai. Awai e le aia sisi e le aisa aia te tau e se fulu waru lātou sanga o pālota. Po fea lava o lo e alalai, o lo wa ia taule nā. E mo ia tele le mau whaafi tauli. E alai on tātou le pālota. Ai, e te tau ana aua le la fwoi. Whaipel tātou tiu te o le tau longolongo, ma whapeon, whaailo atu pe le teimi ma le teimi. E aua tātou te no fwai. Ia pe tātou te whapea. Pagane, mai maufualo, i le iase me se fai unga suia pe a fai pe le fai sa o pālota. Awa i lau lagona. Tele tātou tangata e le faia se pālota. Awa o tele pālota nei fai tu malo e lafo atu le meli. E ti tilo tu loa ia le to tele. I fai le tai tai. Ia ona ngalo ia la le te ua lafo ai la pisia le
ia le pepa na avatu fa ia lau pa lo te mato fa foi ia mama fu ai ona le ia so leo I fai ngā whiwhilinga nei ia e tā ua tele ia mo tātou so I fuanga I nei nuu o tātou o no whai ia mane fu le mtau pule o e fai ia il tā pokolam e mane fu e fa malo si fu i tātou tangata le ai mua vano e tau vai pule ngā nuu ma pule nuu e se tū mane ia tele le tafsiri atu oi le pule nuu mai oi le had valley polo wat ia ta mo Samoa ia se ma e tū le tele na e moni le leila pe o tulanga I tati ia le tulanga o le o ia I to finga na ai pe o le mea sili au na taua o la o ia le tātou leo po ai lava e tūlai mai ia e mauti no lava ia o whaamonianga umala e tunu e ave iai I sea tamali I po sea alo fo I o sea tātou tunu pe sao whanga iai ia ele ma whai na tātou wo iai pe ale se ngā lua ngai whaia an tātou mawale il me fo ilele na o nai maho fau ngai whaali ia ele se me tupu a wai le se tātou te leo ngā ioi ia pe ti ngā ina e whai se fua ngā pe ona o e se tātou leo I le tonu o whai ngā tonu ia male me o whai ai ia filfilinga ia ai mahalo atu I le polkala mele nei tae au le umai tau atu o tu lata le tātei ia tonu foi po tau maru rul tae au whaale o leo te vai atu leo wa wala au mai ia tātou atu no ia panga leo wa mai al tātou teimi wa levan talatu tātou leina ia na wha manatu atu pe monise tātou pokala me ulu manai manel talatu lo le leina e whaale lave ua panga leo ua tue wala au mai ia ua o le teimi monise tātou pokala me ia la wano tātou pokala me na nei tae au maro foi leo nsa ilo fionga o le nā e moni le saunoanga tasi o le whaamoni atu Samoa ma le whaafonga ia ua le o maua sa tātou awano o na ua uti o le tātou teimi ia le whaamoe maununga ia e se au ngā fōi o le maua talutalo atu mo le sunga ia tasi le nei tae au ia mo se le nei tautua si ufonga le loumua ia whaatupu manatu ia mwhapeo na so soni fōi le tātou sivalinga a o tātou iai I New Zealand nei. Ai ona ua mai o le tātou teimi, ia o le a whaapau moe I le nei whaawaponga o le polo kalame, whaawa moe, ia toe maua fo ise so te inga I le teimi lawa I tāsi le vāsa o mua, ia ai o le nei tula mātou te whātou whāwha so I whua atu sa moa. O loi whawhonga I pēle tau tuari si whonga lau mua lea ua tāpina mai le tātou pukalame o le mori o le awa, sunga I le whawhengainga, pasta ia Paul Toinga Toina, pasta Taimalangi, Sani Taimalangi, ia o le Kalesia Samoa Assembly of God Wellington. Ia e mo I lātou ia e paanga fu I le tātou pukalame lea o le ato e whewai lea I, o le mori o le awa lea o sauni mai, o le tātou tusi whaitau, ia mana ia le tope ane o lau fai tau ngol tātou tusi lea e li amataina le tātou puklame o le mua koronito na mta upu mua fai upu e tolu se fulu manetasi toi whaafonga mua koronito lo na mta upu mua fai upu e tolu se fulu manetasi ia o le tusi na ia leo le afa autu iai le tātou puklame o le mori o le awa le nita yao mua koronito lo na mta upu mua fai upu e tolu se fulu manetasi Yesu o te tatalo Whaato e se nei Awa ua mautino O au Sanga ma se
ta o le pa ia o lo suafa o autu la fono sa o te wina isi au loto le filina ia faoso malo le ti apolo langona i le ma e tau tau anga sala kua o malama lama te sila fia o mea uma Yesu o te tatalo Fato e senei Awa ua mautinoa Oa u Sanga masesei Ole o te langona Ola u Fahata Awa Ai o te fiata I le suafa man malo Jesu Kiriso le tātou ali I ma le whaola. Ia o te whatalofa atua I le neitai au I le iau pa ia Samoa. Lau whaafonga mai le neitai au pe o nei e fu tātou mta upu masani nei. Ia o le moli o le awa. Le fu I la ua o mai. Ia e whaawa wina le tātou po kalame. Ia manatu o le a tātou o momoe le tua I se talo. Ia o na amatai nai leo le tātou mta upu. Mātou via la o fio lo mātou tama. Mātou whaafatai a wā ua e whinangalo mātou te auria mai fo I le nei yaso e whaapopo I yaso le ola ma le soifua o lo watunu. Mātou whaafatai lo fi le mu le nei fo I tu o le lalolani. Lo mātou wau mawai. E ui ai na whasoi wa ina I mātou I pūpo ngā ma whaafita auli o le soifuanga nei.
Ia e te leo mamao mai mātou. Mātou wala watu o fio mai alo o nganga pa ia. Hao whaasoa lo atunu ma mātou whetu wha i ala i lau o fionga. Mātou te tālo lo mātou ta mā whau mai i a te mātou le nei tai ao. Ia maua fo i se ai o le nei aso. A wala upu e mātou te le mau ai le sona au ngā o le soifuanga nei. O le talo lea. A mataina e lau fio, whai wina e lau fio, no Yesu, ua mātou wole mawala awai. Amene. Amene. Ia. Mā lole. Soifua maua ni tai au, a whai o le whatoa e tau mai, pe na i tatou tā upu ai e fwoi nisi o paanga le al tatou pokalame. Ia, o le tatou tusi whaitau le neita ia, o le mumua al koronito. Ia, o le taupu atoa le e fia whaonga ina. I tatou whitu wha inga le neita ia. A whai i lau tusi ia na suele le mumua koronito. Nom taupu mua e o i le whai upo e tōtsu mantasi. Ia, manatu o le au a whai ua maualau tusi ia. O le au whaitawina o to oto nai vaenga manatu sefe po le taimi e. Whasao ina ai le tātou taimi. Ia e mau ailo wāwanoa e te wala au mai ai. Ia mai whasoa mai le nei tai au. Amata mai le whai mua. Ia e o i le whai pue tolu. O au o Paulo. Wala wina i le whingalo le atua. E whai ma apostolo a Yesu Keriso. A toa maso sene le uso. O ia ma o la matusi le nei le kalesia a le atua o lo i koronito. O e ua whapa iaina e Keriso Yesu. Ua wala wina e whai ma tangata pa ia. A toa uma ma e wala awatu i le suafa o lo tato wali o Yesu Keriso i mea uma. Lo la to wali i a toa ma lo tato. Ia iate o tou le alofa tu noa ma le manuia mai le atua lo tato tamaa. Ma le alii o Yesu Keriso. I le whaipo se fulu, le au soe, o te ai o iatu i a te outou. I le suafa o lo tātou walii o Yesu Keriso, ina ia tasi la o tō upu umalawa. Ina ne i ai ni māseinga i a te outou. Ia mao popo lava i le loto e tasi, ma le manatu e tasi. A wā ua tā ua mai o tōu o usoe, ia te au e sā kelo e, o ia te o tōu misa, o lau upu le ne, ua taito tasi o tōu ma whapeane, o au o lo sā Paulo, o au o lo sā Apolo, o au o lo sā Kefa, o au o lo sā Keriso, pa ua fele ea Keriso. Pēna whaasata roina ea Paulo e sui ai o tōu. Pēna papatisoina ea o tōu i le ngoa Paulo. O te whaafta yatu i le atua, o te le i papatisoina so o tōu, na o Kilipo Makaio. Ina ne i whai mai se tasi, na o papatiso atu i lou nei ngoa. Na o papatiso ina fo'i le ainga o se te whana. O te leiloa pe ai se tasi na o papatiso ina. I le whaitau i le whaipu nai fia whaanga ina le lua se fulu. Whaasolo i fua i lano. Po i whea le tangata poto, po i whea le tusi upu, po i whea le whiriwhiri ngā o le neila lolangi. E le ua vea ea le atua le poto le neila lolangi mavalea.
A wā o le poto le atua, ina ua le iloa le atua e le lalolangi i lo lātou poto, na finga ngalo ai le atua ia wha o la ina i le valea o le tala inga, ua wha tua iai. A wā o lo whai mai i utaia i se whai longa, ma e leni o lo sa ili i lātou i le poto. A o i mātou, ua mātou tala i atu i a keriso, e whaasata roina, na whaasata roina, o le mea e tausu ai ai utaia, ma le valea ia e leni. Ai peitai, o e ua wala awina i utaia a toa ma e leni, ua whai keriso ma mana o le atua, ma poto o le atua ia te i lātou, a wā o le valea o le atua, e sili lo na poto i le tangata, o le vai fo'i o le atua, e sili lo na malosi i le tangata. Whaatolo i whai le luasu malfitu, ai peitai ua whiriwhiria i le atua mea vālea a le lalolangi, ne ia whaamaina e popoto, ma mea vai a le lalolangi, ua whiriwhiria e le atua e whaamaina ai mea malolosi. Ma mea tangata nuu, ma mea whaatau waa a le lalolangi, ua whiriwhiria ia e le atua, a toa ma mea e le ai, ina ia whaalea o ngā ina e ia mea o iai. Ina ne i mita se tangata e tōtasi i ona luma. A ua fua mai i a te ia, ona ia iai o tau i a keriso Yesu, o le ua avea ai mō tātou poto, mai le atua, o le ame o tonu foi, ma le paia, ma le whaaulatanga, ina ia whaapei ona tusia, o le mita, ia mita o ia i le li. Tau na ia whaamanuia mai le atua, i tātou whaitau, ma whaalongo i lana fionga, tu mau atu ia te ia lono vi inga nei e whaavavau lava. Amene. Ia, manatu o le tātou tusi whaitau le nā, le ua whaitau atu. Ia, whai sina taimi ia ona wala au mai nea, tātou whaaso whaatasi. Lufi whaatasi le fionga le atua. Awa fo ni tātou pō kalame le nei tai au, ia ae. Tu atu le tu fine, ia e tā mais tātou pese nei tai au. Whaatani atu lau wala au. Now where I see
Ya, tato walau. Ya, toi tau whai mai le walau lea o. Ya, iele tual nita ya. Ya, na ua matai natu tato pokalamen nita ya. Ole tusi nei pe ona tato whaitau i ai. Ole pe e whoringa mai e whaau tū le malanga nei e Paulo. Ona ua i ai ni fis ese a inga i totonu o le kalesia. Te mila leo le malanga la le a Paulo. A o asia tu i Efeso. Ila na malanga le alona tolu. Tātou te mawale tusi nā ngā luenga suma le iwa. Whasolo i whai i lalo. Ia o nuu ia e lua o Efeso ma Korinito e tutu i e whaafasa ngai. E alu ai la le sami le i totonu e pei se whanga. E te le ale e aluanga i tonu le o ngā sami lea. Ia le la e anga i atu le asisinga Paulo i tonu le kalesia nei i Efeso. E pei ona tātou loa i ai. Ia o nisi nei o e kalesia na maua i le whamisiona le apostolo. Pei la e fōlinga mai ao i le vai taimi ualu la nā sisinga. Tai pei fōi ao tātou i tūlanga peo na iai e kalesia. Ia, o fōli vai tau o tau le aini me fōi a e kalesia o vāo le whamai. O la e fia maua e tangata le e fia mafuta, e fia iloa, ia e fia whaalongo foi. Whaafutai a tātou nei New Zealand, tātou le tio, lo tātou whaalongolongo a tātou le tātou ngangana. O le tele lau tangata, e pei e fōringa ua suia langona, o na tūlanga lea o le nofo tō tasi. Ia me se foi o le wala awa le tua inisi e pele to tonu a aina. O langona na o le nei vai taimi. E whapena umala mea no o i kalesia nei. Ai whaafutai le apostolo. E ui ale i aini wa alele i naso. Ia na alua Paulo. Telo taimi e whaiea na tusinga i a whaa. E a whātia i lea nuu ma lea nuu. Toe a oti. I le ngata le nae whaamatala le apostolo o na pūpua ngā o na e iei taimi e sawa ina le apostolo. I le ngā luenga. Ai whaaftaina i le tua. Ona e le mawhauwhau ifo le apostolo ia e manatua ifo ia te ia malona tangata, malona ia saunga le mu. A whaia la ua, ia a pei e le wale manatu i le isi tangata. A pei e whapena le fōringa o le anganga o le apostolo. Natu fo e whapena fo i tūlanga o le au whainga luenga le atua. Ai taimi tātou te wala awai whaafitai ua maua telefoni. Ia o nā aso. Ia le ieni telefoni. O le ai maua le whesota inga. Whapena fo i lesi foi whiau, i lesi foi whiau. Nofo o le ini mea whaia. Ia, le awanoa le leina ua mai e le atua. Te vili ai lesi o uso au auna. Tātou te whapena le ua tele wawave mea nei aso. Ia ai pe ua tātou le
whaatawaina le nā. Le lopo whaatali mai lo uso na ia te o I sauvili atu. Te ua whaalongo mai ua e whaalou atu. O le tāua ia, e ofo ia te au. Te nofo a ma. Ia, ia te mea nofo le ofisa, ia. Ia fo te mea ni tau ai o nā lue. Asi. Awale mea o le telefoni. Aftai le tua I le tamao a inga ma le poto wa iai le nei vai tau. O le mea fo I le wa iai nei ua. O pe I fōlinga wa lai titi le laulangi. Te maua uma me le telefoni. O le whanonoanga ia le whaonga tau o fo le telefoni. Ave vol telefoni ma me misa ai. E mwhai ai ona e whai umpu I le sio uso. Ma le sio tu fine. O awala ia wa saunia le tua. Na so o wa whai la ama. E le ni a fio wa. A le iala se matangi whao pea ia e le sami. Au tātou. Wa iai mea wa fōa ina le ata mai wa au mai e le tua. Wa tātou iai fo I wa sawa le laulangi. Iai teimi tuua I tua le kalesia. Ai ua mata o na sawa mai ia tūlanga o ngai o inga le ti apolo e tau mawhai e le peti. E tau mawhai a mai le vevesi se mau poponga ua iai tonu o ngā luenga le tua. Whapenala le nganga o le apostolo I le mta upune. Ia. Ape ona iei le whai atu le whai puna se fulu. Mai le whai tawina le au soe o te ai o iatu ia te o tau I le suafa o lo tātou walii o Yesu Keriso. Ina ia tasi la o tau upu umalawa. Ina nei ai ni masenga ia te o tau. A ia mao popo lava I le loto e tasi, ma le manatu e tasi. O nā pe I wha au ia I le mta umpu lea. Le whai umpu lea le wo whai tawin natu. Pe I wha ta ua le mta umpu na I whai umpu na sifuru. Ia. La tuatu le avnoel ni tae au, te utele lau tautala. Ia, le wail tātou wala au, sauno mai. Vi ia le. Malo sai fo la sunga fa whengainga, sai fo manuia. Ia. Sunga tai malangi o penina le te. Malo penina. Ia, vi ia le. Mana ia fa longlongo asu. Male toto ai lau saunoanga ia me se fo i ole tusi wa mai le nei tae au. Vi ia le ila na fionga mamana. Ia o te whamanatu ia te isa tau ia me se fo i o le watusi mai fo I Paulo ia te uma oel nei tae au. Vi ia le li. Ia, e wha mua le apostolo. Pe mai o lona alofa malana o I le kalesia. Ia, e tinga lava ona I le whare pui pui. Ia tātou wa ai le nei tangata o le atua e se te leo se awa onga tāua e mai mo oi mau. Tātou wola au nei le li. O a upua ngā whawhia ngai mai tātou a. Foi me meo sai ti ai se si. E se whare pui pui. Le ai, vai le apostolo e se le wha malosi ia. A mata ia o nā lofa angai ave le auso. Ele ngata ile e whai uia na wha manu ianga I so santusi ia. Pai fo whai upo mule tō sutasi. Pai mai au le mita. Ia tāu au le ia mita ai. E le mawhai o nā ave sea se tasi le loto le toi ina le apostolo ile au na iai. E ui na iona no tanga. Ai le mawhai o lona loto lea wai mai aia. O lona loto a lea ina ia tutu e kalesia ma ia ola le kalesia ile upumoni o le alofa tuno o le sa tauro Keriso ile mana o le apostolo e toi fa alu fesasi ama fau pe o le o tusi ile kalesia I Koriniso e este le mana I o le meo le toia ina e ta I se kalesia le o ati a te ia le tala
lai ai le misa lai tupu o le kalesia lai ai mea la ua fele o le kalesia o a onga se ua fetina inai ia mafestoso a ia i whapautono aloi tali tō nunga o tangata o le kalesia a o le mānai o le toe tusi ato o le taitai o se kalesia o le tamae whaala ei au o le tamae whaamalo si au o le tamae sa ili ai lana tō whaamalo na poto whaalea tua ina ia nofo fifi le mua i le kalesia ina ia mautu ai le whaatuatua o tangata lai taita ia le kalesia mānai al whaamalo si au o le apostolo e pei o le whai upu muni a o lea ia mita a tonu o lea le mea o lo o iloto tangata lai mita whamai mānai ale o ngā keloe ia tato o ia ke whale mānai ma apolo mānai o ngā vaenga lea pei e tau le mānai e paulo e oe lai tupu taimi nei o le afionga le tuolo o la ia tatou lai tupu taimi nei taimi sa isolate ai la unga mai le faisi au o te le fai atu se mea leanga o te le fai atu a mea ua a ma a o so ulava manatu fai mai le apostolo Ioane tatou awa tatou te talia ina a tatou tofo mua ina ne i whaasase ina wa le mea mua lea sa whetalai a Iesu ina ufai atu le au so tau mai se whailonga o lo toia fio mai Iesu wa ai iei ke riso pepelo ma profeta pepelo e o mai lo ungoa wa ai mua tau tala Iesu i le mea o le tau whaase ai sea te lo e a tumu tau whaase le kalesia ma lepe le kalesia a o le mea le manao le apostolo Korinito ia tasilo o tau loto pe yon e tau tala ma e sau noa mai ai le nei tae au le fai upo se fulu o le mana onga leo lo le apostolo o le mana onga fo i le ai so se kalesia ai mai se o seo tai le kalesia tu lou lava i lo ngutu ia te o tau o e lo tai ia le lafu ma moe le atua o lo tau mana onga ina ia tasi le atua tasi le loto tasi le faatua tuanga wa na o Yesu Keristo malana faaolatanga e ola ai nganga o tangata e fa mamai na i se tasi uanga sala e au mai e se tasi le salamo e fa tupu ele oli ma le file mu ina ia fia tangata e au na ile atua mone o lo tatou au na iai o lona sua fasilisili o Yesu Keristo o le ali o li na pau lava le o le mea tatou te ola ai e le ai lava se isi ngoa tatou te lo atu o sa o le tamapei o na fetalai mai a Iesu a o le fa malo si au mai ele nei tusi atoa le nei tae au e te le manai o afionga pa ia le atua pei o se au lo estili o na fa mamaina o le bread of life mo tangata uma ele ai se si fa moe ngā tatou o le fa o tatou fa longo ua ola fa tasi tatou ma le wha mai ia le ngata i lea tātou whaalongo fa mai wasi i le tau o le soifuanga awa tātou te whaalongo i whaafita uli awa o mea na le fofo tua le apostolo Paulo le kalesia fa mai a tau atu le sātau ia ai fa mai eleni tangata popoto lalang ia fa mai eleni ia ai tau atu fo ia iutaia fa mai ia iutaia fa fena fa fen so wa tual na tuan so tau la au pe yo le mea balea i tangata fa mai o lo sa ili ai la ele ni le posto me filosofia o le lalo langi o lo tau sa ili le posto tau mai fa li wai le mea ma le mea pe tai le o fa tua ma le apostolo Paulo mo a uma oile nei tai au o le ia mita na o le ali ai se awa o ia na fa sa tau ina ia maliu e la vea i mai tātou le nei lalolangi a fia maual wha malolonga whai mai Yesu o mai o tau uma e tinga ina mawhatia i avenga lea o le mea lea nā la ina tasta wha moa ai se o wha lava tau nua le upo isaia o wha lava tātou te malolo ai ia o la una wha asoa le nei tae au ia vi ia ale ali ma le upo la apostolo Paulo ia kalatia o no sufa aua aua nei o mita i se mea tau lava le sa tau lo tātou wali o Yesu Keristo o ia o wha tātou ina ile lalo langi a te au
o a'u fo'i le lalolangi vi ia le ali'i lana upu fa'amanuia le atua i laususuga le fa'apeagaiga ae maise o le ʻaufa'afofoga i le suafa pelo lo tatou ali'i o iesu keristo amene ma amene malo le tufa mai pe nina nei tae ua te le fo'i sulu ma amata ona tau malamalama mai ni tatou tāupu nei tae manuia tele le tua ia te oe ma le ainga ia a mai tatou bese ai o tatou tāupu na pe a whai futa e maua mai ia le mua kronito lona tāupu mua se i o le whai unga po le whai puna su tōtu tasi ia le wa yel tatou wala ulunga leina ia sa no mai ata lo faso lo sunga pasta neta fo no foi fo mo malang manuia ia alo faso fo ile faso lo tu ile fo ne ia le tu neta fo fatalo faso fo ile na tu le tu Tono ma mena lo tu sai tasto umele lo fo mele anga le tu e fa pena fo ma so nei tu le asunu ro tu so fo ma so vo lai ele ali ele tu ai estamos tan o fio le fa wina in Italia pero si aso pele la ko ba so fa ti on la titi yeah Sao no fo no o telefone aí vou pele aí lo ko kalien que fo ngau ki ya le faina fa ya so le tu pele opo Malo. Aleluia. Esse é o monir famao ni o pungo mo fitala ia ile le nganga le ali I tanga tena fa ya to ya anania ale o papitisa tanga tele sauru mai o tanga te to ale lotso ile tua o te filia ia saulo e ave mava mai pola utala le o ia tanga te to lotso ale ne sa noi va ka palonga tu afa pe mai na alua ia paulo po saulo fo ini va ana sala ele fiong pa ia le tu bala na ka ko va fa pe woni so fa no tu lo le upu mangana ta to te lo fa lo tu woni a sini na tu no stai le tu fa fetai le tu le o fa sasi non finangalo mal me wa ia ve ina ne sanga na ia va ai na ia sasa la no e ol facer tengo la apostolo Stefano e fa messo spaia na yenta na salea o le walu malona maltinoa o che risoa lona satoro e o lai sato ai le tua ne tangata fai mai le se le sto le lotto ata ko oi pe le fai le sau no ala sunga e fa ai na le tua le potto tangata la langi nei fo la langi vai ta so wola o finga tuai a mai no e poto no tuina le tuai no alanga anga fau mo le vai tau sanga e fia te lau no skulu fai mal tala festa laile tuai me o mai fai alanga ye o mai fau le va ai fai mai tangata le poto la langi nei a no e o vale tu lo le upu a no e o le angalo na hulu a le kele ba unga mla au mo lunga a le fali le poto le tu na tu ya no aleluia le ana esa no le poto
tangata e mawai lea ngā. O woi la loi fo sa tauro o le na awina mai le atua lalangi na sa ia alu i lalo. Fai mai ia yuta ia ma tangata e le o lo tō atua e nan whanau mai whanau manu. Li i fai mea lata li o tangata o ka muta. A le nga kau sa tauro ave tanu. A lo la ko woko e fai upu fai. Ka ko o ngi kupe ka ka fai e le lopo feo la tō vea iai. Aleluia, esel matango. La ua whalongo ma la umai tau nei. Tai au fota sa matau. Kasi anga le leo le atua. Ele ia Paulo ele to nga ia Korinto sa. Kolo e o ai umai tu a inga ina iai. Le au nga ia lo to ma. Ai alo to mam lan falongo ka talai o ye lan fanau e papai foi o ye wa me uma ma ko ke o ye ka ko fusia fa tasi le lo fa mal fa pani a to le lo to tasi a tasi le lo to ka ko ke va ye le manu le tua a po le ale como tu lo le pa ye le sila se kalesia tu lo po le ale tu mo le kalesia ele o ye le lo to tasi ka to ai al futura e ma fe ai nai tu lo ai titi le kalesio e nga lue ai tasi le loto tasi me tato te fai tato lo te vivi ai le tua tato te va ai ale ma malu le tua o ame fangita ka kosul fai la lo sataro le fa mai paulo o ame fangita fai ngo fie me uma pe ka ko wo so pele su ke tomlon sataro tato o ye marta tonu amen o yesu kristo lo ka ko wala le o la fa va amen ele sa tala le ta o manga ye fina ngal fo pe ni na wa va ia o lo pi e fo el lo tomal ma fa fa a fa sta tele la sunga fa fe ngainga o lo ma lo sinei ta e fa nui ale to la sunga ia fa unga le nganga pa e manatu malangona a wa tala inga so pele su ke riso lungo ne funga ele ta to va ai ai ua lasta lon to fio mai aleluia vai mai felistala e va pia le ala ta watu le o la fava awani e ve me o tupu wa stele o ye o lo fa le motu a me em ngalo ya o le tatu tu o le ona fo a i tu au motu lima le ga sao o me le ya nga la lange awan vai mai ia le fio pa ia le tu fa mua le tu me tatu vai le tu lo mal ai fai mai foi o ya Ioane ma peteru la awe awane itau o le upu ma le ngutu a lue ma le faa maoni tato va ia leo la fa va famlia le so fatto ma no falo tato le o umo nga lue famlia ia le so famlia foi le so la fa fonga fa manga se opportunità a fele tu so mata ia le so me uma sa pele su che riso to fa sai fo passa ma ia le foi lo fa diante o ma le ainga ma lo le fa so mai ta ua le finangalo we sa no ai wa tato iai le tulanga o le vai ai ma o le lol me fai ta o mai le mea ia alu iai e pe e fetoso a ina i tato i o tato manatu le telo taimi a o tato wai a le au kerusiano le ai o i tato fa moe moe i tato fa moe moe a ma vai le nei soifuanga ia tato te maua le ola e fa vau ia na ta mai tato pese fa mole ia e tu atu lava noa au no mai ele tu umi fu tato taimi sao no mai le walau ni tai au ya to tam fai mai
Ya. Tata pela wala au ni tai au lo wale to mi futa to taimi. Ya le have noni tu ot pela have no fa ye lo wala au fa so mai ni te wa to no fo malau manatu. Ale lo polo manatu na a wala tu se fa manu anga se sio le fa long mai fo ni tai au. Tatou te le mai loa ala o le tua. Ai via le tua ni tai au. O le pe ona fai loa tu le amatanga le tūlanga o le tusi nei le apostolo Paulo. Simua mua nei le apostolo Paulo le kalesia i Korinito. Le ia se senga o le nā fo i vai tau. Ma le nei fo i vai taimi. O mea ia tātou te loa fa maoni le fionga le tua. Le fionga le tua fa mai mawai le langi, mawai le langi. Mou atu le mawhai ona mawai le upu le tua. Le upu le tua tu mau whāwawau. Le upu le na whai aile. Na whai aile langi ma le. Ma pāneta ma mea uma o lo i ai. Tātou te maofa. Maofa le maoa o le mana o le tua. Pei fo ina maua mai nisi o manatu le neitai ao. Ai whaafitai le tua ona o le lana u auna. Pe ia ona tātou loa le neitangata ia na maua le lii le toi foi. Tātou te le toi maua se tala o toi foi tua le au auna le tua pe toi talai ofu ai malolo. Ai o lona wala awina lea na wala awai e le i whaavai vai. O stangata fo i te reo tangata pe i fōringa mai e whapea o Paulo e malusi. Au Paulo e le stangata malusi. Ha tātou wawaila i tangata malusi nei a sona le malusi valea. Ia e le se mea ngā i e malusi. E le whaonga aina te tau. Tau na whaonga te tau le malusi manu o le mau le ola. Langa e le whaavavau le nei so i fuanga. O lo tātou wola i se o langa whapena. Momoe mamanu a mala e ati ai. Te lei loa fo i tātou te lei loa le si 5 minute o lai luma. E loa po lau al tungana i lau tāwale e tupus whaalaulawe. Wa tātou iai le taimi wa tau ona. Tawana tātou wola o tātou tangata o levana i eile tala lei Samoa. O leva foina o tātou wala tunu o tau solo mua. To tonu au ni sila o ke lei loa se sia tunu o pei o Samoa le. Manatu mawalunga le. Mawalunga le whae ea le Samoa i lana i Kalesia. I lona atua, i lona tautolunga. E whapena foi la istangata, i e foi isi atua, te ele ala mau atua. E foi me, i teime, ia o le sutangata, o le mea ana e pele ia oe, o pe i siri atu le mea le na i lo le atua. A ele teime, tango mai i le atua, ava ese le mena, se i ia oa o ma oa i tatou. Le ai. I le whaavavau tatou le nei laulangi. O i le nuu o saunia i le tua. I le tonu fo i le mta upuna le nu whaali mai fo i ma saunoa mai e tina i ni tai au. Le meo le vai to tonu e Kalesia. Division in the church. Argument in the church. O i fo i teimi wa fia pule e tangata. Wa si ile. Wa si ile tāle tangata i le tua. Ai le o le
Fina ngalo na le tua. O le tala le lei ia, o le tala le lei, whaafitai tua a oe na lato utalia le tala le lei. O lea ua, whaamalam lama ina i Samoa. Tātou e pe iau na whaatu sae, ia. Wow, Samoa. Alfesiri, wow moi. Wow moni al Samoa. Ai, o tātou a o ia sae, tātou te oi le lotu. Ia e vai aku a koso mai de trailer le skanga ka e alu whangoka. O le malosi le nā o le talitonunga o le Samoa. E alu le lotu, tai au le lotu. O e foi nai te leo alu le lotu. Ia, alu le lotu. Ne ia sala ia i o le ua tu mamaina ia. Ia sa. Ia. Tauna tātou toi foi le li. O e foi nā sa i le li i awa e toi foi tua. Te ai. Le winga tonu nā le tātou mta upu ni tae au. O le tangata wha maoni ma foi le tua. Tātou foi le au whai ngā luenga ia le ai. E le tau whātonu atu ai. Na o le tūlanga na ia te tātou. Tu tōnu e ka le sia. Le ai. Awane i ai le whewai vai ai. Awane i o tātou whapea o wai lea o Paulo lea o Kefa lea o Sākelo e lea. O le eitu a inga ma le eitu a inga. E o le Samoa e pele lana i ka le sia. Ia moni lo tātou alofa i le tua o le keriso le na fio mai. O ia o le tua na fio mai le alo le tua. E tasia, tō tasi. Wa fio mai na ia saunia le whaalutanga. Whaalutanga nā le o tātou ai ni. Whaaftai wa maua sa tātou wa wanoa i mano. Wa maua sa tātou wa wanoa i le langi. A uma le soifuanga le nei. Ia e mauti noa e le tangata. Se mea mauti noa e le masa o salo. Pea ono wheiloa ia i nā e le nu o lo tātou tausini o iai. Tau na ia anga le mai le tua nei tai aho. Whamanui atu i lo fina ngalo ma lo loto. Le a fo se mea o e mawhatia ai. Ia talo i le tua. O ia o le tua o ia fisosoa ni mai. E ui mai le tua i awala e le i mawhauwhauina. Tulanga fo i whalonga atu o whale tonu ni tamau ainga. E ai. Tatou lai ke le ia. Te le mea ai. O wale mea whaifofua le whatau. Tatou te ai ai. A whaifofua le se mea ai. Whaanga pongi ngaso. Tatou ana pongi ai matu atu le tua. Ma awe ia i o tātou manaunga. Io nanga le mai le tua mo tātou. Ia ai manatua lawai il tātou tāupu nei tai au. Tau nei ai le anga le o le tua. Manuia fo i fuafuanga i tonu e ka le sia. Mai se fo i o tu tonu a inga taitasi. Ia so ni atu le tua. Ia te oe ma le ainga. Ai o lea whaitatou tālo. Mātou vi ia lau o fio le nei tai au fō. Mātou whawhitai fō i le whaasoa lo atunu. O e na wala au mai ma tufa mai le sosia o lo tamau a inga i au o fionga. Mātou whawhitai le nei tai au awa o lau a fionga lava lea e whai masuri o mātou vai o le malama lama i o mātou wala. Mātou te leo tau to ai pe o pongi sā, pe o tā waso i luma o lau fio. Na oe au le tua o lo e sila i a te mātou. Whamanuia i le lipule ma le au whai ngā luenga. Le tio tau longo o lo atunu. Iai lo wanga le lei, whamanuia i a te lato ma le ngā luenga whita. Tā alo fo le nei tai au. O ai o mai, mātou wala au, i o wha lava Yesu, wha malolo atu, pa i atu iai.
I le nei tai au, mai lona tumua i se yo le lofi o na vai. Mātou wala au le nei tai au, tune atu i atu o le nei aso. Fe au manga luenga whanau i a onga i so se mea, ta ape ai lo atu nu. Mātou wala au i ei ule nei aso na ua po, ai tu maulo ua lofa. Pa mangalo, se upua la vale nei tai au. Mātou wala watu le tua maole atu i nei mea uma. E ala lava le toto tāua Yesu Keriso lo mātou wali ma lo mātou whaola. Wa mātou wole ma wala awa tueni. Amen. Amen. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le ato e tu uma iluma le taimi po le aso e te talaina ato ato ai whai tutoa po atua o New Zealand. Mo so se tangata malanga mai pe ona fofoina le masina o ke topa e to sai ma se mala manga o le One News ma le staff
Pe ona ta wai a la ripoti, o le ao fia i mātunu o ye mo umiei na visa o tangata e malanga mai ai, maolo ta wai, le whai ungo le masino i ulai, o le soe folasi ai el bale mia Jacinda Ardern, ni suinga i tua o yo le tunu, e alai sana saunoanga i aukilani, i le au whai pisinisi, ma le a saunoa i lungo fsota inga wha te konolosi, o nolo o wha anofo e sea, e awai ai fo ilimin staff e malanga inga Chris wha foi. Ma le minista mo le taliato de Covitis Fluiva Chris Hipkins, ma le awha asalalawina tu usa o ia saunoanga i lunga, o nisio upenga ta whailangi. Watu inatu le tunu uni whailo po ni lapata inga e whaatatau le siitia o tau o penisini i lunga atu, o le taitolu tala 50 sene i le lita, pe au ina mai alef sosani ale malo, le anamata ina una whaititia le 25 sene i le la fonga, o le tau o le penisini. Na amataina le afsosani le masino aperila, ai e mai ale whai ungo i ulai. Vanga nā ua toi whaawau, ai ui lava i le whaititia o le la fonga, ai o lo whaawau peo na toi si itia le tau penisini, ma o le iwa tasi, wailunga ato le tolu tala i le lita inisi o vaenga o le atunu o. Na tā ua se sui o le pamu o le waitomo, e le whaapea ualo na si itia tau penisini, ona o kampani le fia maoni polo fiti te tele, ai o le tolanga whaingatā i le tau o lo whaia Ukraine, whaata se mali si itia o le tau le soifuanga, lea fo iwa matua a fiai kamupani penisini. O lo so ina i leo se mata puna whaia i fo i se o se whainga, i se pamu penisini se vaenga o kilani, i ngao inga fau ie whaonga ina i taawale whaoso i tutono whale o loa. Na lipoti e leo, o le ngai o inga na tupupo o le lata le itulai tolu vavea na le la, masafa o ngai nai fo isa taawale ngaoi. E le to otasi se ngaoi na ulu fale o loa ma aveni o loa, ma sosola isi taawale, o le itaunu uatu leo. Sava ai le ata, ele inga fatia e pou a mea po polats, iena fa atutu ilu mal fale o loa, ona tatali leo sfa ingal taawale na faale ngai nai le fale o loa, o lo o ilo ina le malo po ani fuafuanga e mawhaio na whaia le fa atup la i o ia itu ai ngā mionga, ma ngā oinga. Na sauno ile sui pale Mia Grant Robertson, o le a whaalaulo ina le vai asofou, po le isi lua vai asoluma na ise fuafuanga. Pef so soane ile malo e whaatupe, ni pou a mea maisi vaenga le puipuinga mo pisinisi, ona o ia i tu ainga o sofa inga. Ua whaamawina i totono New Zealand, le silia ma le tasi le miliona o tangata na afie le COVID-19. Talo mai lava le taimi na amata pepesi ele whaama i le atunoo, ma le lalolangi pe ona ta ua le matanga luenga soifua maloloina, o ana na fin whaamawina isi tangata fau. E to o iwa afe se lau fitu se fulu tolu na whaamawani ele vairusi, ma le to o se fulu wha o tangata maali liu. O le taimi le nei i le tausanga taluai, na whaamawina ai, e to o lua afe lua se lau valu se fulu valu, leo wha inga o tangata na li potia, na afia mai le vairusi te tono New Zealand, pe ona whaalia le matanga luenga, o le tali ato le tono ile COVID-19, sa fesosoni te le tu ititia ile fai numero tangata ya afia ile whaamai ile tausanga mua, pe ona ta ua le matanga luenga, o le taimine e to tolu se lau valu se fulu lima tangata o lo ta afia i fale mai ona o le vairusi, ai to o se fulu tolu lo ta afia i potu mo ngase ti ngā ina. Ua whaasilsila le maloni tapu e whaasanga i tangata e whaatino ina ni ngā yo inga whaasolto la fono i whasota inga whaate konolosi. E au whiele whaasala launga ni tala pepelo e whaawinga i os whainga Lucia o lo whaia ya Ukraine. E to o valu ni tangata mani whaala potopotonga i Lucia. Iolo una ina whaatau sina o whaamatalanga pepelo o President Vladimir Putin. Whaapia fo i maos whainga whasota inga whaate konolosi ya Ukraine. O le a afia i ia tapua New Zealand, mai a mata mai lava le minsta o le puipuinga, ma le militeli a Lucia. Na sauno le minsta o le vai fafua New Zealand na ia mahuta i le asoa na nafi. O tapu masaa ia ua whaia, o ni ngā yo inga mua lava ia New Zealand, i whainga whaate konolosi a Lucia o lo whaia, ma ua whaata atua i fo ile matua te o New Zealand i whaamatalanga ma whaawinga ngā Putin. O lo whaonga ina fsota inga whaate konolosi o se au upenga Lucia e whaaleanga i au nanga te tele Ukraine, ma taita ina se sea ile lalolangi pe ona saunoa mahuta. O le ale aveina whaapango tātau lele e to o lua ia ngā lulu ele meka upload, i le United States na uatalia e Amerika se malilienga o le atalia i o la mulianga i tutono New Zealand. Ai toi whaau i tua le United States mulianga i whaasanga ia i la ua. O Bram van der Kolk,
ma Matthias Ortman, o ni whaatonu sila o company o le meka upload, mana o la ta o ni usila o iei o la ainga mai fiau ma wai foi. O kim.com o lo ofia ngai fo ima molianga pe ona mana o yele United States e ave atu whaapango tā e tali ia molianga o le nei mata upe mai la vaile se fulu tau sanga utoa nai ai o le tau sanga talwaina whai ele whaamsinonga sili se whaai unga e whaapet tau na ave whaapango tā ai i la ua na toi ave leo la mata upe le minista o whaamsinonga Chris Whaafoi na tā ue tau lele ai to lua o le whaa waunga o le tūlanga le mautinoa o la lama ta upo, ua whailea ma avenga mamafa ia ila ua. Ua ta ue whaapea afafonga ina alfa amsinongani usila molianga o Van der Kolk ma Ortman o na toi whaawilo le itua molianga i le United States. Ai olo o whaawau pēla mataupo.com e whina winai o na molianga i le United States. O na olana upenga ta whailangi o le Mecca Upload. I se saililinga le newspaper Dominion Post i le asoana nafi i tāu o pata o loo whaatawina atuai i tutono supermarketi ma whale o loe le tu malo Wellingtone. Na tā uai o le tau pito mawalunga le polo ka pata 5 se lau ka lama le tu aingo le mainland po le Rolling Meadow i le New World i Island Bay ma Kendala e fitu tāla i vaiva sene. E silia ma le tolu kuata o polo ka pata ta i 5 se lau ka lama. Sao la tau mawaina mai supermarket ya Countdown, New World, mal Back and Save. Manisi o whale o loa la iti. Sa sili ato ma le fitu tā la le tau o le pata. A o iai ni tau whaapitoa po le special. O le tau pito sili o na tau ngofie sao la tau mawaina. I le Back and Save i pitone. Lea sa mawai i se tau e 5 tā la iwa sene. Aina o le tailua polo ka pata e whaatanga na ave mole tangata whaatau e to tasi. O le pata o le anga i nisi o whale o loa. Sa iei pa u whaapitoa e fitu tā la 5 sene. Mai le tau ma sani sa iei e valu tā la 5 sene. Ia tunu i whafo, na whaalia le tangata pito mau o loa le lalangi Elon Musk, a whaia manuela na tau mawhainga e whaatau ina i le Twitter, o le aia toi liliwina loa le tapule o loo whaia e whaasanga ia Donald Trump. Wa ioe Musk, na te whaatau ina le Twitter i se tau e fitu se fulu biliona tā la. Peita ai nei e tā ua ele i mai a le leilea malilienga ma o loo whaanga solo pea i le isi lua i le tolu masinolo manai. O le whaiunga le Twitter e whaasaina ai Donald Trump. O na toi iainia na tustusinga le upenga ta whailangi, o se whaiunga se mai whaavale-valea peo na tā uelele i pito mau o loa o le lalangi. O Januari lua whelua tasi na whailoa i le Twitter, le tā puninga tu mau le tu laupole account Trump. O na o atunga lunga i le ono whaatuptupla ia i o whainga whaavevesi. Pe o na yelinga i oinga le na tupu le Capitol, na o wha malo se tangata tite e tutono le whalo le malo, na amtaina Trump, lana ia upenga of sota ingoli Truth Social Site e whaawa waiana whaasala launga. O le vai astalwaina tu sia ini whaala patupatonga. Se tusi whaalawa i tele, ia o whaasala lawina malangolangoina le Twitter, o se lapata inga pe a whaatawina e Musk le upenga ta whailangi, o nei whaapea. O le aono ave i le Twitter, ma se ave whi au whaamatalanga i le sao, ai o lo pipi ia tuai mālatou au nanga, ia whaasala launga le Twitter. E fōlinga mai wa filifilia le atali i o le sa avea mataita i pule malu se o Filipaina, Ferdinand Marcos, e avea ma presteno le atunu, ma o sa tūlanga o lo toi whawhangu mai i pule ngalo na tua a. Ma le taimi na whawa ila na whainga malo, ina ua whaailoa le tite e o tangata o le atunu, e silia maltolus fultesi malevalu miliona le au whainga wana palo tana maua. I le whaitaunga mōmoina ua mai o na whaitauina le silia maleivas fulfitu pasene o palota. O lo pito i elisui prestene Lenny Robredo, o se tasia malo si le fina unga ia te tau masuinga. Sfulfate se malefitu miliona na palota, lona tolu i ele ali i fusu taua o Manny Pacquiao e tolu te simale 5 miliona ana palota. Na iaini tangata e te ele au Marcos, sa poto e whailolo la tau le fie le komisio whainga palota, e whaapea o mafua le manu malo Marcos Jr. Ona ole whaale e tono masine e whaita wai palota, ma isi whaafita au li sale mwhaiona palota, isi tangata. I ta alonga, o le vai aso talua i sa filifilia matofia i le sunga to i whaasina Sir Brian Williams i le saufa inga o i la tō ni suitu mau le lakapia New Zealand. Ma ua iei whaatasi ma suitu mau e to ofitu o lo soifua pea o le uni
o le tali tonu ngol to tele, wa lewa na tatauna filifilia Sir Brian Ilea Saufa Inga, o na olona soifuanga tautua le ta'alonga, mai o mai lava le taiminei. Pe ona ta wale report se tasi e whaia tusinga i ta'alonga la kapi, e le to tele ni sina te iloa ua avea ni sui filifilia tō mau, e le ngā tole iuni la kapia New Zealand, au Kilani, Ponsonby, ma le New Zealand Barbarians. Ma ua manino mai le tūlanga maua e o tui whaasina le tō malo a toa ma le tunu ile nei wha a ngā tama, o ios tangata ilonga le olpeleki le vai tau le tasiva fitus fulu, sa avea mawhaia o ngale manu Samoa, i le vai tau le a whaiv se lau ivas fulu, ma o lo tolo toi bea i te tono le ta'alonga la kapi, e o mai le taimi nei. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. O le whaafitai le tua le nei fo ia so fau te tai lo tau sei fua ia mai se foi o so ua la vai vai. E wha wau le tau tua masande se fongo le lau mua mai Samoa e tau wala iana tala fau. O le aso tai au mele se whareile le ua tu ina mai le viso whainga pālota. E so se sui anga va e fia tau vā mo le whainga pālota e filifili ai se sui fau. O le tu malonga ngai fo mangu numero lua, le amata tu le aso atai au le aso tofi se fulma le lua o me, ma le aso se fulma le tolu le aso whareile le o me, e te tau ona restala mai ai o lato swafa. A mai a le ona tu inatu le iau le vai aso e tasi, a nga i le aso lu se fulu o me le aso whareile le vai aso fau, le au uli le tu lai se fulma le lua. E whaangatai ona toi whau i tua se swafa se sui ua whaulu, e fia tau vā a vea masui o le tu malo. Ai ua whaasilisile sui kum seno whainga pālota le Whau Francis Ainu. O le aso le tuto tasi le aso mua mua iuni lo na aso lulu. O le a whātau nuai le whainga pālota mua mua. Ai aso whareile lo le aso toro iuni. E whātino ai le whainga pālota lai titi. Ai aso ono le masino iuni. Toi whaafo i le whaasilelonga a le ofisa o whainga pālota. Peitai o le aso ma le aso atai au. Wa whaasolo tuai sui o le ofisa i te tono le tu malo, mo le whaatino ina pe whaatou mu pe patalo sanga, mo i lato e mo mia le au nanga. Aina te talatu le ava noa mo talo sanga i lato e mo mia e fie palota le palota mo mua, mai le aso to na ina te nei le aso fitu o me, se io o le aso lulu le aso se fulma le valu le masina la vale nei o me. O i lato e anga waa e talo sanga mo le whainga palota mo mua, o se tangata o le amalanga ia tunu i fafo, e le vai aso a olumana i e le vai aso e whai ai le whainga pālota lai titi. Aftoa i ma se tangata ua ono se fumale 5 tausanga anga i lunga, o se tangata i e fo i ona mana o ngā tū mau, atoa i ma se tangata o lo tausia matua tausi, atoa i ma se tangata o lo ia tausia matua tausi, ai ua filfilia le matua tausi o le a whai o ia mō na sui, e whaatino ina lana e kisi. Ai ole anga ia tua ia sui lo fiso whainga pālota i te tonu a fio anga o le tu malo i le so ma le aso atai au. Wa tālo sanga i naile na noa se i pae pae lu mau mau te malawa e mo mia le au au nanga e whaingo fia i le ngā luenga. O le aso to na i le whai ungo le vaiaso te nei na whātau nuai le wha moe moe o le a fio anga sa napu ma sa whata. E se whali i e tele sa whaatuwina le makete funga lei. E whali ei fua o whaile leanga māti nae. Sa whita i tunga i ai whai whaatu anga ma le au whai whaiva o ia fio anga. Le ua sele. O le porkalame leo le talo mua ia fio anga e lua. Wa tala whiunga ma le lumana i ai o le aso sa whaapitua mōti nā. Lea sa whaamanu i nai le au whaatau i lea fo i aso to nae. Whaalia le whaileu tusi le aso si lau whai whaatu anga. E whama sina sa fua mai eile talo mua le fionga sa napu ma sa whata. Peita ina whaaftai le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la aulio le male toa le ute pola te Valfosi Schmidt. Le tā utele o le fausia ma le ati nae leo tātou lavalau ili ele a lei fua whaatu anga. E tua i ai ainga te itasi mo le manuia, whapea fo ia fio anga matangata lau tele.
Saunoa la auli e silia ma le lua se fulu le au whai o isi fo ia fio anga o sauni moa lātou talo mua e whaalia i se teimi o le a fuafui nei whaatino ai. O le porkalame o le talo mua wa mai o le tufatu le malo ni nai se leni e fesoa soani ai le au whai whaatu anga e una ia ai lo lātou nganga ngā lulue ma whaatino le porkalame a o si pea le taua o loa mai atunu i whafo ma ono whaafangita ai o tātou tangata le soifuanga moa so uma. E le mai ai o le whaaftai le whiongo le minista, ona tuina tuai leo puso whaamilingo la au tuto, ma mea whai ngā ruenga, mō whai whaatu anga ma le au whai whaiva, o sa napo ma sa whata. O lo tālia le reporti lata mai al mitanga ruengo le soifua maloloina, e reporti ai whaamaumongo le COVID-19 fruiva mai le aso ludo le vai aso nte nei, e o mai i le aso sa le whae ungo le vai aso. E pau le vaengo le reporti le wa whamanino mai le sui ofisa silo le sui fua maloloina le whionga tangaloa. E to atasi se maliwa se tamae valus fulto sanga le sui fua. Wa whao popo atu le lua se fulma le lua wa iai nei, ma ua lua se fulma le tolu wai ila to wa maali liu. E a whianga le COVID-19 fruiva. A e si lia male afe ila to na wha mawino tangata fau mai tangata lautele, na a fia COVID-19 fruiva. Wa toi whaamnino fo i tangaloa e le whailoa inga malau tu stala. E tasi lava le virusi le COVID leo wai Samoa. E na o le Omicrona P8 tesi taksi. A li o mai Samoa le P8 tesi lua, tolu, whaama le lima. E pe ona maue New Zealand. A o le motu isasai Amerika Samoa. Wa o yona lau whanua le Omicrona P8 tesi ma le lua. E wile tūlanga mawalunga ma le leo le whaangaso longo tuipui pui le atunu. Ai wa whaadia manino le sui ofisa silio na tanga rengo le se fua maloloina i atanga loa. E tele le popolenga lo i le tūlanga la mati o le tātua tunu i le whaamai le nei o le COVID. Ona pe a mai tau i le vailusi numera mua le wa afiai lo tātua tunu. E ona tūlanga mawhatia i tātua le lumanai i le tau se sio ai e ingo polo inga. E tau fia le pepesi al whaamai. Pe ao i no fi mai isi vaengo le virusi al whaamai. Lea ua o isi atunu o le lanulangi. Sau noa tangaloa, o le tūlanga whainga tā lea o lo iai o tātou tangata. O le tūlanga o le leo tangia ma lea mana ia ina e tangata lautele. O aia ingo pui ngol whaamai lo tātou tunu i vai aso taitasi. O lo maita wina le lea ai o fo o se vaenga o lo mata i tui nai. Le whaamau ni o le tangata e le o iaise sia mor COVID-19 fruiva, e un fale i to tono malu tā puai, o whaapoe putonga i maliu ma whaai poiponga, whaun falenga, whaapea fo i sao, whai. O lo maita wina le toa tele ma malo le atunu, e leo tau si sia fo i le whaonga ino talifofonga i teimi uma, ai maise o le putu ma tumutumu, e no whanga whai tele. O i na sau noa tangaloa, e whaingata ai e o mai le temi nei, wa ngata le mawalunga wo o iei le a fio tātou tangata ma toe whaifo, ona e nā o le tasi le virusi le COVID, le waita tono le atunu. O tala fawia mai Samoa, Manuel Niaso, whasoi foia. Let's
Yue nofo isla fai lo motu ia fafifianga mali rosa a lini vainga le oli ma lo lava le onsai ma lo tawatai ia ile ni foi taimi le aso na mai ala wina to tato telefone Samoa tautua ta Salem Sam ia matato telefone ni sila nei tapina ina le usia savinina kasiano ia ai trefa malo atu na foi sa Papianto fa fonga mai ia it pokalame len saunia ia matapena ina ele sunga il fafianga il to ina ia pasta tai malangi sani tai malangi ia mole to lenga faftai ia I le foi ona le atua sa fitai tunga ia maltato pokalame na ia mai le kalesia fa potpotonga le atua sa moi Wellington ma lo lava le on sai fa ma lo atu nei tato tamama tina matutua leo lo mafuta mai tono maota malawa ia malo le tapuai ia bomatoi malulu lava nei oli ia ole ia afma fanfana lava ia male ipuki koko mal pankeke le fa mai tasiana le la pankeke ave le tipolo ia le lo pete le ia te lo te sala ilua
Alo whātul tina ia pi nina tautua le mafuta mai. Nei tātou ta mama tina mātutua le mafuta mai lungo le tātou wala leo, tātou frequency. Tasi ono te simal tasi wha mō. Ma lo whawhitai le mafuta mai. Lo whātul ta mai a pule tina ia naia o whera, ia le mafuta mai wainui o mata. Ia leo lo whapeona. Ma naia la nofo lungo le TV mafuta mai. Ia pulu ia ma moe. Ia la inu koko ia iwa vela foi se kukar faltua ia puao ia male sunga la o ia tala lo fa tso pokalame mana ia nei aso te lo wa o ta fia la nei aso te lo le lo pete o ma sa tala ki la fia na nei e la vaso e te langona na fa pena e you feel like it's a good day e te fa ngo ina lo fia langona lo fia e la vaso o mai la uli pe o e ila ngona foi lo fa noa e awa tātou te whita pe tātou te wha noa nea uli tātou le happy up whai mai ia tasi o lungai nei na out fia wa malo atu wa tātou wha whianga so i whiloi ia i te saa mai pe wha pia ia mahe a foi ona whaia se tamawhitanga o le uli ia tōnunga whais wha malo stino sunga ia misiro ki soa mali pese lua i nisi le whaspovi Lua
poa tumu ile suava e pule mai la vale au kuka leo e ole malo se toi liu wane o se tofa o alo tamani Io e whawhiwhianga matango whina e mea misiluki ia le ni vaenga o lea wauli. E nei vaenga e mana ia fo i whamanatu atu na malo la tunu. Mana tua lea wa a matana whanga solo ia tui pui o fulu. Ia mana tua fo i lea wa mwhaiona nga va ai ia tātou tangata Pasifika ma tangata Pasifika ia peha pele wa 5 tausanga nga ilunga le matua lo soifua. Ia ole a mawhaiona whaifua lo tui o fulu. Ia leo lo whapeona la patai mai pia ele soifua malolo ina. Whapeo 5 tausanga ilunga oio tangata Pasifika. Ia taimina ia te aloloa. Ia e whailo tui o fulu. Ia nei te i lava o e mawale fulu ai toe maua whaatasi markoviti. Ia ona te lele o la whaina tinga haina ai, ia ili ngata tinga haina ai, o ia ai tinga haina toi foi, ia mantua e tinga haina nei whanau, ia mantua ni nofo e pui le tamama tina i awane i maua le vaenga. Au te lofo i leo ala tamai foi le tau malulu, le waa mata la val tau malulu, nei tatou matua foi e le nau mai Samoa, le nau mai poloka i nei, talua i wha mai. O te loe olo tau malulu e misia lava e nei mātua ia Samoa. Ia pe toi fia o foi le ona e matoi fati lava le malulu a ea. Ia alo fatu pokalame mo o tau. Te tonu foi na ua lava ta pena lava ia whanau ia mai la tau foi lea olo o nafa foi ia ma le tau singa o tatou mātua mātutua. Ia te loe le ua lava ta pena foi wā ia lava mawhanawhana. Au foi ni ngalo whala au te māmatina. Pe whapeo umona whaile tamawhitanga o lea uli. Ia, lo whatu fo i pokalame i whanau ia mafuta mai tono o ainga. Leo lo whanau fo i seo na fo i loa mawar koviti. Ia, lo whatele atu lawat pokalame mana tua o vai aso nei ai whamamaluina ai. Ia le sao tupulanga talavou, ia Poli Youth Week. Ia, whataua i fo i loa ola talavou. Ia, tupulanga talavou tono ainga. Ina ngata fo i lea o sao nei alum whanau ia po tupulanga talavou tono e kalesia. Ia tono nuu, ia e mese fwili ni atu nuu tātou te nofo mau ai. Toi whamana tuatu lo ia ile wha moe lea ila loi ni tātou i porua. Ele nā matalia ele aso nafi. Ila songa fua le iwa le tai au se upa ele wha le fiafi aso ia. Olum whaona e o atu iai. Ia e te matamata fui. O le whatau aina o le vai aso nei o le Road Safety Week. Ia pole wha. Toi whamanatu ia tātou i saunga le mūnungo ala tele vave. Tātou pule ngānu i porua leo lo iei tātou wha moe nai i All Centre. Whiana i tala awa toi te vai fo i fōlinga fo i o nisi fo i o ta avale ia sa whapeo na awhia i nisi o wha alavelave wha fo se. Ia, hinei vaenga na tāua. Ia, a tonu fo i. Mawai mai fo i tātou mea ngā ona o leo lo si iti ala vailunga ia le ia pasene o i lātou mai mauso i fua ia i whaalavelave wha fo se. Ia nei whamanatu nao lea uli, mau fwoi nisi tala o te iloa tātou noa atu lava. Se ia pā ia fwoi litu lai tasi wha maa vai lungo le tātou ala leo. Ia ai wha awawa toi lava le tautua se ia pā ia litu lai lua. Nato Brothers, tātou eva atu ia nato. Fia, fia, mai.
o le lilo pingi mai sausi pa ma pai wa e va ni masinga ai va mai lo ya na tu le ai o pe o le aso Chung swag give a chum the way out e va le so o le so o ma fai ci da mix Erica go party tonight si va so o le fa a va Spanu yo the master oh my man king of rap he's back ali yo manga o e va mai so se aso e si no ya tuki o ka mai o le hustle Ever mai, lue mai, ever mai, lue mai, ever mai, lue mai, e fia fia mai. Ever mai, lue mai, ever mai, lue mai, ever mai, lue mai, e fia fia mai. Aveta vale se ia lualu le mu o fautu mo o ele uso I mautu tau si tu la fona le malo le wata samo nei fa pe fo yo Aveta vale awale sona mita vale Fonga umile na wana fio talane Ai le ilu maul tala no E moal me fo ole atutule le tamalo Aveta vale se ia lualu le mu O fautu ango ole uso I mautu Tau si tu la fono ale malo Le ngata samo nei fa pe fo ino Arta vale a faio ela mo mai o mato leu a mato fa tuanga te o tiv sao et sao le mulo fa to da fa tuanga nei pese mo arta vale umbala e ma lui tele no vengo les lui les Aveta vale awa te aluna Le ia fai na se tangata I le awala Ai le nai tangai ti le aonga Maua oe leo siaki sa oe I le sila Aveta vale se ia lualu le mu O fautu ango oe leo so I mautu Tau si tu la fono ale malo Le ngata samo nei fa pe fo ino Aveta vale se ia lualu le mu O fautu ango oe leo so I mautu Tau si tu la fono ale malo Le ngata samo nei fa pe fo ino Fianga na mai le mana ia band ia mal avta avale se e alwan le mu ne oli ina nei te e ua la via lau ta avale ma wailo soifua ia ninga tai leo soifua o lau pasese ma lo at foi la to le mafuta mai tono o taxi airport ta lau pasese ma lo lava o las farele nei ia leo la ia isina swing of tato pokalame ila oli ia leo le am fayo na o mai foi leon peo no ma foi ona sa fasa lawa to tasima tu foi o le lua ila uli ia leo le am fayo na o mai ai nisio tina to tolu tina man la to fai pese ia o le ngora fai pese o le ula fala leo le am fayo na fa fia tu ia ile awa uli o las farele
ia i le tu lai lua ia awane e misia na itina ia latou fo i tālini ia e mai fo i whaasoa tu fo i latou tālini o tina ia tōtolu ia le te whanonga atu pe e tau kulele le tina e tāl ki tara le tina mana ia awane e misia vaenga na au fai pese u la fala whawhifia toi o tau ia i le asfaraile i le awauli. Nisi o tala mana tua o ke topa le ana tuu le whatoa tu i whonei la vai lunga whaupenga ta whailangi. O ke topa le ana tuu e whatoa ta tala ai ia whewa inga fo ia mo tangata ia e le o ni citizen New Zealand. Tangata ia e mana o mia visa le visa e malanga mai New Zealand. O le ana tuu e o ke topa whatoa ta tala ia la waa mo tangata na ia ai le vai atu le wa tu'u mai luma ia i le whai ungo iu lai. Whai ungo masino iu lai. Ia mana ia whapewhi whafonga mai. Ia mōna iu ainga fo ia lai e fia malanga mai. Ia lena whaatali ia o ke topa. Ia le wa tu'u mai luma mana ia lea tala fia fo i mo tātou. Ia a whapewhi le whai alo tui pui pui. Ai lo tui pui pui o le koviti. Mana pui pui a mai fui oe. Ia mai le whaamai. E le tātou petition ia pol tarusanga leo lo whanga solo nei. Ia lea fuin tala noa toi anafi. Ia e saini lima o mai tātou. Pea whapea lea tātou te mana oe. Tarusanga ina fuin maalo e tau tu o mai lalo tau o tātou o loa. Ia lea pe ona whai fuin tātou whaasoan leila. Tele fuin mana naia o manatu ese fuin na whaalia. Ia vaenga mwhaiona fo ia ai ma sefe mai fo i le tupe. Mana tua tato ia e whaiwhatau pack and save ma New World. Ia pia fo i ma le countdown. E te lea vaenga mwhaiona whasao mai fo i lau se lini. E ai ia vouchers na le New World e mwhaiona ve ese pe ono sene i le lita. Pe se fulu sene i le lita ese mai ai pe ea lo utu lau ta avale. E lua li siki nai mai o te lofo i le wana ofisina fia i la tunu. Nai vaenga lai tina i mawhai ona whaasao ina mai ai nai nā. Sene ma nai nā tāla. Ia pe ea le utu lau tā vale te pasi mai le walua tāla i wa ono. Toi titi lawa tolu tāla. Nisi o pamu le wa tolu tāla i nei Wellingtone. Taunga tā le pensini a. Leise meo toi taunga o fie. Ingi nei foi, nei aso. Ia, o nei New Zealand ia a le senga luenga ia, le mwhain tutongi whale e tatou te nofo ai. Me le mana e Samoa, ta te nofo lawa ta itai lo ta whale o, pe ai lava le unumal miti i nurki koko. Ala e mato ai fia e le ise me, papo le fo i lea ini pili e tutongi ia a. Ia ai maa lor whainga luenga, maa lo e la tau le ai, whaiat whaivale o le usu lwa veao, maa nava, to e usu i le siaso so ai. Malo lon sai, malo fo ile fa malosi ia te o tau fa talo fa nei ta tau oie ma futa mai lungo le Facebook ma le YouTube lo fa tu nei tu sala shusta le ma futa mai Ashburton lo fa tu peni na tau tua le ula mai peni na i le fa spovile na pespese to misiluki alo fa tu fo i ia a tai fo Alessandra Faftai lavan mafuta mai. Ia, Felisa Mikaele malipise ile a inga sa tuala. Vivi inga le afio anga le uva alo fatu pukalani. Bye.
Ia, toi whaamalo atu, ia, ua nam whaai ufo il tatou tautua I lungo il tatou ala leo, ia il tatou frequency tasi ono te simal tasi whaamo, ia leo lo o tele na mafuta mai ai, ia nei tatou tuasina sina, ia I yasta I tasi, ia malo whaftai, mo le tuilanga whaftai, nei tatou tamama tina matutua, pa anga umalawa si fonga lau mua, leo lo mafuta mai lungo il tatou ala leo, ili nei aso, ia, te lofo ia tōnei minute whaamuta tatou tautua ia wafoi ni lafu se au nanga ua lape I le nei aso ia whaamafola I lo titi whaitama le ai mātou te matua atu lava ina ia e maua maiso mātou manuia ia manuia tele lava ia tō tutim whaiva tuto I le nei aso ia o tātou longa Facebook ma tātou YouTube tatou eva toi lava e tau lava I le tu lai lua mana tua whapele te e fau mai lau mai moa po lau sila mai foi ia il tatou tautua ia o le sifonga ni o lau mua I Wellingtone lona ofisa whaasara lau I Porirua nei ia lena whaawaina lan tautua I le tasi iwa lua ia e whaamalo lava tā le tu lai tasi ia ona toi awina atu leo tatou talafou ia whaamuta le tu lai lua tatou tautua ia e whaamalo lava malo le onsai, malo le tauatai le nei aso I vinga la fio anga whale a lupo. To
salo, ai te nei runga maralo. Awara masal salo, ai te nei runga maralo. Fai, fai mani e, fai mani e, o oe ola uteine. Lulu, mai miti patau pati. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o tala whauma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le ato e tuuma i luma le taimi po le aso e te tala ina ato ato ai whai tutoa po atua o New Zealand. Mo so se tangata malanga mai pe ona fofoina le masina o ke topa e to saima se mala malamanga o le One News ma le staff. Pe ona ta wai a la ripoti o le ao fia i mātunu o ye mo o miaina visa o tangata e malanga mai ai ma o lo ta wai. Le whai ungo le masino i ulai o le soe folasi ai el bale mia Jacinda Ardern. Ni suinga i tua o yo le tunu e alai sana saunoanga i aukilani i le au whai pisinisi ma o le a saunoa i lunga fsota inga wha te konolosi o nolo o wha anofo e sea e awai ai fo ili min staff e malanga inga Chris wha foi. Ma le minister mo le taliato de Covitis Fluiva Chris Hipkins ma le a wha asalalawina tu usa o ia saunoanga i lunga o nisio upenga ta wha ilangi. Watu inatu le tunu uni whaailo po ni lapata inga e whaatatau le siitia o tau o penisini i lunga atu o le taitolu tala 5 sene i le lita pe au ina mai alef sosani al malo le anamata ina una whaititia le 5 sene i le la fonga o le tau o le penisini na amata ina le sosani le masina o aperila ai e mai ale whai ungo i ulai. Vanga na ua toi whaawau. Ai ui lava i le whaititia o le la fonga, ai o lo whaawau pe ona toi si itia le tau penisine, ma o le iwa tasi, wailunga ato le tolu tala i le lita inisi o vaenga o le atunu o. Na ta ue se sui o le pamu o le waitomo, e le whaapea ualo na si itia tau o penisine, ona o kampani le fia maoni polo fiti te tele, ai o le tolanga whaingata i le tau o lo whaia Ukraine, Fata se malisi itia o le tau le soifuanga lea fo iwa matua fiai kamupani penisini. O lo so ina leo leo se mata puna fai fo ise o sfa inga i se pamu penisini se vaenga o kilani i ngao inga fou ye fa o ngai nai ta vale fa o so i totono fale o loa.
Na lipotia leo o le anga yo inga na tupupo o le lata i le itulai tolu vavea na le la. Masafa o ngai nai fo isa ta avale ngaoi. E le to tasi se ngaoi na ulu fale o loa ma aveni o loa. Masosola isi ta avale. Ole i taunu uatu leo. Sava ai le ata ele inga fatia e pou a mea po Polats. Iena fa atutu ilu mal fale o loa. Ona tatali leo sfa ingal ta avale na faale ngai nai le fale o loa. Olo o ilo ina le malo po ani fuafanga e mawhaio na whaia le fa atuptupla i o ie tu ai ngā mionga ma ngā oinga. Na sauno le sui pale Mia Grant Robertson. O le a whaalaulo ina le vai sofou. Po le isi lua vai solo mana isa fuafuanga. Pef so le malo e whaatupe ni pou a mea maisi vaenga le puipuinga mo pisinisi ona o ia i tu ai ngō sofa inga. Ua whaamawina i tono New Zealand, le silia ma le tasi le miliona o tangata na afia le COVID-19. Talo mai lava le taimi na amata pepesi ele whaamai le atunuu, ma le lalolangi pe ona ta ua le matanga luenga soifua maloloina o ana na fin whaamawina isi tangata fau. E to o iwa afe se lau fitu se fulu tolu na whaamawni ele vairusi, ma le to o se fulu wha o tangata mali liu. O le taimi le nei i le tausanga taluai na whaamawina ai e to olua fe lua se lau valu sifulu valu, leo fa inga o tangata na li potia na afia mai le vairusi te tono New Zealand, pe ona whaalia le matanga luenga, o le tali ato le tono ile COVID-19, sa fe sosoni te le tu ititia ile fo numero tangata ya afia ile fa amai ile tausanga mua, pe ona ta ua le matanga luenga, o le taimine e to tolu se lau valu sifulu lima tangata o lo ta afia i fale mai ona o le vairusi. Ai to osful tolo lo tawfia i potu mo ngā se ti ngā ina. Ua whaasilsila le malo ni tapu e whaasanga i tangata e whaatino ina ni ngā yo inga whaasolto la fono i wsota inga whaate konolosi. E au fia le whaasala launga ni tala pepelo e whaawinga yos wha inga Lucia lo whaia ya Ukraine. E to ovalu ni tangata mani whaala potopotonga i Lucia. Iolo una ina whaatau sina o whaamatala pepelo President Vladimir Putin whaapia fo imos wha inga wsota inga whaate konolosi ya Ukraine. O le a afia ia tapua New Zealand, mai amata mai lava le minsta o le puipuinga ma le militelia Lucia. Na sauno le minsta o le vai whafua New Zealand na naia mahuta i le asoa na nafi. O tapu masaia ua whaia, o ni ngā yo inga mua lava ia New Zealand, i whainga whaate konolosi a Lucia o loo whaia, ma ua whaata atua i fo ile matua te o New Zealand i whaamatalanga ma whaawinga ngā Putin. O loo whaonga ina wsota inga whaate konolosi o se au upe ngā Lucia e whaaleanga i au nanga te tele Ukraine, ma taita ina se sea ile lalolangi pe ona saunoa mahuta. O le ale aveina whaapango tātau lele e to olua ia ngā lulu ele meka upload, i le United States na uatalia e Amerika se malilienga o le atalia i o la mulianga i tutono New Zealand. Ai toi whaau i tua le United States mulianga i whaasanga ia i la ua. O Bram Van der Kolk ma Matthias Ortman o ni whaatonu sila o le company o le Meka Upload mana o la taua o New Zealand o iai o la ainga mai fiau mawai foi. O Kim.com o lo ofianga i fo ima molianga pe ona mana o yele United States e ave atu whaapango tā e tali ia molianga o le neimata upe mai lava i le se fulu tausanga utoa nai ai o le tausanga talwaina whai ele whaamsinonga sili se whaai unga e whaapet tau na ave whaapango tā ai i la ua na toi ave leo le mata upe le minsta o whaamsinonga Chris Whaafoi na tā ue tau lele ai to alua o le whaa waunga o le tūlanga le mautinoa o la lama ta upo, ua whailea ma avenga mamafa ia i la ua. Ua ta ue whaapea afafonga ina le whaamsinonga ni usila molianga o Van der Kolk ma Ortman, o na toi whaawilo le aitua molianga i le United States. Ai olo o whaawau pea le mataupo.com e whina winai o na molianga i le United States. O na ola na upenga ta whailangi o le Meka Upload. I se saililinga le newspaper Dominion Post le asoana nafi i tāu pata o loo whaatawina atuai i tutono supermarketi ma whale oloe le itu malo Wellingtone. Na tā uai o le tau pito mawalunga le polo kapata 5 se lauka lama le itu aingo le mainland po le Rolling Meadow i le New World i Island Bay ma Kendala e fitu tālai vaiva sene. E silia ma le tolu kuata o polo kapata ta i 5 se lauka lama. Saulato mawaina mai supermarket ya Countdown, New World, mal back and save. Manisi o whale o loa laiti, sasili ato malefitu tā lale tau o le pata, a o iaini tau whaapitoa po le special o le tau pito sili o na tau ngofie saulato mawaina.
I le Pack and Save pitone, lea Samoa I se tau e 5 tala iwa sene, aina o le tailua polo ka pata e whaatanga o na ave mole tangata whaatau e to tasi, o le pata o le enga I nisi o whale o loa, sa iei pa u whaapitoa e fitu tala 5 sene, mai le tau ma sani sa iei e valu tala 5 sene. Ia tunu I whafo, na whaaliele tangata pito mau o loa le lalangi Elon Musk, a whaia manuela na tau mawhainga whaatau ina ile Twitter, o le aia toi liliwina loa le tapule o loo whaia whaasanga ia Donald Trump. Wa Yoe Musk, na te whaatau ina le Twitter I se tau e fitu se fulu biliona tala. Peita ai nei ta ua ele I mai a le leilea malilienga ma o loo whaanga solo pea I le isi lua I le tolu masina o lo manai. O le whaiunga le Twitter e whaasaina ai Donald Trump. O na toi iainia na tustusinga le upenga tawhailangi, o se whaiunga se mai whaavale valea beona ta uelele I pito mau o loa o le lalangi. O Januari lua whelua tasi na whailoa I le Twitter, le tāpuninga tu mau le tu laupole account Trump. O na o atunga lunga I le ono whaatuptupla ia I o whainga whaavevesi. Pe o na yelinga yoinga le na tupu le Capitol, na o whaamalo se tangata tite e tutono le whalo le malo, na amtaina Trump, lana ia upenga of sota ingoli Truth Social Site e whaawa waia na whaasala launga. O le vai astalwaina tu sia ini whaalapa tupatonga, se tusi whaalawa I tele, ia o whaasala lawina malangolangoina le Twitter, o se lapata inga be a whaatawina e Musk le upenga tawhailangi, o nei whaapea, o le aono ave I le Twitter, ma se ave au whaamatalanga I le sao, ai olo pipi ia tuai malatou au nanga, ia whaasala launga le Twitter. E fōlinga mai wa Filifilia le atali I o le sa avea mataita I pule malu se o Filipaina, Ferdinand Marcos, e avea ma presteno le atunu, ma o sa tūlanga o lo toi whawhangu mai I pule ngalo na tua a. Ma le taimi na whawa ila na whainga malo, ina ua whaailoa le tite e o tangata o le atunu, e silia malidolus fultesi malivalu miliona le au whainga wana pālota na maua. I le whaitaunga mōmoina ua mai o na whaitauina le silia maleivas fulfitu pasene o pālota. O lo pito I ele sui prestene Lenny Robredo, o se tasia malo si le fina unga ia te tau masuinga. Sfulfate se malefitu miliona na pālota, lo na tolu I ele ali I fusu ta ua o Manny Pacquiao e tolu te simale 5 miliona ana pālota. Na iaini tangata e te ele au Marcos, sa poto e whailolo la tau le fie le komisio whainga pālota, e whaapea o mafua le manu malo Marcos Jr. Ona ole whaale e tono masine e whaita wai pālota, ma isi whaafita au li sa le mwhaiona pālota, isi tangata. I alonga, o le vai aso talo ai sa Filifilia matofia I le sunga toi whaasina Sir Brian Williams I le saufa inga o I la tau ni suitu mau le lakapia New Zealand. Ma ua iei whaatasi ma suitu mau e to ofitu o lo soifua pea o le uni. O le tali tonu ngol to tele, wa lewa na tatauna Filifilia Sir Brian I lea saufa inga o na olona soifua ngatautua le talonga, mai o mai lava le taiminei. Peona ta wale reporter se tasi e whaia tusinga I ta alonga la kapi e le to tele ni sina te iloa ua avea ni sui Filifilia to mau e le ngā tole uni la kapia New Zealand au Kilani, Ponsonby ma le New Zealand Barbarians. Ma ua manino mai le tūlanga maua e o tui whaasina le to malo a toa ma le tunu ile nei wha a ngā tama o ios tangata ilonga le olpeleki le vai tau ta siwa fitus fulu sa avea mawhaia o ngale manu Samoa I le vai tau le hawhew se lau ivas fulu ma o lo tolo toi pia I te tono le ta'alonga la kapi e o mai le taimi nei. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le whaafitai le tua le nei fo ia so fau tai lo tau sai fua ia mai se foi o so ua la vai vai. E whaawau le tau tua masande se fongo le lau mua mai Samoa e tau wala iana tala fau. O le aso tai au mala se whareile le ua tu ina mai le ofisa o whainga pālota. E so se sui anga va e fia tau vā mo le whainga pālota e filifili ai se sui fau. O le tu malonga ngai fo mangu numero lua le amata tu le aso atai au le aso tofis fulmale lua o me, ma le aso se fulmale tolu le aso whareile le o me, e te tau ona restala mai ai o lato swafa.
A mai a lea ona tu inatu le iau le vaiaso e tasi a nga i le aso lua se fulu o me le aso whareilo le vaiaso fau le au uli le tula se fulu ma le lua. E wha angatai ona toi wha au i tua se suafo se sui ua wha aulu e fia tau wā a vea masui o le tu ma lo. Ai ua wha silisile sui kum seno whainga pālota le Fau Francis Ainu. O le aso le tuto tasi le aso mo mua iuni lo na aso lulu. O le a whātau nuai le whainga pālota mo mua. Ai aso whareile lo le aso toro iuni e whātino ai le whainga pālota lai titi. Ai aso ono le masino iuni toi whaafo i le whaselelonga a le ofisa o whainga pālota. Pei tai o le aso ma le aso atai au. Wa whaasolo tuai sui o le ofisa i te tono le tu malo. Mo le whaatino ina pe whaatou mu pe patalo sanga. Mo i lato e mo mia le au o nanga. Ai na te talatu le ava noa mo talo sango i lato e mo mia e fie pālota le pālota mo mua. Mai le aso to na ina te nei le aso fitu o me. Se io o le aso lulu le aso se fulmal valu le masina la vale nei o me. O i lato e anga waa e talo sanga mo le whainga pālota mo mua. O se tangata o le amalanga ia tunu i fafo. E le vaiaso a o lumana i e le vaiaso e whaia i le whainga pālota lai titi. Aftoa i masi tangata ua ono se fumale 5 tausanga anga i lunga, o se tangata i ei fo i ona mana o ngā tū mau. Atoa i masi tangata o lo tausia matua tausi. Atoa i masi tangata o lo ia tausia matua tausi. Ai ua filfilia le matua tausi o le awhai o ia mō na sui, e whaatino ina lana e kisi. Ai o le anga i atua i o sui o le ofiso whainga pālota i te tonu a whio anga o le tu malo i le so ma le aso atai au. Wa tālo sanga i naile na no se i pae pae lu mau mau te malawa e mo mia le au au nanga e whaingo fia i le ngā luenga. O le aso to na i le whai ungo le vaiaso te nei na whātau nuai le wha moe moe o le a fio anga sa napu ma sa whata. E se whali i e tele sa whātu wina le maketi funga lei. E whali ei fua o wha le leanga māti nae. Sa whita i tunga i ai whai whātu anga ma le au whai whaiva o ia a fio anga. Le ua sele. O le porkalame leo le talo mua ia fio anga e lua. Wa tala whiunga ma le lumana ia i o le aso saa whaapitua mō tina. Lea sa whaamanu i nai le au whaatau i lea fo i aso to nai. Whaalia le whaileu tusi le aso si lau whai whaato anga. E whamasina sa fua ma iei le talo mua le whionga sa napu ma sa whata. Peita ina whaaftai le whionga le minister o whaato anga mwhainga whaiva. Le whionga la aulio le male toa le utea pola te Valfosi Schmidt. Le tā utele o le fausia ma le ati nae leo tātou lavalau ili ele a lei fua whaato anga. E tua i ai ainga te itasi mo le manuia, whapea fo i a whio anga matangata lau tele. Sau no la auli e silia ma le lua se fulu le au whai o isi fo i a whio anga o sa auni moa lātou talo mua. E whaalia isi teimi o le a fua fui nei whaatino ai. O le porkalame o le talo mua, wa mai o le tufatu le malo ni nai se leni. E fesoa soani ai le au whai whaatu anga e una ia ai lo lātua nganga ngā lulue. Ma whaatino le porkalame, a o si pēr le taua o loa mai atunu i fafo. Ma ono whaawhaingata ai o tātu tangata le soifuanga moa so uma. E le mai ai o le whaaftai le whiongo le minister, ona tuina tuai leo puso whaamilingo la au tuto, ma mea whai ngā ruenga, mō whai whaatu anga ma le au whai whaiva o sa napo ma sa whata. O lo tāli le reporti lata mai al matanga ruenga le tei fua malolo ina, e reporti ai wha mongo le COVID-19 frui wa mai le aso ludo le vai aso te nei, e o mai i le aso sa le wha iungo le vai aso. E pau le vaengo le reporti le wa whamanino mai le sui ofisa silo le sui fua malolo ina le whionga tangaloa. E to atasi se maliwa se tamae valus fulto sango le sui fua, wa wha au popo atu le lua se fulma le lua wa iai nei, ma ua lua se fulma le tolu wai ila to wa maali liu. E a whiango le COVID-19 fruiva, a e si lia male afe ila to na wha ama wino tangata fau mai tangata lautele, na a fia le COVID-19 fruiva. Wa toi wha amanino fo i e tangaloa e le whailoa inga malau tu stala. E tasi lava le virusi le COVID-19 leo wai Samoa, e na o le Omicrona P8 tesi tasi, a e li o mai Samoa le P8 tesi lua, tolu, wha le 5, e pe o na maue New Zealand. A o le motu isasai Amerika Samoa, wo o yona lau whanua le Omicrona P8 tesi ma le lua.
E wile tūlanga mawalunga malelei o le whaangaso longo tuipui pui le atunu. Ai wa whaadia manino le sui ofisa sili o ntanga rengo le seifua maloloina i atanga loa. E tele le popolenga lo ia i le tūlanga la mati o le tātua tunu o le whaama i le nei o le COVID. Ona pe a mai tau i le vailusi numera mua le wa afiai lo tātua tunu. E ona tūlanga mawhatia i tātou le lumanai i le tau se sio ai e ingo polo inga. E tau fia i le pepesi o le whaamai. Pe ao i no fi mai isi vaenga le vairusi o le whaamai. Lea ua o isi atunu o le lanulangi. Sau noa tanga loa, o le tūlanga whainga tā lea o lo iai o tātou tangata. O le tūlanga o le leo tangia ma lea mana ia ina e tangata lau tele. O aia ingo pui ngol whaamai lo tātou tunu i vai aso taitasi. O lo maita wina le le ai o fo i o se vaenga o lo mata i tui nai. Le whaamau ni o le tangata le o iai se sia morkovitis fruiva. E un fale i to tono malu tā puai. O whaapoe putonga i maliu ma whaai poiponga. Whaun whalenga, whapea fo i sao, whai. O lo maita wina le toa tele ma malo le atunu. E leo tau si sia fo i le whaonga ai no talifofonga i teimi uma. Ai maise o le putu ma tumutumu. E no whanga whai tele. O i na sau noatanga loa, e whainga tā ai e o mai le teimi nei. Wa ngata le mawalunga wo o iei le a fio tātou tangata ma toe whaifo. Ona e nā o le tasi le virus le COVID. Lea waita tono le atunu. O tala fawia mai Samoa, Manuel Niaso, whaasoi foia. Yo, 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 yo. Don't mess with my duty. Don't mess with my duty. I know you have another man. Don't mess with my duty. I'm burning the person that never had.
Vivianga mai a wino ia malpese ia Josefina o mai o Josefina linea oli ia na mai alto ia wina to tatu telefon New Zealand ia matatu tala mai ata sisa Samoa ia tai leo tatu telefon tapina ina le e Savina Casiano ia i New Zealand malo to titi lava umal tatu a fa mai a foi tatu tautua ia lata foi il taimi pike nei fana wa onga malo atu le vai atu pe ia o le ana whalawiloa mai nei e le food stuffs ia po stas foi leo o tangaruinga lea e ngan lue ia whatasi le ngan lue wha o loa ina ia supermarket i pe o Pack and Save New World ma le 4 Square leo whalawiloa mai o le aso se fulu ono o me o la songa fua le vai aso asau. O le a matai ona toe whapa o te hisi la vai lalo nisi o loa ia i supermarketi nei. E pe tusama le se fulu pasene ia le pau o le pau aia o loa e silia ma le se lau o loa. More than 100 groceries a e silia ma le se lau ia o loa. Leo le am whai ona whaititia ia le whaititia pe pau tau pa mai lalo ia tau le lau le amatai le songa fua i le aso se fulu no me ia a o supermarket nei i le New World ia o le Pack and Save ia ma le 4 Square o le amwhaiona pa mau lalo ai ia nisi o loa pe o le o meat ia o le pata pe le na watu i talafoa savelina ia le tato poloka pata le o fitu tala masene o le cheese ia po le sisi ia vegetables ia o whala au tamawhamata ma whala au tamawhamata whala au whai ia supo vegetables ia ma nappies ia po na pekini o tamaiti ia leo le am whai whamai o le brand foi leo le Pams ia po ma le value ia le ala tele i le vaenga nai e tele na pa umau lalo ia tau o loa na ia o le sa e fai me le report il food stuffs pe silia ma le 5 se lau a feta la ia le tupe a tangata fa atau e mawhai ono mawhai ona fa sao ina mai ai ia pe sefe mai foi lea ia pe afa pe he pa u ia tau o loa nei e pa u atu lava i le aso sefulu ono se ia o i le aso sefulu fao au kuso ia mana ia pe o le taimi nei vai aso nei le au wa fa aso atu ai lava i fa aso mai foi la tunu ia i le tau o loa ia le na mai tatu telefon le tau o le poloka pata a o isi taimi ia tatou ni porua e te alu atu i le i fale ia supermarketi pe tangata i le tau o le whangususu foi lea ai alu lai i fale ia pe o le warehouse e te alu atu i nā pe toi titi lava onos fulusene fitus fulusene le tupe ese ai e tango fia toi le tau i fale ia pe o le warehouse ai foi la o loa e tangota i le warehouse ia ai tango fia supermarketi o pe o Pack and Save mana ia o le ta o so o lava i le fionga le lipule afa pe te alu atu ai se o loa foi le te alu atu tau ai se fale o loa po supermarketi pe o lai tango fia ai le tangota i le te le fale o loa mana ia lo vili mai ia a vini mai i le tali atu i le tato officer vini mai tu o mai sau fe au tustusia pe o sau message ia whapea mai o lea e tango fia ia whaipula i le City Green ia lea tangota e mana ia o le awala ia tātou te whesosoani ai ia ina malo la tunu ina whaiwhai leo na whaasoa atu ai pe ta o te fo i lunga tātou tautua ia wa ai le City Green lea e mana ia lea pa uai apu whapea na ia o tātou ngaluenga ia e
tatou te fesoasoani ai ia awa lava le nei foi vai tau le tatou soi o le tatou olanga ia ma le tatou soifuaga ia ua leise me toi taugofie ia tatou atu ia e se faafiafiaga mai a vani o toloa ma le pese tupulaga a ana tulai mai. Tanto to know the Fafonga Tampo, my Tuila Mamano, and my Samoa Antoa, Ilene Yaso. Olaso na nafine tu vai sai ma America Samoa. Nisio auto Samoa to win the South Tonga ile ngata ul pui ngau le United States malelo langi. Ai fa pena foi masio tanto territory nei. Ol nei pese tai da fa toa ele tap span e mori ai olanto lo fanga. Mo so se toa Samoa. I so se ta fa toa ile la langi. Tangi le fatu masusu ile be amanatu ile ona fo atoa utamafana upele
Te moi loi mata o la uta tala
Whawhiwhianga ia o le toa Samoa, ia ma le pesen na matangofie, ia mai awai Papa Junior Malta, ia ma le Tabs Band. Alo whatai pokalame nei fo ia o uli. Ua toe 28 minuti ona taale o le lua, i le tautua le sifonga lau mua. Ia le foi vavai atu foi, ia le foi ua maua mai foi, ia ma stato report i lata mai, ia le tūlanga wa ia i whaama i tutono New Zealand. E toa fitu wafe iwa se lau fitu sfunu ia tato cases ia po tangata u whaama ni el virusi. Lena reportia mai le aso, ia matangata e toa lua sfunu valu tangata mali liu, ia i le whaamai. Pio le reporti le almatanga ruenga soifua malo loina, tolu se lau valu tasi tangata i tono fale mai. Tolu se lau valu tasi, ia tangata tono fale mai. Ia whatu salia i le tolu se lau ono valu, ia lena reportia mai i le tato updates ananafi. Toa se fulu tangata i tono potutinga aina po le ICU. O le toa lua sfulu valo i la ia ua maliliu, e toa lua mai Northland, o le toa lima mai Aukilani, toa tolu mai Waikato, toa tolu mai le Bay of Plenty, toa lua mai Whanganui, toa tolu i Wellingtone, ia ma le toa wha mai Canterbury, ma le toa ono mai Southern. O tausanga ni o tangata ie ua i tu tono le toa lua sfulu valu le ua maliliu. Toa tasi i se tangata i mai le fast full tausanga ai lunga. Toa tasi i le lima sfulu, vau le lima sfulu ma le ono sfulu. Toa lua i la tau mai le vau le ono sfulu, le fitu sfulu. Toa valu i la tau mai le fitu sfulu na i le valu sfulu tausanga. Toa se fulu tasi i la tau mai le vau le fast fulu i le iwa sfulu tausanga. Ia ma le toa lima o i la tau ia mai le ta iwa sfulu tausanga i lunga. Talo whae a o le mai tau atu pe toa tele lawa i nei tatou tamama tina matutua ia le pe le vau le fitu sfulu anga i lunga. O le toa se fulu valo i la tau o le itu pao lii. Ia ma le toa se fulu ia o le itu pao o tamaitai. Ia ma le whaina pe ona watu e Savelina yan talafo ia na filena reportia mai wasilia i mali miliona tato cases ia talon amatalia ia le whaama i tutono New Zealand. Ia o se reporti la tamaina ia le tūlanga fo iwa ia i le COVID ia i tutono nei fo ia tunu o tato te nofo mauma wai pa wale mea tato marupuipuia pia sili lava le puipuia nai lo tongfitia fai pe tato tui vai tui or fulu le oa free a pe le oa le isi tu pe tutongia mo tato Pasifika le 5 tausanga i lunga ia e misi fo ila to mai to mau mana ia lo wasiasi fai lo tui or fulu manuele i tele mal malulu a e ia e ole a winatu pe tato whaafifianga sui fifiloi ia ole whaafifianga mai a poru paltaonga ia mal nifuloa ia ole pese silia i lava le ainga moni.
So ya wen le mo la ai e mal pese osi ya wa mio hele osa wa mio la wa mio alo fatu ya nai tato wo mantua tato itu la mun muli nei fa pitola va mo nai tato wompa anga nungol tato ala ata Facebook mali YouTube ya faftaile mafuta mai ya ai mali foi vai at foi il compagnie le Apple ya ole Apple le tele na ila to tele la to inga telefoni ya o iPods ole la to device le ole iPod ya le pin tamai nena embai pole lua fe male tasile na mataina na fausia el tangata le so fa Tony Fidel pe lua fe male tasile na out nena tele na sawa itua ia le iPod ia po tama i masini na fa ia ese umalava ia le la pe o le fa la wilo mai le la le toi fa ngaina awa le wa tele ala to telefoni ia po o lo le Apple le wa fa ngaina le tele o tangata taimi nei pe sa matale le iPod pe na le afe pe se mafaiona ona tu ai fa no longo ai wa pe fa pe nan masini ia e tu ia e phone sai fa no longo ai masini ia ai le pe ona reportia mai o silia maliva sfuru miliona ia pe se mafai ona sefe to tono telefoni nisio telefoni o loa ale Apple ia pe la o loa ia le iPhone o tangata la valian fausia na mata fausia ina ia le iPod tangata le o Tony Fidel o ia foi le na amata o na fausia ina ia le iPhone ia le watele na taatele nei a mese la vai tupulanga yaso nei ia o te loa ia e o te loa se ase a lava o tutoi va aise iPod i nei ona i nei yaso ia ta ilo ia
wa tele lava whaongai nei tangata ia lato telefoni whaveai. Ia o te lawai whaongai li YouTube ia ilungo TV, tele ia smart TVs nei aso a. Ia talo whai tato i Samoa aso ia pole a leu luli mal pae o TV foi na le si ai nga la e lama video i poa ia le wa nei atunu mal sau no mal atamai male teknolosi ia wa so ostu ai nga wa ia foi me na tu italingo o tamai tim tu pulanga tala vo ile ini waya ele beta o ia party po e ta unga tamana ai atu tono le case pole pesta mai atole tu ai e fafanga i lava i tono le olana ato le sau ai meanga pe headphones ia le ni waya tato va ai swing o le olanga wa tato ia nei ia waso ia Samoa tasi ale me fa longo mai la inga ato lava na litiola na pespese mai tua fale ia ai so ia swing an le sau i luma le ata mai ia swinga foi le vaenga le ia no tele fo ina a faina fo inisio fa na ia wo over fa nga ina ole teknolosi ia ai ara fa tele atu lava mo oto uma lava lo ma futa mai il tato tau ne ole lo fatu tasi mo puao after il ma futa mai faleata mo lo fatu fo ia ma vaenga hand a hem ia le soia le lani yoani after il ma futa mai lato uma lava ole mfaento la wina to swafa le tote ma futa mai no le YouTube mal Facebook fa tai lava fa ma alfo tau nei aso pe ia se leo wa pa o papa la fa fonga ia ai tatu toe ta pa le tai au le tu lai fitu ile tau tu ma sani ala si fonga la mua ia me le fionga ile li pule ma le fa inga benga ia ma tote fa to fa so i fu mo le nei taimi Pesima kasi pe kuoka lang fitia fanga mo le kue mo kwa mole so. Lang mango na bagya kay ngolo ko sa gifama ngolo kaya. Leo ko pala ni mayo lang ngolo mo fitu ka kumalo. Sa fabar ko ko mi ke ngai so dia ko mo eba sa fa ni fulanga. Ewi na bong sala mo pe fa ko pi selama. Mama lo lengi malo mo fwa malo me le tua. Kuya na malo mo ka sa ni sia ba wala to na pa ile tua ba fula ko so fua. Mo le aba sa bai. Ale bai me anu ke fuele Yola, como no le vaya a ser tú. Dale tu spaya me venga ba umo sa unia. Paso ya la va ya la momo. Momo ya ni me ku ko la ko pico fa la me ko la fa fa la mama ka ser ka la ngala fa me pa ku la fa ba. Le sila yesu kau wa ya kau pa yo. Cara el malo le lang yo mo lo ngalo pele ko kasinga fion me ngaki kong yo le lang me la ma venga. Yo ko perfan. Aro ko le ngi ma ko sui vai se ma va me lo pe Te amaré nunca.
la upele fai ngocho le lai le tama fusa o chicho se lili sama sama yo batafa e fai le mavaina o le alofa a fai ai mucho ene yola ya elo no banganga ma na fai wacha uchala